O te whātala whātu i le tunu ule nei tai au fau, wha ma lon fo lau, le nei u tātou au lia le tai au le aso fo reile, o tātou tau nu umai nei i le whaai unga, ia po le masina whaai ule nei fo i tausanga lua fe lua sifuru tolu, o le aso mua mua le nei o te sema. Ia, o le au nanga le nei ma le tautua le si ufonga le lau mua, i Wellington e o lo lua tuai tātou whaasara launga. Ia ai usi mai el whaafonga i le vi inga o le tua, ia o nāmtalia i le o tātou o kalami o le tai au. Yeah.
Whawhetai I le atua le na tātou tupu ai Ina ua na lo whawhua Ia te tātou umane Ia pepe se aleluia whawhetai Ia pepe se aleluia whawhetai Ia, o le teiminei, e le lei rausi mai al whaafonga al tātou sānunga lotu, o le hata ita ia lea, e le sunga al whaafengainga Reverend Oliver Tiai, mai le kālesia whaapotuputonga ke wisiano Sāmoa, Low Heart, usi mai al whaafonga. Tātou tapo i atu I le atua. Le nu ue, ia utou whaafitai atu I le tātou atua. I longona mai le leo o lona vi inga. O le ena tuina mai le ola ia I tātou. Na te le tu una I tātou ia mapewa ai o tātou bai. Amen. Tātou te talo, mo le nganga pa ia le atua tau tas pa ia e. O le mawhai lava e la mātou ngangana o na whaamatala lau siri ese ma lau mamalo. A tō I mare tele o lau alofa tū noa o lau tau si ai pēa le soifua ma lau mātou ola. Mātou o mai le neitai au e bibi I mawhaafitai. Ma watu le tāpua inga I lau o fio. Le li ie li ringi mai le mana o lau nganga pa ia. Mātou la ngona le whaatasi mai o lau o fio. E manuia ai la mātou tāpua inga nei. Manuia ai fo'i mea uma mātou te whaia I le nei aso. E ala ia Iesu lo mātou ali whaola. Amene. O le whaitau ina o whianga pa ia le atua. Tusi whaitau o le nei tae ao. Maua mai lea I le ngā ruenga mata upu e sifu ma le valu. Whaafonga le au whaitawina nisi ufoi upu ngā ruenga mta upu e sifun ma le valu. O whionga pa ia le atua. O mawai atu ia mea o na tuua lea e ia o Atenai ai aluatu I Korinito. O na ilo fo I le tasi tangata I utaia o a kula le ingoa. Na whanau I pono. Na se isau mai Italia malana ava o Pisila. Awana poloa I mai e kalautia I e o ese atu I Roma tangata I uteia umalawa. Wa ruatu o ia ia te ila ua. O na watasi fo ilo lato whaiva. Wa lato whaiva I le whaiva le ie. Wa la unga fo o ia le sunako I le sapati ma le sapati. Ma pulu na watu ia I uteia a toa ma eleni. Wa mai sila ma Timoteo mai Makedonia. O na tino ulea o le loto o Paulo, o tau tino atu I tangata I utaia, o Iesu o le keriso lea. O fatu ese mai I la tau ma upuleanga, o na lulu atu lea e ia o na ofu, o fai atu ia te I la tau. O lo o tau na toto, ia I lunga o tau ulu lava lea, o te mama, e a fua I lea sonei, o na o walu atu inu ese. O na aluatu ai lea o ia ua ulu atu I le whare le tasitangata matau I le atua o iuso le ingoa. Ua so ane I le sunako lo na whale. O ki ripo fo I le pule o le sunako o whātua tua I le lii o ia malona a inga uma. E toa tele fo I tangata Korinito o e na whaalongo o whātua tua I la tau ma ua papati soina. O na fitalai mai leo le ali a Paulo I le whaalinga I le pō. Aua e te whewhe. A ia e tautala atu. Aua le whaalolongo. Aua au te ia te oe. E le ai fo I se tasi e oso mai ia te oe. E whaasa wā ia te oe. Aua e toa tele o tangata o loo I le nei ai. Ua ia nofo atu ai pēa
o le tausanga atoa ma masina e ono. Wa o atu ia te i lātou I le fionga le atua. Wa nofo pea Paulo ia so I tele o na wha mawai atu lea o ia. I le ausa wa lātou fola watu I Suria. O I lātou ma pisila ma akula. Wa na sele mamalo na laulu I kin ke rea. Awa o na whaiaila na tautonga. Wa o ngā tai o Efeso o na tu ualoa e ia o I la ua I lea mea. A ua ulu fale o ia I le sunako. Ma fe lafo ai ma tangata I utaia. Wa ai o I lātou I eternofo I na iona aso ma I lātou. Wa le mawhai o ia. Ina o le a wha mawai o ia ia te I lātou wha pe atu. O te toe fo I mai ia te o tou. Pe a fina ngalo ia I le atua. O na tu uwa atu lea o ia I Efeso. O sauho I Efeso le tasitangata I utaia o a Apolo le ingoa o Alsania na whana wai. O le tangata mau upu ma le poto I tusi. Wa o ina le nei tangata I le ala I le ali. Wa malosi fo ilo na loto. Wa tautala o ia ma matua o atu. Ma le sao I mea winga ia Yesu. A peitai. Wa na o le baptisonga Ioane wa ilo e ia. Wa afu fo ilo na tautala wha malosi o ia le sunako wa wha longo atu a kula mpisila ia te ia. O na la avelea ia te ia ma wha matala atu a tili le ala o le atua ia te ia. Ua loto atu o ia e alu atu ia kaia. O na tusi atua I leo le uso ma o I atu I le uso o ia talia mai o ia. O ina so ani tele o ia I le au fatu atua. O na o le alofa tu noa. Ia wha manuia mai le atua I le whaita wina o ana awhiong pa ia. Tu mau atu pē ia te ia lo na lava vi inga. Nei o I le whaababau lava. Amene. O na whetalai mai leo le ali ia Paulo I le whaalinga I le pō. Aua I te whewhe. Ia e tau talatu aua le whaalolongo. Aua au te ia te oe. E le aifo I se tasi e osa mai ia te oe. Whaasa wā ia te oe. Aua e toa tele au tangata o I le nei ai. O le manatu au tu o le nei tae ao. Lango malosi. Upu atamai. O le mta upu sfuma le valu. O whaamtalanga o vaenga muli o le malanga wha missionary lona lua ale apostolo Paulo. Ma le amatanga o lana malanga lona tolu. Vai atu ia mea o na tuua leo Atenai ai alu atu o ia I Korinito. Hoi upu mua o lo ta uai o le whai unga o le mta upu e suma le fitu sai Atenai o ia. O le mau le au sue o le tausanga e 5 I o le ali. O le taimi lea o le whainga malanga lea ale apostolo Paulo. O le vaenga lea o le malanga wha missionare o na lua la apostolo e wha pea le moni mau. Na ia sabadia mai Atenai le mamao e tusa ma le 5 maila po le 20 kilomita e sawai I Korinito. Pe tusa o le sabalinga o aso e lua. A tonu na malo lo I le nue ngoa o me kara I le vao Atenai ma Korinito. O le tau nua I leo ia I le Korinito wa feiloa I ma akula mpisila. O le au fatu atua I utaia I la ua. Nao mai Italia. Nao ese wha malosi o na o Sāmoa ale malo Roma. I tangata fatu atua ma le uruai au Kerisiano. O na la o I foi lea ma no nofo ia I Korinito. Mo la ngā lulue ma fesoa soani I le tala inga le au apostolo. Ma le fatu ina o le uruai e Kalisia. Foi upo e 5 foi upo e suma le tasi. Wa o mai Paulo a Sila ma Timoteo sai Makedonia. A o luka na latou te alava I Filipi. E le ito e whaatasi atu e o le taimi wa latou to e feilo I ai ma Paulo. O feilo ai e fo I ma akula ma Pisila. Fa malosi pea le apostolo.
e tala i atu malaunga i le sapati ma le sapati pe o le moni mau o le tustala o Yesu Keriso o ia lava o le Mesia valo ia ele au perfecta lea ua uma o na fio mai ma liu ma toe tu manu malo o ia fo i o le faa o le tanga fola ina pe ka isa te ma fatu ese ma upuleanga tangata i utaia i lo latou le talia o le tala inga le apostolo. Fai mai tu stala ona lulu atu lea ona ofu o fai atu o lo o tau na toto e lunga o tau ulu lea o te mama e a fua i lea sonei ona o walu atu inu ese. Na le winga o le lulu o ofu o le apostolo. O le fai longa e peise i o se fitu. Pei foi ona fitalai e sui ona so. A le talia o tau ia o tau tu atu le ele o tau bae. Whapena ona tau tala malosi le apostolo ona o lo latou te i le tala le leia Yesu Keriso. Ia lu ina e ele atua lo latou ola le talitonu. Ia whaamativa ina e le ali. Ia ilunga foi o i latou. Lo latou lava te ma lo latou le talitonu. Awana itua ina le apostolo. E siri ai o na alu e tala i atu i tangata o nu ese. E whaingo fia o na latou talia. A tonu foi. E li liu mai ai i latou. O na nofo ai leo Paulo i le fale o le tangata o nu ese ingo ki ripo le pule o le sunako. Ma faa wau o na tala i ma launga atu. Wa launga i tangata o nu ese. Il foi eu pois suma le lua o le suma le fitu. Safe angai ai ma finaunga ia a Paulo mai utaia. O lo fa matala ai. Le nofo o le tangata ingo o kaliona o le sui kona sula o le itu malo. Wa o mai tangata i utaia wa pue ia Paulo ma ave ma i le fale fa masino. Wa lato mo lia o ia i luma o kaliona. Fai mai wa ole mai le neita maloa i tangata ia tapua i le atua ma le tusa i le tula fono. O le talia le aliko na sula iuta iae a fai o se sawa po se ula vale le anga e te tau na o usi sta ia te utau pitai. A fai o le suenga i le mata upu mai ngoa ma la o tau tula fono. Fai ta lia lava o tau a wa o te le ma fai o na fai au ma fa masino i nā mea. O na tuli e se ai lea ele sui kon sulo i la tau mai le potu wha masino. A wala tau li liwane ua fasi wha moa so sene le pule o le sunako. Fai mai nisi o le ingoa lea na wha ingoa muni ai ki ripo le pule o le sunako lea ta ua le fai upo e balu. A o nisi fai mai o le tangata i uteia lava o lo o mau ai nisi tustusinga. Ma o loo ta ua fo'ilo na ingoa i le toa fitu se fulu o le au filifilia lea na tuli atu e Yesu e tala i tala le lei i le luka e se fulu mta whaiupu mua mua. Ai le afa ina lea o le mea ta ua o le whaai unga na whaia i tangata i uteia na lato molia Paulo i luma o le konsula. O le fōringa ua toi au mai i le tala tu stala. Le whaamasinonga i Yesu i a Pilato. O le tali a Pilato, o le tangata foi e tu langa tutusa. Ma le konsula o Roma lea ua mori ai Paulo. Fai mai, e mama au ma le toto le nā tangata. A o kili ona, fai ta lia lava o tou, a wau te le mawhai, o na fai au ma whaamasino i nā mea. Na alo le whaamsinonga Pilato, a o le whaamsinonga Kariona, na whai ma le mautinoa, e le aise soli tūla fono, a Paulo i lalo o le tūla fono a Roma. E le whaamasino ina foi o ia, i lalo tūla fono a Roma o le mea tau i utaia. O le fisili, o fea ea le whaamsinonga tonu. Ia tātou whaamsinonga e whaia nei. I le tele o whasara launga i lunga
o le social media tātou te whaamasino ai ma whetusitu le sinima ai I isi o tātou uso atangata whai atu ai foi ia ua o le pō le whaalinga na o ia paulo au e te fefe a ia e tautala atu I le foi upo iwa o le whaamalosi le anganga pa ia tautala atu I le upumoni aua nei whaamalie ina le whaalongo o tangata ma le tua lalo se ma whautuanga tau whaase e le mawai le whaamasinonga tonu. Whai mai voi upo e sumaltasi sa nofo pea paulo I Korinito wa atoa le tau sanga ma masina e ono ua o atuai ia te I la tau le fionga le atua. A wha mai le ufai upo e sifuruma le valu wa nofo pea o ia I aso e tele na wha mawai atu rea o ia I le uso wa la tau fola watu I suria o I la tau ma pisila ma akula wana sele ma malo na laulu I Kensareta ken ke rea wa wana whailan tau tonga wa o I ngā tai o Efeso o na tu ua le e ia o I la ua I lea mea a ua ulu fale I sunako ma fe lafo ai ma yutaia. To e fo ia akula mpisila fe taiai ma le tangata o ingo a Apollo na sau mai Alesania o le taulanga o ai kupito I nao na po sa fe filoi ai tangata ese ma le malosi fa e leni sa latou awa ai na o ina o ia I le tala le leia Yesu Keriso e ui sa ia tau tala ma le poto ma le atamai ai sa matele ma fa mafala na mata upu I le salamo ma le papatisonga Ioane le papatiso ona fautua ina ai lea o ia e Apollo ona fautua ina ai lea o ia e akula mpisila wala o atu ia te ia e tala ia Yesu Keriso le alito e tu e pei ona o mai ma la mawai le tala le lei ia o ngā Paulo ma le apostolo ua whape na fo'i o na o ina ai Apollo ma ua wha o ngā ina lona soifua I le tala inga le au Kerisiano. Le au soe ma le au whaafonga I le neita e ao. Whai mai manatu au tu lango ma losi upu atamai. O I tātou fo'i o le au tālai. O le au apostolo I le tauwhinga Yesu Keriso. I le amata mai I le aonga Paulo ma le apostolo le uruai e kalisia. Ua tuu ina mai le ngā nuenga ia te I tātou. Aua le fefe, pei o le whamalosi a le anganga pa ia Paulo I lana tāla inga. Ua ia te I tātou Keriso, o lona anganga ua fua I mai o le fesoa soani, e pei o na ia fitalai, o te ia te o tau ia sa uma e o I le whaababau. O le whaamasinonga tonu, o le upu ata mai a le atua, e le whaailonga tangata, e le whaailonga lanu, ai loto tele tautala, I le mea e sao matonu, e le whaamalia ina le whaalongo le tangata, ai whaamalia I le fina ngalo le atua, na vala a wina I tātou. Ia au mai le nganga o le lii, ia tātou I loa ma mala malama. PSA le fina ngalo o le alii mo I tātou. E avatu ai le upumoni o le tala leia Yesu Keriso. Peo na tātou ua mai I le au apostolo ma le uruai e kālesia. Tātou te tālo. Le atua sili e se whaafitai lo walofa wa la whai manuia I mātou I le neita au. Whaafitai fo I le ngā luenga fola uruai apostolo ma le uruai e kālesia. O ena e filifilia e tālai le tala le lei. Ua mātou maua ai fo I le ola ma le mala malama. I le ali I to e tū ma lo nā lofa tū noa. Na e foa I mai na maliu. To e tū manu malo. O le manu malo fo I lea o le ufa atua tua. Whaafitai o mātou ta mā. Whaafitai lau au whai ngā ruenga o e na mua I malae ua lātou whaia ma whaataatia le ala o le whaavae o le tala le lei.
ua mātou wola ma manuia ai. Whaafitai mea uma ua mātou maua o le tamao a inga o la ua fio i le tino i le anganga ma le mafau fau. Whaafitai i le upu ata mai, upu o le poto o la ua fio ua mātou wola ma mātou manuia ai. Whaafitai le nganga pa ia o lo fososoani ma tausia lo mātou wola whaale anganga. Leo ina i mātou ne i o mātou pā i whao so songa o le lalo langine. I sili li whaafitai le tauranga tōngi ola na whaia e ke riso mo i mātou tangata angasala. Na ia maliwai na ia mātou maua le ola ma le mawhitanga whaavavau ma la ufio. Pe a mātou sala mō ma whātu atua. Tu mau i la ufio le biinga ne i o i le whaavavau leri i whaamangalo mātou se le whaamaoni i mātou whaamuampalango lango i lo mātou lava ata mai. Ua fia ata mai fo ia mātou upu ina ia vi ia i mātou. Ai leo le vi inga o la ufio. Tai se ia mātou whainga pa i unga o mātou tangata o mātou a inga o mā lo mātunu. Ai maise o lau e kālesia ma lau ngā ruenga pa ia. Leri ie lo mātou tamā. Ua mātou le whaalongo lava a ua whai o mātou loto. O la mātou o lenga i le nei tae au. Whaamangalo i mātou i le toto Iesu Keriso lo mātou li whaola. Whaafowina o mātou tangata le ato toa mō lau o fio malo. Mātou talo mō au whaamanuia le au tāpuai i le nei tae au. Foa i le manuia o la ua fio ia i la tau ma le whaafonga anga ai maise foi o le fe au le tala le lei te i o na mātou whaalongo ai le neiva i aso atoa ia o ifo i o lātou fina ngalo ma o mātou loto o i mātou lava o toa ma i la ua fio i lau wala au ma lau tō finga ia mātou la ngona foi le tā ua o lo mātou whaalongo i le musumusunga le anganga pa ia e taita ina ai le soifua ma lo mātou wola au auna. Ia whaatasi mai lau o fio i se au mga aluenga o le nei aso. Whanau i leo atu ma le fo i mai ia o onga. Ti ngā ma mafutianga o e o whea ngai mamai ma whanoa noanga. O e o lo o puapua ngā tia i taua ma whiwaiwai inga. O i la tau o tau mia le ola sauloto o sawa ina i le pule malosi ma le pule so ona whai. Leali ie ia paiatu o lava a alofa e ala ie o whaia le ngā nuenga soani whaamanuia i lato uma whai lele ma pepe fau o titina whea ngai ma maitanga o i lato fo i whare pui o i lato o loo whea ngai ma naonga whaapito le ola nai o mātou ta māma tina mātutua leali ie whaamanuia la wau whainga luenga i whatawhaita ulanga uma o lo lātou tā lai le tala le lei ma le upu poto ma le upu ata mai a la ua fio tā o so ina i pēr fina ngalo maloto o au tangata mo la ua fio malo mātou wanga i atu i le nei masina le masina e whaamanatuina e le lalolangi ma le au kerisiano le afio mai o keriso le pepe o le manu malo i saunia i mātou mo ia whaamoe ma lea aso tatau lea li ie lo mātou tamā tātou malau o fio se ia po tu maulo alofa ma le tu mau i pēa le vi inga i lau o fio o mātou tatalo ia e ala ia Iesu lo mātou li ma lo mātou whaola amene a tātou whai ui le pese balu o le vi inga o le atua pese balu. Elelei o mea uma a le alina i a whai o lo o tumu ai le langi ma le lalo langi nei whawhetai lo lelei.
ua ilo na mana mona ua pupula mai. Le alofa ma le poto ua na whai ai mea na. Whawhetaia, whawhetaia, whawhetai ilo o lelei. Lana fionga mana ua matua tu mawai. Mea ia umalava talu ona mua i whai. Whawhetaia, whawhetaia, whawhetai ilo lelei. Lana pule ua ilongai, ona poe i uai. Mea uma eva aia, peise o fuatai. Evi ai, lana pule ao. Ao le I whai wina tātou tāpua inga I le nei tai ao, mamori atu le whaafitai, le mamalu le au whaafonga, ma o lo whaatasi mai pēr, ma awai sauninga I le tai ao, ma le tai ao, ia whamanuia le atua, ia maua le kirisimasi, ma le tausanga fōwhia, I le alofa ma le anga le lei o le atua, tului pēr lo tau soifua, ia au auna, tautua foi, ma tāpua ia le alu whaiva o tangata uma o le tātou o tino. Ia o lo whaafonga I le walesi whaasalalau. Manuia le walesi whaasalalau. Sunga ia tu fue. Li pule ma lau whainga luenga matasi ma I lātou uma o ngā lulue. Ia mo le nei tautua o ngā mo I tātou. Ia manuia le kiwisi masi ma le tausanga fau tātou te tālo. Tu mau mai o mātou lunga le manuia ma le file mua la o fio le atua le tamā. Le lofa tu noa o Yesu ke riso lo mātou li whaola. Ia mafuta ina pēr I mātou umalava ma lau whana uma I le lalulangi. Le mana o lo wanganga pa ia. Nei o I le whaababau lava. Amene. Ua whafonga le tunu o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, le ngataro ni tai au, ia au le nei vai aso atoa, tāpina ina masaunia, le sunga le whawhenga, Reverend Oliver Tiai, mai le kālesia whaapatuputonga ke Risiano Sāmoa I lo hat. Ia le nganga lawa le whaafitai fia mori atu I lau sunga le whawhenga, le ngataro le nei vai aso, nei fo I tausanga sa nā pāti ai, polo kalame o le asi singa, mo lio le ava, tātou sauni ngā lotu, ia le ua sauni tu taula fo ngā luenga o le nei tausanga. Mamori atu le ngā whaafitai tele, whaafitai tā pena whaamano fo I mo te talo o whaamanuianga. Ia o le mātou fo te talo anga le lei atu le tua. Whaamanui atu maanga le lei atu, I manuia fo I fo launga o te toi o le nei tausanga, anga le lei fo le nofo alo, mai se tapo inga le kālesia whaafitai lava. Ia, o le whaafonga le vi inga o le tua, ia, mai le tato o vai pese, le ana langi ina vi inga o le tua, le nei vai aso, e ona se atu lo leo tātou por kalami o le ata o le tai au. Mā lo folau muria si ufonga leo la mui Wellington. Lo bato tama e whafofonga mai I la mato nei vinga e awai ma au angelu I le whawhetai e vivi Le ali Yesu o le whaamanu o la mato le taulanga ia te oi le whaitoanga o le tasi oe ia I mato nei Le anganga sae
tamai le ano pele atola wafio le angasai. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atau le tayao. Ia o tātou porkarame le atau le tai au le ne fu wa matalia le Jamie o le tautua le ne tiu fonga le mua ia o te o alofa whata alofa atu. O tātou iei nei le amatanga o le ne fu i masina muli muli o le tausanga i oe. A maa lor fulau mluia le aso mua le ne o te sema o tātou lia o le aso wharai le fu nei. O le ne vai aso ia tā alofa lava o amal tai au. E te tonu o anga le le atu le atu ia te oi male ainga. Ia e tonu fo le porkalame ia ua whenoa le fo launga nisi o le tātou tunu. Ia ua tātou ilo lavoli unga lavoli o le soifuanga o le tātou iai. Ia lo tutele mwha malosi. Ia e fo il wha mawhana whananga le tātou li ia te oe malo a inga. Tā lo whalawa malo soifua. Sunga i whawhia inga mawhale tua ma le lo le tātou tunu. Una i ta mamti nā mātutua. Tupu mai o le tunu. Whale tua matau si sa awao ma le awuluma. O le malosi o le tunu whapia nei whanau. Malo soifua. Lau malolosi, la tau leu a amtania foi ngā lunga matiute o le nei foi i tai au, malolo soifua. Na tonu ia leu a ngai foi nei whanau. Ia na o taha whaonga leu tele na whailea onga le nei vai tau. Ia ua tele foi na alamalam whai ua onga o le tau sanga whaaftai atu foi. Na tau sa whaiar ngā luenga o le tāpina ina o whanau ma mori atu ia onga, nei whaia onga foi la tau foi tiu te whai. Ia, le alawa le tūte o lo e mafuta ai, ma le o lo e wha ngalue ai a wale tau tuai na o nisi tangata, ia, wha mahalo lawa le tau sanga atoa. Ia, o le ua amatalia le tau tua si whonga lau mua, tau wale lima nane le fiafi le tātou tau tua, na ia vita avale uma fo, ila to uma o lo mafuta mai tono fale whai ngā luenga, nisi fo le amalanga le yaso, ia manuia tele whai ngā amalanga o le alo atu iai. Ia, o le atau le tai au, la tātou se atu sfafi fianga, ia te pena mali tātou talo le tau, whamlianga wa soifua, ia mawhanga solo to el porkalame, ia i telefou pe a tāle walu. Good morning, talo whalava, talo hani, si ufonga neo la moe Wellingtone, to e sifuru wanu minu te o le tāle o le walu. Awa on the top of town.
sa we maoi kasi fa o ta ua afio mai Yesu ale tala lele ole lele kamale tua oh my ya kato pepe se nale fia fia etoya fia mai Yesu le mesia ola na entalesia ole mele o intatona ma ole tino kiriso etutu umatu iluma ole no foa fa amasino ae o maye tato malulue fa atasi ia o mai olona malo e te na faya ilerani oh Maria, tato pepe se vale fia fia, etoya fia mai, Yesu le mesia, molana encalesia. Oh Maria, tato pepe se vale fia fia, etoya fia mai, Yesu le mesia. Molana encalesia. Oh my, ya. Tato pepe se vale fia fia. Etoya fia mai, Yesu le mesia. Molana encalesia. E usi mele whawhonga le tātou tala o le tau mō le nei taimi o le tai ao. Ka mero fisa le vai tau le aso nei e ui e nei timu le tai ao nei wa ia le mātalala i se taimi. E pāolo le tau le aso a tai ao o le aso sā le walu i e nei timu o le aso fua foi i nei timu o le aso lua e langi le lei le tau i le aso lua. Ka piti manua tū whanganui ma tau naki i le so e langi le lei le tau i le tele o taimi o le nei aso. Whapea fo i maupro ma tau po e langi le lei le tau. Whasuisu ia i wingo le tau i Hawke's Bay ma wairu rapa e wa ia le matau le lai nisi o taimi. Tau fo i te munga nisi o taimi. O le manu lua le ea lo ia le fitu anga i lunga sifuru lua. Ea ma whanawhana lo ia i le sifuru walu anga ia tu lunga lua sifuru ma le lua i le so. Au kilani e langi le lei le tau i le aso le nei wawa aile motu i saute pio na whaino mai. Ma tele i na langi le lei le tau le motu i saute le isi au e whaalawe lawe. O le manu lua le tau i le lo. Motu i saute lima nga i lunga le sefuru tasi. Ea ma whanawhana lo ia i sefuru lima nga i lunga lua sefuru mani lua. O le au telenga o le atunu le yaso e ma tele i na langi le lei le tau le yaso. O pia pio na whaino mai e whaititi lia le aso lua sefuru iwa le fule e vela. Lua sefuru mani lima le ea ma whanawhana. O le angoto i fole lai le so Wellingtone. I le toe lua sefuru tasi minute i le iwa le pōna nei. E oso e le la tai au i le toe lua sefuru minute le ono i le tai au a tai au. O le fua le malulu o iai le vā le fitu anga i le sifuru lua i Wellington e manu tua oi. O le ea mawhanawhana o iai le sifuru whaanga i lunga le sifuru mo le valu. Tala o le tai mo le au whangota le nei aso ia Wellington ia sua le tai i le toe sifuru vali minute le iwa i le tai o nei pe le tai te o le tolu i le fiafi toe sua le tai le te o le iwa nane i le po. O polirua whaino mai pe le tai e lata i le fitu le tai o nei la ua pe le tai sua le tai to e 2 minute i le tasi le awauli o na to e pe le o le tai te o le fitu nane i le fiafi ia mo le ula ftupe whamano le anga le lei o tātou tunu ia telepe au manuia tasi talani usila mo lau tupe Sāmoa e tala 5 sene i le so tupe Amerika e ono sfu sene tasi talani usila mo lau tala Australia iwa tasi sene e le ato stala tasi tala New Zealand maulau tupe fiti e tala tolu sene. Tupe Sāmoa le so tasi tala sa a New Zealand maulau tupe Sāmoa e tala 5 male iwa sene ia whaftai lava.
O le avanoa whamanuianga wa soifua mo i lato umana soifua ni aso whatalo whatu programe whamanuia lo wa soifua. O le tato i meli lavane na pe a eise whamanuianga i fia umai aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O lo i le aso whanau le yo unuma i le taio nei e leo na whafonga mai ai na mai le tato i meli. Whamanuianga o le aso whanau Alexia Ta'alolo Lopati. Alexia Ta'alolo Lopati. O le vi inga ma le whaaftai le tua o na olo nanga le lei e ale le na tausinga i ato oe le awhawhine Alexia o e au lia manuia mai ai le atoanga le ne olo lima tausanga. Kastonu alu nei. Ma tau te talo na ia tu mau pela na tausinga mo oe ma ia toi fua inisi ase tele o lo wolanga wha manuia le tua i lo whianga iai ma o onga wha ai o le nei tausanga ma tau te alo lofa tele mo oe le pele Alexia. Alo whaanga mai o aunties, uncles, o papa, nena, o uso, o lo tuangane wha peau matua o Fair Holti ia Maveimon. Manuia tele las whanau Alexia Lopati le so lima tausanga ia ma lo. Tene la le autua i laso nei. Ia ma uto umana soifua nei aso manuia tele uto wa soifua. O le salamo iwa sifuru fe mo mua le ilfo i tau le so. I auto pe pese atu ia i ova le pese fou. A wa o va venga na whaia. O lona au tomatau. O lona lava au pa ia. O ia whaia i le o la tanga. Ia. Le tua na e whai pesenga i ni aso o na o lona lofa mlo na ngale. Ia pe i wha al mul maule. Perfetto isaia o lo tapu a o ina lo so i fua mo o la lona au tomatau o ia i le mi tonu. Ia pe fuila foi tau lewa a mai le tai au lui tel to wa so fua le se nei family ya sfana. Fia wow dia lo wa so fana. Mai lo am fa ale o tele o la au tu loa o lo nganga ile la au fa fia o le tropic and lo so fa now aso fa now fia aso fa now manuia aso fa now fia aso fa now manuia o leo na ko ngai ngana wa lia mai lenge kausana fa o popa pe ia solo soi fua besela ia le tua fia nga mo ma kua umalava e manguia kelele ngai kausana alo fa nga umanga male tupikana male pule nga fa pe ngai kama sila ia o le fa te trai ile tua ina ua ulia mai lo aso whanau ia wha o popo nisi o aso wha penei suila ia o lo o langa mi o lelei aso whanau fia aso whanau manuia aso whanau fia aso whanau manuia ya kama makenge uma o Sāmoa fia na ngau ma kongia ngana wa ulia mai lo ko kausana fai mafama nga kuya o ko olana manga kua pea lo o ko kupu anga usika i pea ya papa mama fa leva ai lo olana leva fea nga i fo i makanga aso whanau fia aso whanau manuia aso whanau fia aso whanau manuia aso whanau fia aso whanau manuia aso whanau fia aso whanau manuia
Ia tala falava usumel fafonga tala mena tupula langi ne yasa utatu o ria lesa momua o te sema. O le aso le nei le tausanga e tasi vanu dua wha na le mautu a ipo i e malo e tauvanga le PlayStation le malo Amerika. Ia i tonu na le whaavai le malo Amerika e le vanga lona sifunu le whaavai o tu si ai e ono wha lea ngā ina le o le amanu malo. Ia e mafua mai o nei le i loa lava po i e manu malo. O le sol tausanga e tasi valu ono lima na whaavai ele universite le a Shoa University. E va pele universite mo mo le whaavai tau lai le vai nei tatou tangata uli po tangata ena i tono Amerika. O le aso nei tausanga tasi iwa o le tamaitai o Lady Nancy Astor. O ia le urua i tamaitai wofi atu il parlemene a Peritania. Ina ua mai ari tausanga talo na ave le avanoa i le tūpauti na ia e pālo tai manga whaafo il parlemene. O le aso tausanga e tasi iwa ono wha na ofi atua i le wha manu o whatasi, Malawi, Malata, ia ma Sambia. O le aso nei tausanga e tasi iwa fitu tolu na mauai ia le whainga malo o le malo Papua New Guinea. Wa whaafoe lava ia na upu. Ia lo wha malu pe Australia. Se yo o atu tausanga tasi iwa fitu lima ia on tuto tasi lo lea o Papua New Guinea. O le aso nei tausanga tasi iwa sfulu o le awala lea fiso o tai ei falani in Peritania na so o i le aso nei o le umio le awala lea e lalo le sami e 5 kilomita lo ingo la wile ele sami la wile ele o le awhai lau kilomita i le sami lava ia e tolu 7 kilomita ia o si lo kilomita na e 5 whaatasi ia o la wile ele falani saua i lalo le sami ia ofi atu lom taunu o atu i Peritania. O le asor to afso o tai ele awala na talu ngā lua insinia mai la taunu whawina. O le tuptamai tai Peritania ma le Palestine o falani le nawa i tau. Na talaina le awala lea i le aso ono me tausanga tasiiva i wha i le tau is 5 piliona tā la. Ia, ma wha i ngoa i fo i le awala nei, tasi nei vaenga tauta ua laulangi the 7 wonders of the modern world. Ia, o le aso na whatoa fiso o tai ele awala lea i le tausanga tasiiva i vasfulu. O le aso nei tausanga tasiiva valutasi na amata wha mamalu ai, ia le aso e wha ua ele wha mai leo le AIDS. Ia e watu e laputa inga i le atunuu, ia matunu umaulalangi, ina ia mataala, ia mai aua lava, ia mai noa e tangata le mafua anga o le AIDS, ia ua nei pisi atu isi fo i tangata. O le aso la nei wha ua ai, ia ma wha alau loa atili ele wha mai o le AIDS i lalangi. Na amata mai tasiiva valutasi. Tato i tala ia to e maua le wha moponga tai masani whaftai. Ia o le gewisi mas fia mai a tonu maanave me si luksua 2 minuti ana tale o le valu.
se va ai ma e mata uti a toko tutuli ane loa mabibi wa soi fua mai e ali ole pepe e taua ole pepe mai le atua wa awala mai le ia Josefa ma Maria ole pepe e taua ole pepe mai le atua wa awala mai le ia Josefa ma Maria ole pepe e taua ole pepe mai le atua wa awala mai le ia Josefa ma Maria ole pepe e taua ole pepe mai le atua wa awala mai le ia Josefa ma Maria
le fa fonga mai fa fianga su filo nei temi o le taia o le tautua le si fonga le laumua ia o te fa maluru atu I le tatou atu no I le fa tuai o tatou telefou o le awala o lo fa ngaina mo tatou telefou ia pe fa nga ia email e fela fo ia ila si fa le tonu le titia le ia I le temi nei ia o le temi ia fa le ia on fa fonga mai lo le tatou telefou le taia o fa maluru atu I le swinga le titia ai o la tatou pesele nei fatunga foule ale sunga ia alo ese po fu sale fa tau ni dismasi mo mo lo tatou telefou ion fa fonga no le ia fa maluru atu swinga le titila o terminate o no minuto te ne valu tu arsi fonga le mo Ia avea oe masenta I le nei kirisimasi, mai fai mea lofa I lo ainga I Sāmoa. E tu pepe manuia le se ia le titi sao, ia so for rei le teitasi. Nā le whātau lava o sautap up titi sao lua se furutala, tolu se furutala pe lima se furutala mai whaleolo I New Zealand nei. Ma lafo I lo ainga I Sāmoa. Whao ngale au na inga lafo I se tap up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Whai e te manu malo, e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole, e to e maua foi
lo wa inga Sāmoa le isi tino I tupe 5 se lautala Sāmoa fa tau de lo sa tapa petiti Sāmoa so noa I le se I o le kerisimasi mo se vano e te fai me alo fai I lo wa inga Sāmoa e ia inga o le nei fa pitoa ia manuia tele le kerisimasi ma le tau sanga fou se kia titisa Si mai loa le whaafonga I tātou tala mai Sāmoa ne nei tai au, ia whamalo lava non sa, si whonga ne lamua. Whalau manuia le whaai unga le newa iaso lo tātou tino o, au si mai le whaafonga se isi whao poponga o tātou tala whau mai Sāmoa. Ua whaamanino le fionga le ministao ele a Sāmoa, le fionga to sulu Cedric Pose Schuster, e lua vaenga na whaatu langai ele ma whanua le malo. Sa lisi ina yo tātou tangata a toai ma whanua sa lisi ma whaatau. Ena ua whaatu a whaamatu mai e New Zealand whanua, e le teimi na tuto o tasi ai lo tātou atu no. Wasi Sāmoa mwhamatu mai lo nisi o vaenga ele sa ilalo malo New Zealand. Le e lua la vaenga na iai o vaenga sa iei whatoanga. Le na whamatu mai loa atu o whai establish ai lo malo le Westic. O farms la e whatoanga ia mai tonga new, wafo I Papovi, yaso tuana, te mea le tutota. Le na set up ai le Westic, o le lato function ala, o le vainga whatoanga ia malo. A isi va ele, le satu mai lalo le line board. O ele ala ia o malo na sawai, o le whatoanga mati na esawati, ne sa lalo stick. Le lalo le line board. At no time at all. Na ia se mea whape whaatau whanua malo. Ama whai lava o na whaatau, ina ua o mai se vai temi pole. Le na set up ai le salasi, I le whainga malo fu tuana. Le na lai u le tele o ai tā lafu ma le ngawule, o le stick sa ia I le vaitau. Le a tonu o le ana, o vai ai lo ma whaatu I na whaalapo putonga fōle o le stick o le salasi. And the purpose le na whaatu ai. Le na lai pauna le temi na whai le tulafonga na whain whaatau ia nisi whanua malo. Least the purchase le. Na sell. Nisi portion la mo a inga le ma whain na whaatau atua. Le la ia le lease to sell. And there was only specific parts of the country. Le na ia I whanua ia. Le la ua uma whanua na. O le utuem whaiwhawina. Na whanua ia na ia I temi na. Temi la nei le la utue vava ai. O no te inga le ia au ia toe ia whata oto se land use policy. Whaonga ino ele wha le anga nuu customary land o ele o malo whea mea e whetawile lisi ai mo whanua whaalanga nuu o I mo ati nae o a inga fwoi e whia maua whale nofo ele no nofo ai o nisi o whaatoanga ia tasi le policy. E tā whai umai o na temine ese le ngatane ese taulisi ese fwoi ia mena lo ta pena nei ia o mamtanga le fala puputo ne ia fausia se tatu fainga fa vaile se fa nga ina tu la fono lo ia ni ia ma wala fa fai mo fi fo yo na ma waya no la tu o fi mo ni ava no ia tau funu E le whaatara no anga le pepal sa vali ma le fionga le minister. Na toe tā maue le fionga toe susulu le maula vale e tasi I le atuno. O whanua whaaleanga nu, e le mawhai o na whaatawina I lalo le tula fono, mai I wha maunga, e o mai le teimi nei, e le I aise whanua lava I tasi o le malo, o whaatawina e se. E talitonu le tua le fioanga o le visa le imoa,
E mawhai e mauio o lātou toi tu whaatasia na maua mai New Zealand, o na toi wha lea ngai na le whai unga na whi e le awhi se la wono se fulmal tolu, ma le whai unga na whi e le wha amsinonga lua awhi lua se fulmal tolu, lena man malo e le awhio anga o whenga, i ele ma whanua i e tua maota o lo lātou awhio anga. O le maulea le awhio anga o le visa le mo le mōli mai le mta opule nei, e na wa amata ilo la lātou tālo sanga i lumo le whaamasi nonga. Pea na sila fio lo toe tālo sanga le awhio anga o le visa le moa e ana lo i o lo uatu lai mo le mta opule teimile nei. Mo se avano e toe ilo ai wha ai unga le whaamasi nonga wata oto i lalo le nei mta opo. O nisi o popo lenga mātunga lunga on wha ai loa le taitai o le tua le visa le moa. E le ngata wā a fia nisi o whanua sa ngarue ina e le awhio anga. Ai ua motu sia toi fo i marisua vai i ngā ruenga wha atino lo wha ngā solo pea. E na ua wha lea ngaina nisi o ofe le sua vai mai masinio lo o sua ina le ele. O lo iei fo le mana manunga ma pui ngā le awhio anga. I ona tupulanga e le ngata o le teimile nei le tūla i mau se wha lave. Ai au fia i malo lātou lumana i lungo nei whanua. O lo tā sanga pea le visa le i moe le whaamsinonga. I na ia tā o fia le ngā ruenga o lo wha ngā solo le teimile nei. Se ia mae a tā sanga o lo tui nātu le whaamsinonga. Mo se toi loi longa i le nei mata opo. Ai o le fina watu le tua le fiu anga o a whenga o lo tūla i e le fionga le whaipule a maulolo. Pe a whai e talia le whaamsinonga le tā sanga le visa le i moa. O le a vea le matūlanga lātou te whesilingi hai. Whaai unga ale whaamsinonga. O se whaenga le whontanga le atua o Sāmoa i le vāo leo Amerika Sāmoa ma Sāmoa, le ana whaai ui le botu tele i sa la whai. Nā sia le pula le company whali ia le Starkist i Amerika Sāmoa, e lau mua mtata SS le Don Bosco. Na ia fola ma se whenga inga o le a wha matu watu ni a manofi ngā ruenga, i alo ma whanau o lo wa uina i le lau mua. Au ia wanoa, e whato a mawhai o nanga vaai whanau, wa whai wina ma mai a umalatu wa onga. Mai o le au whau e to ono se fulmalifito neto sanga, ua mawhai neo na tālo sanga i lanto i lalo le nei whai ngā pā anga. Mai ua wha mawina foi o le a onga mua le i Sāmoa, ua maua se whea ngainga wha pe nei le vāma le company e le Starkist mai i Amerika Sāmoa. Paule whawhitau le lo pōna i ai le nei awa noa tāua. O le ai leo ni a ingo nisi o whanau e mawhai o na whia nga i le awa noa e whamautua i Amerika Sāmoa. Peita ina whamanino e le pulo le Starkist. O omana pāsia o le a whausia se tasi o maota tele e whamautua i lanto e malangatu i upolu nei e mauha awa noa e ngā lulua i le company. O le tausanga faule o le a matai nai le awa noa mo whanau wa mai a wha wina mai le a onga le Don Bosco. Ma wa mai e foi o na tufa i nātu ia i lantou pepa wha tumu ma le company. E whai ai whiriwhiri nga i lantou wha tasi ma mātua. Mo nisi e fia wha o ngaina le awa noa. O nisi o tala mailo tātua tunu o le nei tai au, tu te tau mai seisi o na wha o poponga i se taimi o luma. Tanga le tatau
tala flaval fa poponga mo telefon le si ufonga le lang moi Wellington mo le so o le so mo te se malua felua tolo. O fa iloele ta ita yo le tuanga I swinga foto langa tofio lana baenga fa fai. E au fie mata fa yo ye fai pule ta ita sio la fa tinoina. E ni sio fai pule sini o se e tuo lanto langa. O Chris Hipkins o le ta ita ai ave so upo mo o nanga fa amen star saonga le mo malpui pui ngole tuno o. Carmel Sepoloni o le sui te itai, matanga albenga le atina enga o anga fiso tai, tangata Pasifika, mata api au kilani, malfa ititingo ta maiti maatitiva, Grants Robertson ile numero tolu, enafa matupe fa apeata alonga tutuu, Dr. Megan Woods ile numero 4, mole suinga o le tau, malo si anga, mapuna oa, lona lima Willie Jackson, atina enga o Maori, fa salalaunga mga alwenga, lona ono iai Aisha Verrill, Fitu Karen McNulty, Valu Willow Jean, numero Eva Jeannie Anderson, numero Sefulu Chantinetti, lona Sefulu Tasi iai Barbara Edmonds, o lo nafa malatina engol tamau ainga fa ape mga luenga titele, o le maunga Lydia Sosene, o lo ile numero tolu Sefulu lua, o lo avem so upo mta upo le loto I fale, na Sāmoa Hipkins, e le tā ua tele le tūlanga, ma ol whaatulanga na whai pule pio na whaalauloina na nafi, wa whaeloa tuai, e tofu sao uma whai pule, ta I to atasi. I le tali atu le suita I tae o le leiba ka mea o sepuloni le fuafuanga le whainga malo fau, mo aso e se lau mo mua la la tauno fo inga, na ia ta wailo na maasiasi ona o se whainga malo ua ia toi whaafoi na itua le atunu. E whaase fulu iwa ni mata upo o fina ngalo le whainga malo so whaatasi, ale National Act ma le New Zealand First e whaatino I tutono aso mo mua se lau, o le tele lava vaenga o le lisi, o le ave e sengo tu la fono, whaapeni mta upasa whaatupu manatu le leipa, ma o lato whaatino ina, a o lato te ita ina le whainga malo, na Sāmoa I Sepuloni, I lana va ai, o le whaanau nau le whainga malo fōu, o le ave esea leo le tele o tu la fono, ai le ini mea fōu wasili atu, o lato wofo ina mai, na tele o mauti noa, po o niso vaenga o ave le whaamumo le whainga malo, e pe o le toi whaafo il whala au le siro e federin le whaatau I whale talavai, o selu I tau tele le o whia ngai male atunu o, I se teimi whaanatinati, pe ona Sāmoa Sepuloni. E walu te simale ono pasene le ese esenga o totongi o tamaita I mali I olo iei le taimi nei, e tu sema whaamamonga lo fisa fwai numera whaamama wina New Zealand, e tolu se lau tolu sifulu tolu waso, olo o tele ina totongi ai se tamaita I New Zealand, whaatostosa I le tolu se lau wono sifulu lima waso, olo o totongi ai le ito pawa lii, e sifulu lima te simale lua pasene, le ese esenga o totongi o tamaita I Pasifika, mai le ito pawa lii, ai sifulu fa te simale tolu pasene, mo tamaita I Maori, maolo o whailoa mai ai. Talo mai le amatanga o Novema, sa whai ngāluenga fuai le tu pāo tamaita I Maori in Pasifika, e o atu lava I le whai ungo le tausanga. Sa wha solo lava ona pa ule pasene, pe whai titia le vāo tutongi o tamaita I Malii, mai le iwa te sima le lua pasene sa iai, ua pa u I le valu te sima le ono pasene I le tausanga nei. Na whaalia le te ita I fono le whaalapatupatonga le Women Global, Teresa Carton, e te tau le whainga malo fō o na tau maulo lato whaatutu sau totongi o tamaitai, ma ia whaia ni ta ia lai whailoa manino ai. Ni fōwhanga o le a whaia pe o Australia ma Peritania, na ta wale min stafo mo tinama tamaitai, Nicola Creek, le a vea mamata upu au tū, e a ngā ieila na whaamua I le nei baia inga. Ua whaia tau si soifua se tangi e whaasanga ili te whaatu ora po le mtanga luenga soifua maloloina ina ia mauni o lato taui talo ele whaatu wai o le suinga o lato tutongi pei ona io ina. Ua ta o le tele o ngā luenga le pol kalame o tutongi mo le soifua maloloina ona o se polo ke titele le tau wha le lei o pol kalame o lo wha ngai o yele whainga o tutongi e pei o leana pasi mai e pulenga wha whale mai ma o le tele lava o lo o whaatu wai. Sa yele fuafuanga io o mai a September ua mai ona whaatu langa swinga o le mali lienga le sa whaia mo tutongi le masino I o lai o le tele lava pulenga wha whale mai sa misi le aso leana wha ngatai mai o mai fo ia o ke topa. Ele I mai a lava o na whaia suinga ini pulenga whaafale mai se wha. Watali atu nei le whaalapatupotonga o tausi soifua. E ala I le whaia o salato tangi o na usolia le mali lienga sa whaia ma ua talo sangai moni tau I ala I whaasalanga o le mulimuli ta I o le mali lienga sa whaia ma le te whaatu ora. Watu ina atu la lato tangi le pulenga momta upo e whaatatau I tutongi.
Ua whaamutaina le kampania le Unity Software le sootanga mal kampani Wellington e ole Weta Digital ma ua vae ai mga aluenga i lua se lau ono se fulu lima e amata whaamaluina al whaamalolonga o ia ngā aluenga mai le aso se fulu o te sema e le o mauti noa. Pe fiene ngā aluenga i New Zealand ole a fiai ole lua whelua tasi na whaatawai e le Unity Software i San Francisco le Weta Digital e au fiaia na insinia o mea whainga luenga mali teknolosi i se tau e tasi tesi maleono 2.5 biliona tala Amerika po le 2.5 biliona tala New Zealand o le tu whaatasinga o tino i tupe ma mea tō tino. O le Weta Digital na whaatuina Sir Peter Jackson o Wellington le na whaavaina le atiti whanga whaasolo o le Lord of the Rings. O le whaanaunanga o le Weta ia mawhaiana toi whaafai luenga le to'otelo lau whai luenga ai o le aia i lavani nai luenga i le mawhaiana toi whaawa wina i le whainga fau o le aia i le company. Wofoi nātu le lango o le Unity Software. Ma le Weta FX ia i lātou uma wa awhielea swinga a maise oe o le awaya ngā luenga au le iyo o le kirisimasi. Wa isi fuafuangal company e tāpuni ai o lātou offices Fulmalfai, Berlin ma Singapore, ai whaititi ai ofisolo i San Francisco ma Washington. Wa fesilingia ni se usui al pule nganu o Wellington pe te tau na whaawau pe ona tau awe le pule nuu tori whanau lona tofinga. Ina ua mai ona ia tau tino lona whaafita hauli o le awa malosi peitai o lo iai fo inisi o lo whaaleo lo la tau lango i le tama itai pule nuu. Sa iei se mata apuna tula i mai te tono se pai Wellington el masina nei. Masata ue whanau luna maasiasi ina ue loane sa pu e se tasi lonata. Masa ia tapai se fsosani luna whaafita auli o ana na fina ia whailoi le leitio New Zealand e te o tele lava tangata sa whao o atu lo lato lango ia te ia. Talo na ilo whaafita auli o a awhiai. Aena saunua Nicola Young ua te tau na whaamavaile pule nu pe o na ia whaalia. E te tau na awele whaamomua whanau i whaafita hauli o lo o awhielo na soifua maloloina. Ma lātou te mo'miena se pule nu e ave atoa le se lau pasene o lana whaamomua ile a ai ma ua ialangona e te tau na whaase e tua ngalu le pule nu o na lo popole tangata ile lumana i o Wellington. Ma e tā watu Wellington i lo se tangata i to tasi pei o na whaalia e lea sui o le pule nganu o Wellington. E ei se whale i papatoitoi au kilani o lea amata i le tā lalo na tau i se whaatautui. Ma ua tā ua le tangata i ona le whale, sa no foi mo le sinia ma le fast full tau sanga, ai ua saoni e whaata watu. Na whaalia le tangata ma le kampania le Ray White o lo o ia lisi ina le whale molo na whaatawina atu. Ele o mawhaiana toi no foi se tangata, ma ua pūpū le fola, toi le anga le kāpeta, ma o le a filifili le maketi le tau o le whale, o le asolima o te se mai whaile whaatautui. Ma o le whale tolo na potu moe ma le whale tā e le tasi o se fua whaatatau iai a le Ray White pea ma le tasi tesi ma le tolu tasi miliona tā la le tau le whale anga i atu i le tasi tesi ma le ono wha miliona tā la. I whawhatu New Zealand toi lava mai a le taimi o le ioenga e tau whiwhitawa inga le vao le Hamas ma Israelu le asoana nafi. Ai toi mawalo le malilienga toi whaapopo i le isi aso e tasi ina ia mwhaiuna whaawau e tangata o lo whaia whaatalanoanga i tu e lua ni soa lau pulenga mo le whaafesuia inga o tangata o lo tau whia whaamalo se le Hamas ma pango tā Palestina o lo o Israelu. Wa mawai fo ile avanoi mo moli e tuaif so soani ma waila au mo tonga fitinga i tutono kasa. E to o se fulu ono tangata sa tau whia whaamalo se le Hamas. Sa whaasa o loto mo pango tā Palestina e to tolu sifulu ile asolulu pio na whaalisi pe po whaamatalanga. Na tā ua le Hamas e yeisa inga Israelu e tolu sa la tau fia whaamalo se au fiele pepe sifulu masina na mali liu yos fa inga Israelu e to aiva sifulfitu tangata sa tau fia whaamalo se le Hamas wa mai ona whaasa o loto e tusai maripo tele Reuters. Na tā wale militele Israelu e to se lau fast fulu 5 tangata o lo tutoi kasa yesa ave whaamalo se le Hamas. Ita alonga o le amata whaongaina le taito ofitu i Dubai le swinga fobo le new format le o le ana o le tolu pulu ta i wha au i le pulu e tasi na whaalia le pule silo la kapia la langi Alan Kilbin e yeilo la tau tali tanunga o le whaatulanga nga fau lea o la whaalau tele ati leile mamae o atu iai le taalonga o le whaatulanga nga leo lo o whaiei fo ile la kapia le Olimpeka o le pulu a o lo o iai New Zealand, Kanata, Sāmoa ma Afrika i saute.
Pulupi o Argentina, Sepania, Australia, Maayalani. Pulusi o Fiti, Falani, USA, ma Beretania. E ta ilua awe piki mai le pulu, whaopopo iai ma awe lua pito ilunga mai awalo o tolanga tolu ma le wha i pulu ta itasi. O le asolua ma le tolu te sema e whaiele ta amilusanga i to pai. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Fonga le tenu i tanto al fau la tas pese vai fuori le temi te alvaro minute luas fulu male iva le ai. Toi luas fulu iva minute o le tane o le iva. Toi luas fulu iva minute o le tane o le iva. Fa fianga male kode na lis.
Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi. Mai fai mea lofa i lo ainga i Sāmoa. E tu pepe manuia le seti le titi sao ia so for le teitasi. Na le whaatau lavo sau tau up titi sao lua se furutala. Tolu se furutala pe lima se furutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Sāmoa. Whao ngale au nai ne lafo i se tau up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi. Mo so wavanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angoi te popole e to e maua foi i lo ainga i Sāmoa. Le isi tino i tu pe lima se lau tala Sāmoa. Whaatau nei loa sau tau up titi sao mo so wavanoa. I le seti o le kirisimasi. Mo se wanoa e te whai mea lo whai i lo ainga i Sāmoa. E ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fou. Sekia titi sao. Malo whaftai whawau nisi o tātou tautua e whalau loa po whasiri se langa. Pespesenga o le kirisimasi e le maftanga whai whiau so whatasi i le Heart Valley. I le awa tele ma le whaanoa le walau atua il pa ia ma le mamalu e kālesia ma le maftanga whai whiau so whatasi i le Heart Valley. O le awhatau nuina tātou pespesenga o le kirisimasi i le aso Sāmoa. Te sema o le aso sānei lea. I le lima i le fiafi le kālesia e whaka a sā i wenu mata. Ia o le ekalesia le sungo le toina, ia malaki mo i awa po le taitoi whono. Ta tala fo i lawa noe so o se tasi lawa le tātou tunu e fia mafuta mai ai. Ia il whamu moe, a mai a tātou pespesenga, o na so o lea mo le tātou i puti ma mau to penaina le mafutanga whi fiau so whatasi. I le Heart Valley, ma le whalo lava whaftai, sainia ele laulau a whono. Fasisilanga mo le taulanga pa i o le misa a le kapelensia po le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellingtone. O le ale le pa ia i Malaisa le vaa na folau tulia. A ta oto i le soa le vaa na faua folau. A wapa ia ma mamalu o Sāmoa. E amata mai le pai uli o le tui manua se ia pa ia le pai sina o na whanua. A e le va ea fo i le fala oto i pa ia ma mamalu fa le tala le lei. Le anga e whaingata o lea ua lilingo le atu folasa, a e langa i puenga le ati o tapuloa, e na ua tali le aio a Samonga na pongia ia la fatua. Lele a ua a po ilo le taumatenga tupu na ile mongo a lele na whapeane, ua o se au aua e moe lilii, a o se taotonga ai asa e moe ta oto i atu maunga o le motuloa. Ai o le nei whasisilanga e whasinotonu i le kapelanisia, o le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellingtone. E to e whamanatu atu le tātou taulanga pa i o le misa, e whaumai a tātou ngā luenga o le nei tausanga luafe luas fulmaritolu. Ma o tātou whaafe i loa i aloa i atua i lo tātou tamā, le fionga ia aki e pikopo Paul Martin. No fuanga, St. Anne's i Newtown, i le aso se fulu o te se ma luafe luas fulmaritolu, i le se fulu ma le lua i le awa uli. O le ata pena ina fo'i e le whale lua, i au lotu Sāmoa a Newtown ma si tū, le tō nai pe a mai a le taulanga pa i o le mesa, a wā se whamalostino mo le fionga la ke pe kopo, le tua inga sā, a e mai se lau whaingaluenga to tofi le atua, whapea fo'i le mamalu i le tātou kapelansia Sāmoa. Tātou taupule ola le aso ina ia momoli atu iailo o tō soifua mo so mātou ola, whaftai, sainia e le komiti whafoe. Le si o tātou whaaseresilanga mo le Jamie, hea o le whawhoma le tautua si whonga la mua, o le ua to e luas fulua minu teo na tāleo le iwa. Ia swinga le titina o tātou telefou te iloa le na a whaio e mai taua le swinga le ale Google le na whailo mai i na matou whasala wina atua i le tele o teimi o le nei tausanga. O le aso mua o te sema i le swinga o la to emaili o le Gmail. Ia, e ila te tonu ngā whape o le vai le toi whanga ina lau Gmail. No winga te watu nei tae au pose emaili e la fo mai se isi po ailava. Uporoka, o le toi maua. Ia a whaini au emaili tae ue tu tonu o le aia. Ia mana tua whai sai whalongolongo me le tātou tautua ne, o le valavano longolongo atu mo lo tau silfia. Ia o le fsuia inga nā le Google mo le manu le tātou tunu. Ia, o te manatu le lopo le mena tupu i tātou emaili nei le tae. E wha per kuko le o toi whanga ina le o le whanga. Whaftaila le o toi tūlanga le lei mai. Ia, le lei. Toi e o nei vanga i e, o te loa e, o le pule nuu le nei a Wellington, o te loa mawhatia steine le au no
ua lote lava i le au fasalalau e le gata i lea ia o lusi pepa o au wala ese ia ua latou tagofia i le mataupu i le taine le maori i le pule nuu pe o le lalolagi le u tatou iai nei ua me poe ata uma mea uma tautei ai e pu'e lava le tagata lau ata mafasalalau o le laputaʻiga na le fifai atu le taeao nei o le tāua holna o le lava pe o le ona saʻi ia mea tumutumu ma le meiai tagata lava pe le ona saʻi e tele o iloa lava la ua e te tele le isi tagata le loua maua uma e me poe ata le isi tagata i te teʻi ia le fasalalau o le mea na le ua maua o tagata fui o taʻitaʻi o matagaluega o le mālō e kalesia o aiga ea a maitau nei o e tagata e puʻe lelei alau ata po se video iau taaga ma aʻu taga e fai mea tumutumu me faitele ia one e fiua toe alo ia ua ia ile me ua tupu e pei o le upu ma saa le ipu vai le fein toe ao mai toe au mai o le whamanatu na ole mo tātou di soifuanga o tātou iai me na tā ua i lava ia le o le saa i pe au i mea tumutumu ma nei e fo le tala le o fei tau ne te tae au stasi o fale e te tae lava lava le nuule o Taranaki le ngō le fale ta o le La Nova Facility o le fale leo lo iei lava tangata whainga luenga e te taina lava lava e mana tua la ai whainga luenga sa ngā luenga whapea ia e te whia ngai ma le manongi ma le ngasu mea whapea na e 5 miliona na whaalu o kompani lea e toi whaale lea ia na masini tā lava lava whao ngai le poto whane o na pō ina ia fsosoani na whaia i kole ni ngā lau whainga luenga le whao ngai na ia le whao ngai le AI Artificial Intelligence ia po le poto lea mawa e lea whaforinga lea ua sau te taimi nei le na ute loa a whai o e na e whalongolongo mati whonga lau mua le tele o tausanga mawai sa mato ulapta ia ma avatu ia le suinga o leo langa e whatatau i le ono vae o tangata e whanga masini i whainga luenga o le talawhiwhia la e pēr kompani le na amata tausanga te siiva li maiva o Taranaki e tū ai o lo iai pēla lau whainga luenga le taimi nei ai o le suinga le ua iai o whaonga ila le poto mawa ila lea. Ia o le mori mau o tangata i e whainga luenga i. Whaingo fie la tō ngā luenga le taimine. A fua e whamau maunga tu se pe a male tolu afe lima se lau i afu e tata el whale lea i le aso e tasi. E ono afe me o solo tā ele. Wha afe mo me o fufui e ma moe i pulu pulu. Ia e whaonga tangata pe a umot wha malu. Ia. Lano ingo pisi nisi uma hotel sama tele o vaenga le motu i matu nei ta uma i Taranaki. Ai ua matua whaingo fiele la tō ngā luenga ia ona o le tō mai o lo iai. Oa suia ia la tō masini. O te lo fo i so se ngā luenga o e whawhonga mai e iei ale taimi te ua vae i tangata whai ngā luenga. Ona o le a whao ngā fo i masini e whaia la tō ngā luenga. O le masini la o ai la tangata e le vaea. Ia o mela na ta ua no mela fa maun so stanga to fa maun ia ele mo faina va ia nga luenga wala i lo ele pule man nga luenga ele nga to fa maun ia tanga tale au stanga tanga lue malus ia le tele na mau ia tatu tangata tele o tatu tangata fa pena nga lue malulosi ia e fa maun ia pe yo ni sina va nga e lu tawina fo tatu fa mlatu tu te nga lo isi o tatu e te ia le fai o le fono al company pe sauli emaili to e fava yaso na malo lo le o ai mai ia na fate ia ile o ia ona te le ile o le afai no si o ainga ole aia te tau o le tangata whainga luenga e te tau lava tato malama li tūlea pe o le si tala le te whai tau o tua i le tae auna nei e iei le tangata whainga luenga sa ngā lue mo le lua ma le awha tau sanga le se livi na avea o se tasi o whare kofi I Havelock, I North Lingo lunga tua I le maua tum tātou. Ia na amata whenga luenga tangata le lu ia Januari lu afe lua fulu. Ia na malolo ia Iuni lu afe lua ile ai ma se livi na avea. Ia ona tau le tangata whenga luenga manatu lola si tangata whenga luenga le si le whenga luenga whasolo ato. Ia ona whaielo le whina unga male whamsinonga fwile o ngā luenga. Ia le ua malo e le tino tupe o no afetala. O le tāua le o le malama o tātou I le tātou ai a tau whatangata whangaruenga.
le yo aswa ia sa tu pol mele pe e tau ia ile fa inga voi le o le tau fa polonga tangata o le temine ia o ese le swinga lo langi o tato ia o ma fa inga fa polonga ia so ia o le aswa ta ia la matel te to fitu i tu pai ia le la utanga la o tu temi o tato ta longa na we lungo o tato Facebook ia le temi o ta longa mo se fiel tato tu no fa fian Christmasi. Eller vi pissar Hallelujah Singers. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, i taimi umalava.
Io e nei whawhiwhianga le Jamie o le tae au sini lava Sāmoa pe upu o le pese ma le sunga ia Matthew sei nafo. Valu minuto lo toe o le tale o le iwa. O le aso nei e whamanatu e laulangi e le whamai le o le AIDS. Ia pe lena tau ia so i o le whamayoti. Ia e na amata me le tausanga e te si iwa valu. E la wana i tātou tangata na awhia i pewa mō maali atua ia lapta inga fo o le whamai. Te mana tua voli te mio tā o ngai watu lava i le vaenga leo le soifua malolo ina Sāmoa ia onga ia mawhaalau i loa atu ia le leanga te lo nei whamai pe a awhia i tangata. Ia le ala e whamanatu i le taimine nei e le whapeta ua le whamai ai ona lapta inga. O le aso fol nei lea e whatau tei ai e le whatau nui nai e le Greek Festival. Ia po o nei whawhiwhianga fwoi whai i lunga atu al tata ofisa i le vanga le ta o Cannons Creek e whai ai. Te ilo fwoi la wana leo le apisi la wana le le aso nei. Ia onole. Tasi la wana le whao ngai porirua. O le isi tū lai o Champion Street le tele na poloka. Me wulana e longo tua i fwoi. Ia o le taimio le au po le lua. E a mata i le Creek Festival i Cannons Creek. Tau atu lava i le pōna. Nei, ia o te lofu tele tau mawha Pasifika ma. Nei whawhiwhianga na fo i e le songa ia weino. E a le mola ai le sa whatana noa atu le tapol kalamea le au tala vau le vai i aso te ontua. Na iai fo i whawhiwhianga ia i le aso le nei. O taimi o ta alonga le tātou au le manu Sāmoa te tō fitu le whai ngole vai aso. O le ta alonga mōmua, o le ata alo ai ma le au a Awhirika i saute, o le taimi o le ta alonga, ia o le toi 10 minute le valu le pōtai au, pō le stonai. Ta alonga lona lua, ta alo mani usila, i le lua 10 minute te a ile 10 lua le vavea o le sā, wau lia nao le astolu o te sema. Ia ma le ta alonga muli, o le pulu le i Sāmoa, o le lufu le 20 minute te a ile wha le vavea o le sā. I le po le teimile la ua maleifu mai le isi tamā polistina. Ta pena le tōna i al whanau ma le ainga o le sā. Lufu le 20 minute te al whale vavea o le sā. Ta alonga muli le a Sāmoa o le pulu lo o iai. Peo le whailoa te fui tātou telefou. O le whaatulanga ina fou lea po le whaatulanga fou lea o le taamilisanga le World Rugby le waiai.
ia ua na o le tolu pulu o tau mawhai ia mai ana au malolosi e sifuru rua e tau wā. Ia ona toi wha au wai lea o le ta minisanga i tupai ile ya so sala fo ile fiafi. Ia o tātou lotu mai whali tōna i pe au lia te mina le sa ia o le wha alongolongo a mai moi le i ta alonga o le fiafi o le sa wha solo le vavea o le song fua. Ia, na ua manino mai nei vaenga na mo le anga ia tu le wha iungo le vaiaso. Ia lele, a mai al tātou pese la wha fonga iai, wha fonga lo lea i le wha poponga o tātou telefou. O le tautua le nei mo oe, si fonga le mua Wellington. Pa me fianga mo le whapese le vaeva mo le motele i sa la whai. Ia, le pepe ua whanau mai, toi wha minute i le iwa. Pepe ua whana mai e tā sauloto. Me valo anga a perofeta, ia Maria mai Josefa, ina tula i mau i tele ema. Awa filifia, wanaua ile mesia, le tupu le tamana maloria. Yesu ele pepe ua whana mai, me ola tanga lea ua awai. Le pepe ua whana mai e tā sauloto. Wale malanga i le ala, tau nuu i le nomo ana, tana whae ua te ina ua e tangata. E ai se awanoa, langona le whaanoanoa, meita i le whale o manu ua awanoa. Yesu e le pepe ua whana mai, e ola tanga lea ua awai. Amano alo loto, te ena le ti apolo, le pepe ua whana mai e tā sauloto. Pepe male fia, sana na aleluia, sauli e saume alofa e ave moia. Lola na te talia, ya ofa matu moia, ma Sāmoa e safaya le amanuia. Yesu e le pepe ua whana mai, ola tanga lea ua awai.
Fa'amaloa loloto Si enale ti apolo E pepe ua whana mai I ta sauloto Yesu e pepe ua whana mai E o la tanga lea ua awai Fa'amaloa loloto Si enale ti apolo E pepe ua whana mai I ta sauloto 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 Toi whātala whātu se isi whao po ponga le neo tātou telefon mai Sāmoa usa bai et whaafonga. O le whae unga le vea so nei e wha mai ai ta alonga le Pasifika le o loo whae tau te e Solomona. Ai o se tana lata mai I pine a Sāmoa. E o mai le poa na po o loo whaatu langa Sāmoa le tūlanga wha. I pine ono se funma le 5 wai bawa. Le tolu se funma le tasi pine oro. Se funma le valu pine siliva. Ma le se funma le ono pine apa mea. O niuka le tonia le olo I le tūlanga mua pele tele o na pine wa maua. E pine se lau ono se funma le 5. E fitu se funma le 2 euro. Fa se funma 5 pine siliva. Ma le fa se funma le valu pine apa mea. O tahiti le I le tūlanga tolu se lau tolu se funma le 5 le au fa ingoa na pine na maua. E fa se funma le tolu pine euro. Fa se funma le ono pine siliva. Ma le fasa whamale ono pine apa me mea. O au se tālia le e le tūlanga tolu, e le fasa whamale 2 na pine euro, 2 se fulu pine siliva, ma le valu pine apa me mea. O le whai unga le vaiaso, e to e te liu mai e le au ta alo a Sāmoa, e le mai a tāpuni ai o ta alunga le Pasifika o lo whanga solo. Ua whamanino le fionga le ministao e le ele a Sāmoa, le fionga to e susulu Cedric Pose Schuster, e lua vaenga na whaatu langai ele ma whanua o le malo. Sa lisi ina yo tātou tangata a toi ma whanua sa lisi ma whaatau. E na ua whaatu a wha amatu mai e ni sila whanua e le teimina tuto o tasi ai lo tātou o tunu. Asi Sāmoa ma whaamatu mai lo nisi o vaenga ele sa ila lo malo New Zealand. Le e lua la vaenga na iai o vaenga sa iei whatoanga. Le na whaamatu mai loa tu fai establish ai lo malo le Westic. O farms la e whatoanga ia mai tonga new, wafoi Papovi, Yasu, Tuana, te mea le tutot. Le na set up ai le Westic, o le lato function ala, o le vainga whatoanga ia malo. A isi va le satu mai lalo le land board. O ele ala ia o le malo na sawai, o le whatoanga matina e sawati, ne sai lalo stick. Le lalo le land board at no time at all na ye se me fa pe fa town from no malo ama fai lava ona fa tau ina wo mai se vai temi pole le na set up ile salasi ile ma fa nga malo fu tsona le na lai u tele o ai ta la fuma le ngawuli o le stick sa ye ile vai tau le a tonu le na o vai lo ma fa tu ina fa la po putonga fo le stick o le salasi. And the purpose len fatuai ilena lai pauna te mina fai tula fon fai fatau ia nisi fanua malo list the purchase na sell nisi portion la mo a ingele mo fai na fatau atua le la ile list to sell and there was only specific parts of the country le na ia fanua ia le la wa uma fanua na ole 25 na fanua ia na ia temina temila nei le la o te va vai o no te ina le ia au ia to ia fata auto se land use policy fa nga ino ele fa la tuna anga nu customary land o ele malo firme e fitawili lisi ai mo fanua fa la nu o mo atina e o a inga foi firma o fa le no ele no foi o nisi o fa to ang ia tasi le policy
e tā whai umai ona le temine, ese le ngatane, ese taulisi, ese fui ia, me nā lo tā pena nei, ia o mamtanga lwenga, whala puputo. Ne ia fausia se tātou whainga whaavai lea. Se whaunga ina i tū la whanolo i ene, ia maawala whaafai mo fie fo i ona, mawaiawa no le atu o fia mōni awa no ia tau whanu. I lea whaatara no anga le pepal Sāvali ma le whionga le minister. Na toe tā maue le whionga toe susulu le maulawa lea e tasi i le atunu. O whanua whaaleanga nu, e le mawhai o na whaatawina i lalo le tūla whono, mai i wha maunga, e o mai le teimi nei, e le i aise whanua lava i tasi o le malo, o whaatawina e se. E tali tonu le tua le whioanga o le visa le imoa, e mawhai e mauio o latu toe tu whaatasia na maua mai New Zealand, o na toe whaalea ngai na le whaai unga na whie le awhiwisa la wono se fulmaltolu, ma le whaai unga na whie le whaamsinonga lua whelua se fulmaltolu, lena man malo ele a fio anga o whenga, i ele ma whanua i e tua maota o lo lātua fio anga. O le maule le fio anga o le visa le mo le mōli mai le mata opule nei, e na wa amata ilo la lātu tālo sanga i lumo le whaamasi nonga. Peo na si le fio lo toe tālo sanga le fio anga o le visa le moa e ana lo i o lo uatu lai mo le mata opule teimile nei. Mo se awa noe toe ilo ai whaai unga le whaamsinonga wata oto i lalo le nei mata opo. O nisi o popo lenga mātunga lunga on whaai loa le taitai o le tua le visa le moa. E le ngata wā a fia nisi o whanua sa ngarue ina e le a fio anga. Ai ua motu sia toi fo i malisua vai i ngā ruenga whaatino lo wha ngā solo pea. E na ua whaalea ina nisi o ofe le sua vai mai masinio lo o sua ina le ele. O lo iei fo le mana manunga ma le pui ngā le fio anga. I ona tupulanga e le ngata o le teimile nei le tūla i mau se whaalewe lave. Ai au fia i malo lātu lumana i lungo nei whanua. O lo tā sanga pea le visa le i moe le whaamsinonga. Ina ia tā o fia le ngā ruenga o lo wha ngā solo le teimile nei. Se ia mai a tā sanga o lo tuin atu le whaamsinonga. Mo se toi loilonga i le nei mata opo. Ai o le fina watu le tua le fio anga o a whenga o lo tūla i e le fionga le whaipule a maulolo. Pe a whai e talia le whaamsinonga le tālo sanga le visa le imoa. O le a vea le matūlanga lātou te whesilingi hai whaai unga a le whaamsinonga. O se whaenga le whontanga le atua o Sāmoa i le vāo leo Amerika Sāmoa ma Sāmoa le ana whaai ui le motu tele i sa la whai. Na sia le pula le company fali a le Starkist de Amerika Sāmoa e lau mua mtata SS le Don Bosco. Na ia fola ma se whenga inga o le a wha matu watu ni a manofi ngā ruenga i alo ma whanau o lo wa uina i le lau mua. A o ia wanoa e whato a mawhai o nanga wa ai whanau wa whai uina ma mai a umalatu wa onga. Mai o le au whau e to ono se fulmalifito neto sanga. Ua mawhai neo na tālo sanga i lātou i lalo le nei whai ngā pā anga. Mai ua wha mawina foi o le a onga mua le i Sāmoa. Ua maua se whea ngai ngā wha penei le vāma le company e le Starkist mai i Amerika Sāmoa. Pau le whawhitau le lo pōna i ai le nei awa noa tāua. O le ai leo ni a ingo nisi o whanau e mawhai o na whianga i le awa noa e wha mautua i Amerika Sāmoa. Peita ina wha manino e le pulo le Starkist. O omana pāsia o le a fausia se tasi o maota tele e wha mautua i lanto e malangatu i upolu nei e mauhawa noe ngā lulua i le company. O le tausanga faule o le a matai nai le awa noa mo whanau wa mai a wha wina mai le a onga le Don Bosco. Ma wa mai a foi o na tufa i nātu ia i lanto pepa wha tumu ma le company. E whai ai whiriwhiringa i lanto wha tasi ma mātua. Mo nisi e fia wha o ngaina le awa noa. O tala fauia mai lo tātua tunuu, manuia telefo whanga le whai unga le vai aso, wha soi foia.
Joe whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Sa tau la isa tau lele a te awa mutu il whaamsinonga e tali ona mōlianga o lona talo sanga ina pepelo o se vaenga atu pe tolu sifulu a fevalu se lau tala. O benefit il COVID sifulu iwa, mo se pisinisi ele o toi whaingalwenga ai. Sa whaasalaina lea tau lele ai maasina e valu male afa e nofo wa ai e lona ainga o lo iai wha maumonga. Sa avea ma whaatono le company o le Pure Quality Services Limited, ia se te malua fisifulu ono beitai, na le itoe iai ia Januari lua fisful fitu. O aperila lua filua lua na whaasilsila i le malo le polkalame o tupe. E mawhaio na wha wai pisini sila aiti na awhia ono le COVID-19 fuluiva. Ma talo sanga i loa lea tau lea ma ia mawai lea vai ngā tupe. Talo na whaia so ngalo fisa o la fonga mo le COVID-19 fuluiva. O whaasala ina i tangata i to avalu e au fia i malea tau lea. I whainga tau whaasese. Ma ana au fia se tupe au wha i 5 miliona fit se lau valus fuluiva afe. Ma le fitu se fulu tolu ta la. E luas fulu tolu isi mta upu iolo iluma o le wha amasinonga. Na ta uele le to New Zealand o ainga ia na mua lato fale i se afi mangele o kilane walaki lava le Sāmoa i le whaalavelave. E tu sai mastalu tonu ngal vaenga tinei mo ma whaalavelave whaafosei e whaani ainga uleini fale ina ua mu uma i Coronation Road. Betu sa ole tolu le vavea ana nafi na whaali e Chris Dalfos o le Fens. E leini paipa i e whaapasi ele vai mai le tawalunga le fale pe ai se mo. Po o sprinklers mai lea i fo ini whaamauninga. Sa yeini whaailo asu i fale ale lotu. Lea whaamautu ai ainga umo umieina se fiso o swani. Sa whailo le atu ngalu le Fens i le to tele o tangata o loo no whai. Pe o na lipa tiele le to New Zealand. Mai pe o ni fale ta avale. Aile o ni fale no whai tangata. E fōringa me se whaafitau li tau elitise, sa mafuele whaalavlave peona ta o e Dalfos o whale e puleina le kalesia ako teu whakakalisi ko nā moa. Sa ilo ilo lwainga o soifua maloloina peono yeisea afianga mai le asbestos i le afi ona oni whale tuwai. O whailoele ta ita i o le itua ngai suinga fōtu langa tofi o lana vaenga whaupwhai. E au fia ima ta whaio i whaipule ta ita si o la whaatinoina. E eni se o whaipule sinia ua se e itua o lantou tūlanga. O Chris Hipkins o le ta itai ai avea maso upo mo au onanga whaamin star saonga le mo malipui ngole tunuu. Carmel Sepoloni o le sui ta itai, matanga lwenga le atina enga o anga whasotai, tangata Pasifika, mata aupui au kilani, malwha ititingo ta maiti maatitiva. Grant Robertson ile numero tolu, e na whamatupe whaapea ta alonga tutuu. Dr. Megan Woods ile numero 4, mo le suinga o le tau, malo si anga, mapuna oa. Lona lima Willie Jackson, atina enga o Maori, whaasala mga lwenga. Lona ono iai Aisha Verrill, Fitu Karen McNulty, Valu Willow Jean, numero Eva Jeannie Anderson, numero Sefulu Chantinetti, Lona Sefulu Tasi iai Barbara Edmonds, o lo na whamalatina engol tamau ainga whaape mga luenga titele, o le maunga Lydia Sosene, o lo ile numero tolu sefululua, o lo avem so upom ta upolelo toi fale, na Sāmoa Hipkins, e le ta ua tele le tūlanga, ma o le whaatulanga na whaipule peo na whaalauloina na nafi, ua whaelo atuai, e tofu sao uma whaipule, ta i toa tasi. I le tali atu le suita i ta o le leiba ka mea sepuloni le fuafuanga le whainga malo fau, mo aso e se lau mua la la tauno fo inga, na ia ta wailo na maasiasi ona o se whainga malo ua ia toi whaafoi na itua le atunu. E whaase fulu iwa ni mata upo o fina ngalo le whainga malo so whaatasi, a le National Act, ma le New Zealand First, e whaatino i te tono aso momoe se lau, o le tele lava vaenga o le lisi, o le ave esengo tu la fono, whaapeni mta upo sa whaatupu manatu i le leipa, ma o lato whaatino ina, a o lato te ita ina le whainga malo, na Sāmoa i sepuloni, i lana va ai, o le whaanaunau o le whainga malo fōu, o le ave esea leo le tele o tu la fono, ai le ini mea fōu esili atu, o lato wofo ina mai, na tele o mautinoa, po o niso vaenga o ave le whaamumo le whainga malo, e pe o le toi whaafo i le whala au le siro e federin e whaatau i whale talavai, o selu i tau tele le o whia ngai male atunu o, i se teimi whaanatinati, pe ona Sāmoa sepuloni.
E walu te simaleono pasene le se senga o totongi o tamaita I mali I olo iei le taimi nei. E tu sema wha amaumaunga le ofisa o whainumera wha amaumawina New Zealand. E tolu se lau tolu sifulu tolu waso. Olo o tele ina totongi ai se tamaita I New Zealand. Wha atostosa I le tolu se lau wono se fulu lima waso. Olo o totongi ai le tu pawa lii. E se fulu lima te simalelua pasene. Le e se senga o totongi o tamaita I Pasifika mai le tu pawa lii. Ai se fulu fa te simale tolu pasene mo tamaita I Maori. Maolo o whailoa mai ai. Talo mai le amatanga o Novema, sa whai ngāluenga fuai le tupao tamaita I Maori in Pasifika, e o atu lava I le whai unga le tausanga. Sa wha sorosolo lava ona pa ule pasene, pe whai titia le vao tutongi o tamaita I Malii. Mai le iwa te simale lua pasene sa iai, ua pa u I le valu te simale ono pasene I le tausanga nei. Na whaalia le teita I whono le whaalapatupatonga le Women Global, Teresa Cartong. E te taule whai ngā mālau fō o na tāu maulo lātou whaatutusa o tutongi o tamaitai, ma ia whaia ni ta ia lai whailoa manino ai. Ni fōwhanga o le a whaia pe o Australia ma Beretania, na tā wale min stafo mo tina ma tamaitai, Nicola Creek, le a via mamata upu au tū, e a ngā ieila na whaamua I le nei baia inga. Ua whaia tau si soifua se tangi e whaasanga ili te whaatu ora polo mtanga luengo soifua maloloina ina ia mauni o lātou taui, talo ele whaatu wai o le suinga o lātou tutongi pei ona io ina. Ua ta ua le tele o ngā luenga le polo kalame o tutongi mo le soifua maloloina ona o se polo ke te tele le tau wha le lei o polo kalame o lo wha ngai o yele whainga o tutongi e pei o lea na pasi mai e pule nga wha whale mai ma o le tele lava o lo o wha atuwai. Sa yele fuafuanga io o mai a Septema ua mai ona wha atulanga swinga o le mali lienga le sa whaia mo tutongi le masino I o lai o le tele lava o pule nga wha whale mai sa misi le aso le na wha ngatai mai o mai fo ia o ke topa. Ele I mai a lava o na whaia suinga ini pule nga whaafale mai se wha. Watali atu nei le whaalapatupotonga o tausi soifua. E ala I le whaia o salatou tangi o na usolia le mali lianga sa whaia ma ua talo sangai moni tau I ala I whaasalanga o le mulimuli ta I o le mali lianga sa whaia ma le te whaatu ora. Watu ina atu la latou tangi le pule nga momta upo e whaatatau I tutongi. Ua whaamutaina le kampania le Unity Software le sootanga mal kampani Wellington o le Weta Digital ma ua vai ai mga aluenga I lua se la wono se fulu lima e amata whaamaluina le whaamalolonga o ia ngaluenga mai le aso se fulu te sema e le o mauti noa. Pe fiene ngaluenga I New Zealand o le a fiai o le lua whelua tasi na whaatawai e le Unity Software I San Francisco le Weta Digital e au fiaia na insinia o mea whaingaluenga mali teknolosi I se tau e tasi tesimaleono 2.5 biliona tala Amerika po le 2 tesimaleono 4 biliona tala New Zealand o le tu whaatsinga o tino I tupe ma mea tō tino. O le Weta Digital na whaatuina Sir Peter Jackson o Wellington le na whaavaina le atati whanga whaasolo o le Lord of the Rings. O le whaanaunanga le Weta ia mawhaiana toi whaawhaingaluenga le to otelo lau whaingaluenga ai o le aia I lava nina I ngaluenga le mawhaiana toi whaawa wina I le whainga fau o le aia I le company. Wofoi atu le lango o le Unity Software. Ma le Weta FX ia I lātou uma wa awhielea swinga ai mai se oe o le awaya ngaluenga au le iyo o le kirisimasi. Wa I se fuafuanga le company e tāpuni ai o lātou offices Fulmal Fai Berlin ma Singapore ai whaititi ai ofisolo I San Francisco ma Washington. Wa fasilingia I ni se usui o le pule ngānu o Wellington pe te tau na whaawau pe o na tau awe le pule nuu tori whanau lona tofinga. Ina ua mai o na ia tau tino lona whaafita auli o le awa malosi peitai o lo iai fo inisi o lo whaaleo lo la tau lango I le tama itai pule nuu. Sa iei sa mata apu na tula I mai te tono se pai Wellington el masina nei. Masata ue whanau lona maasiasi ina uailoane sa pu e se tasi lonata. Masa ia ta pai se fisosani lona whaafita auli o ana nafina ia whailoi le leitio New Zealand e te o tele lava tangata sa whaao o atu lo lato lango ia te ia. Talo na iloa whaafita auli o a awhiai. Aena sauno Nicola Young ua te tau na whaamawai le pule no pe o na ia whaalia
e te tau na awele wha mua whanau i wha awhita hauli o lo o a whielo na soifua maloloina. Ma la tau te mo miena se pule nu e ave atoa le se lau pasene o lana wha mua ile a ai ma ua ialangona e te tau na wha se etua ngalu le pule nu o na lo popole tangata ile lumana i o Wellingtone. Mai tā wātu Wellingtone i lo se tangata i tasi pei o na wha alia e lea sui o le pule nganu o Wellingtone. E i se whale i papatoitoi o kilani o lea amata i le tā lalo na tau i se whaatautui. Ma ua tā ua le tangata i ona le whale, sā no foi mo le sinia ma le fast full tau sanga, ai ua sāuni e whaata watu. Na whaalia le tangata ma le kampania le Ray White o lo o ia lisi ina le whale molo na whaatau ina atu. Ele o mawhaiuna toi no foi se tangata, ma ua pūpū le fola, toi le anga le kāpeta, ma o le a filifili le māketi le tau o le whale, o le asoli ma o te se mai whai le whaatautui. Ma o le whale tolo na potu moe ma le whale tā e le tasi. O se fua whaatatau iai a le Ray White, pea ma le tasi tesi ma le tolu tasi miliona tā la le tau le whale, anga i atu i le tasi tesi ma le ono wha miliona tā la. I whawhatu New Zealand, toi lava mai a le taimi o le ioenga e tau whiwhitawa inga le wao le Hamas ma Israelu le asoana nafi. Ai toi mawaloa le malilienga toi whaapopo i le isi aso e tasi. Ina ia mwhai na wha awau i tangata o lo whai a wha atalanoanga i tu e lua ni soa lau pulenga mo le wha awhesui inga o tangata o lo tau whia wha amalo se le Hamas ma pango tā Palestina o lo o Israelu. Wa mawai fo ile avanoi mo moli e tuaif so soni ma waila au mo tonga fitinga i tutono kasa. E to o se fulu ono tangata sa tau whia wha amalo se le Hamas. Sa wha asa o loto mo pango tā Palestina i to tolu sifulu ile asolulu pio na wha alisi pe po wha amatalanga. Na tā ua le Hamas e yeisa inga Israelu e tolu sa la tau fia fa malo se au fiele pepe sfulu masina na mali liu yos fa inga Israelu e to aivas fulfitu tangata sa tau fia fa malo se le Hamas wa mai ona fa sa loto e tu sai maripo tele Reuters na ta wale militele Israelu e to se lau fast fulu lima tangata o lo toi kasa yesa ave fa malo se le Hamas ita alonga o le a mata whaongaina le taito o fitu i do baile swing of football le new format, le o le ana o le tolu pulu ta i wha au i le pulu e tasi, na wha alia le pule silo la kapia la langi Alan Kilbin, e yeilo la tau tali tonunga o le wha atulanga nga fau lea, o le a wha alau te lea ti leile mamao o atu iai le ta alonga, o le wha atulanga nga leo lo o wha iei fo ile la kapia le Olimpeka, o le pulu a o lo o iei New Zealand, Kanata, Sāmoa ma Afrika i saute, pulu P o Argentina, Sepania, Australia, ma Aialani. Pulu C o Fiti, Falani, USA, ma Britania. E ta ilua awe piki mai le pulu, whaopopo iai ma awe lua pito ilunga mai awalo o tolanga tolu ma le wha i pulu ta itasi. O le asolua ma le tolu te sema, e whaiele ta amilusanga i to pai. Tala fawia ma le si ufonga le langmua, mo le nei vaenga le tai ao.
ese Rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu Mame alofa mai foi a tia Malaki si alato Pese ua whana o le Mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina Neiloa Le Malala Josefa Maria Ileala Ianga Iatu Ipetele Ema Ile Tusingai Noa Sa mai ele tu si sa le que tu winga ese Rona susulu o inana whana o tonu ai o le tu le au makoina o atu Mame alofa mai foi a tia Malaki si alato Pese ua whana o le Mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina Neiloa Le Malala Josefa Maria Ileala E na whawhonga le tino i tātou telefou nei tae ao I lona whapoponga lona lua te maula noi whawhonga iai I le au au nei sifuru lua ia ma le tā o le whae ne fia nā nei. Ia o le tautua whae au nei si ufonga le lau mua nei minuti o le whawhonga no nei tātou porklame. Tala lau urunga o nei vai aso ma le porklame o le asi singa. Ia tāpina ina le sunga le tō ina mana lo pensione risati sone ete. Ia tā lofa mtoi whaminui atu nei tae au whaftai pa anga mauole ma futa ma le Facebook ma le YouTube whaftai tele lava. Tina ia sina leo ia mesifori sunga tari fiau ma ia Amerika. Ya o le sunga ya suisala onofia tai lava le mafuta mai sunga ya le fua ya lavenda ma lo lava mako lo fatu che mtasi mo oe fa pe na ya lupe I Brisbane ya ames foi fa luli le ala oli puriata lo fatu por Columbia Rico oe mas foi ya sami ya simtone ya ma fa sfia vaenga ma Amerika Ya, tina ya matfua ya ugilani Joyce, mas posa mole ya Joyce, Oliveta Miti, ya lo fatu por klame. Fafta I tele ale, fafon mai, fafta I mafuta mai. Tato tautua e tau ale lima na nei le fiafi. Ya, taurunga tua iloa le tato pestele nei, le sunga fo ya vini tui mse, ya lo fatu por klame. Ta lo pestele ya o tapena mai le si tato por klame le tayo nei fafta I tele. Ele ngalo Sāmoa la upele lo tofile mai le atua sili ese Tumanga fa akeri siano awai fa abai oile talo emana tua pe Sāmoa ele ngalo o afea Sāmoa la sigila vai no atunu belelena ufana mai o afea mafea ete alubiai na Sāmoa la sigila vai no atunu belelena ufana mai no atunu
so popole Mamulu mea ile fa amole mole O fa avae na olo uatunu awa ete popole O afea mafea ete alui ai Na osano ai la sigila wa ai Luatunu pelele na ufana wai O afea mafea ete alui ai Na osano ai la sigila wa ai Luatunu pelele na ufana wai Luatunu pelele na ufana wai O afea mafea ete alui ai Na osano ai la sigila wa ai Luatunu pelele na ufana wai O afea mafea ete alui ai Na osano ai la sigila wa ai Luatunu pelele na ufana wai Luatunu pelele na ufana wai O afea mafea ete alui Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili sili le sasana Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli ususu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Whātalo whātu le mamalo lau whaafonga o lo mwhai o na māua mai le tautua le siufonga le lau mua i Wellington nei. O le polkalame le nei o tala la walunga al vai aso pe o na masani ai i tai awas wharai le taitasi. Mātou te tue whaatalo whātu ai mālo lava le soifua. Whaatasi ma le fionga le li pule af masanga te alo moresi. Tal noi niso vaenga ia po o mata upo la walunga i nei fo i vai tau soifuanga. Ia mei se foi o ni vaenga o le au nanga ale si ufonga lau mua pe o na iai ili nei foi vai aso. Ia malor soifua lau fionga msanga ta alofa lava. Ta alofa foi savarina fata alofa tu le pa imolunga la fa fonga si fonga lau mua ni tai au. Malo lava soifua maua ma le langi mama. Ia malo atono e te leo le pisi foi o nei vai aso ia le foi o tatu toi o mai neas farele wala talata tu foi le te ia tatu o mai le aso mua le masina fai. Mo mo tau sanga. Io, eli umbi
ana fa solo ai le o tato o mai ni fai unga o mi la so mo te sema e fo o tato ngona le na fo le taimi o kisi masi o tato fa lo longo le tio fa lo loa i to nga musika la ta o pesi o kisi masi e na tu langa na we tato to no lana o li masao ya fo nisi fo longa to te lo tato fa fo ngama le tunu ya e fo nisi na pangatia ti nisi o fo yo wala pa ia le tu ya inga nisi pelenga ainga ya le tu langa la bana ye tato sui fuanga ai mane ye nai vai ngai mi fita no mo to Isabelina tato le o nisi o tato atonu o le tato por kalamele mai Sāmoa na uto mai mo mai wa to lua i la o ngalu fatasi mai o le sunga ya tavita le aso na wa no le aso na wa fatasi tata no i sinisi o por kalame fatasi ma tasesa o ia la tavita atoma na tua le afo tato whaasala launga mai o le ta'alonga mua la kapia a le olpeleki ma le manu Sāmoa. O ia na ngā lue whaatasi ma tofu e whaasala launga mai o la kapia Sāmoa. Ia, o telefo lai masani whaasala lau o nā lau a sosoani o ia le nafa ma le vaenga o mo press conferences po mena ma po e ma video ina tu wa ile lungo le tato Facebook ma le YouTube ye le fo na mo wa ye le ngata fa mtalanga o lo mo i ya fo ten fa pe ai mo e ma to la to lo a wai po min sta po ai le vo fa ye tala ye o le fo fanga na ina ia mo ma le si vaenga na e fa ma na ye fo le tato o na ngai me yo le multimedia platforms po vaenga ye fa ngango o teknologia ne un po e mo wa ya ta ia matandonga fa pe na laua to lua mata se o mane fo su ingel fa long wat o le vai so la le na vai tu le sa fa ele fa tanonga fo le interview ye sa fa tal tano stasio o tomali i fo i ol fa lo tu si ale fast ale anga la volta to po kala me ina ia mo mai tanga te pa te pe fo nei tam fo ta to so e mai le pan mia po inisio minsta fa tal no ta to po kala o le laki o tātou i tau sanga te o le na i Minista Pasifika in whaintal tano i tātou wha mamramba lātou i waengo tau lumanga fo i whontanga i whaile mālo masuinga o mea o lo whaanga i le mālo whaingo fiela na mawal tātou le tio i o teimine i o le se tau ai po i se tal whianga i tal tano le tātou le tio wai le se tangata Pasifika o i le whainga mālo le whale tolu le i nei ia se tam fai pe ini se amisi la vale ia mistale va ia le Pasifika le tato matanga luenga tanga moto Pasifika ina ia fai na mo tan longa fa pena Sāmoa la ile fo fuanga la vale amatanga mai e taimi ama faia on fa tala no la to ia minista mai tato office Sāmoa e mana ia na mo mua o lo mafuta le ye la ua ye Sāmoa o malama lama vo i mela o fai Sāmoa ia ma ama ye fa mtalanga i ala le fa tanonga pela na ye fa tanonga male ale sunga le fa lo tusi o va wa salu alo bifopo o lo na winga la e o la wa mai na ia le tasilva ngol interview sa tala no ile na yema ta fa yo fa mlamal tu langa o le failo tusi o le parti e am fa matala ile va no fol failo tusi o le tai fono le parti ia male palemia e si taimi atato fa longo nei te fa matala ngai sa o le lopo ai le foi mai mo le mai fe au i taimi e mai e fe ia o mai el tete fono e foi stemi o mai palmia atato va ai nei New Zealand sia tato va longo le leo tete fono ia ai le tono palmini atono le senga na le pe Sāmoa tete fono o le party o le voi tono palmini ia ni e mo foi sa ia Kelvin Davis tete fono na ia sia tato va longo le isi o fongo tala noi polisi po swinga o lo o tam fa ile malo na le pale mia la veta tia na te faia ia fufuanga ia ai lela o mo le ava no amatai ona fatala no mo mai le faile tusi
Le lau whaatūlanga ia interview mo isi fo tangata o le pāti. Ina ia whai mai ia tatu tanoanga mai Sāmoa. Le la e whanonga ato le tau whaatūlanga le interview ma le Mr. o tupe. E mane fo e se ave whale ini whisiri whaatala noa ia tatu malama le tūlanga bo ia fo ia Sāmoa. Te tono le si vaenga le a malama fo tatu i whafo ia na no fo le fo le ma ave tupe so ane i tau i ngā ruenga whai Sāmoa. E la tu le i tō ainga. E pā fo inisiati na e lo mo mief so ane. E me whai on tatu ngā rue whātas. Tūlanga la na wo i tatu ngā ruenga le Sāmoa le wa amata na wa ia fo le tūlanga si tia la o umana tō i ele whai pai tono le o le tatu office whasala laulia. Ina ia so longa le lei e whasala launga a mese lawal whaonganga o le interneti ma tūlanga na taipei au nei. O le sa le whai pai tonu nei e fto alua le i whafolunga o le interneti. Ia ne ho inga leina mana ia tato whasala launga o le lau tusala tato nei ia mal tūlanga o i Sāmoa. Le si vaenga le e tele sa utala e whaistei muli o le masina nei. Ai atonu mai le amatanga o tausanga me tausanga mo vai e taimi a whanolongo nisi mta apo tala noi tātou pe o tala fo le o mea na tutupu ia so mo vai atonu o isi wha pe pola me tala noi fo ia mta apo le to e aonga atonu le puna wha onga isi wa pe o le to e whaia tātou na me nei o le po ai o le wawa ai o tātou le tiu. O le si vaenga le mawhai ei, ona toi au le le whaamatalanga o mea na tutupu so i fuanga o Sāmoa. Ina ia whaamao popo le tatou le tio. Tusa o le tala whaasolo pito po tala ango mea na tutupu Sāmoa le la whaamao popo le tatou ngā ruenga. Ena mawaile i wai, le si limas fulu po le se lau tausanga. E mai le tupu langa le la i nei New Zealand. Mana whaini research pe susu enga o mea na tutupu Sāmoa. Ale mo watu ni whamtalanga i nei tatou le tio. Wa o tau whaftaia e o tau le whasoa mai. O le mai sao e o tau i tala ango mea ni tupu i taimi o tau soi fuanga. Ia ma tau wa ai i mea na whaia, na whai Sāmoa. O ne mana ia na o tatou Paul Kalame le whai. O le ewa o mana whiwhili ma ta upu taitasi ma watu. A leo se upu whamanatu, whesili atu i mea ni tupu. Ia na lai mai o tau. Lai mana e fol whanongolongo mai i to telo nai tangata mātua le o tō mātua le tō te vidi mai, mara au mai. Malisia mea moli atu lau whaatai au tō le tala no mali ti, pe ana mātou tu alalo atu. O le tatou le ti o le la tama whai e whaonga le ti e whai e tata noanga. Ia mana e whanongolongo mai nisi e mana e whaonga mai ale ti, whapena fo le alo whanongolongo atu le tala no mai le whai lau tusi le ale fast. Mana e whaonga ngonga ngana i le tala noa mai. Ia whai ngofie fo le malama. A tono le silu i tauna ia tātou uma. E o lau whai ngā luenga le amatanga, whai tātau tala le ti ia le uma asani ia. E o fo le ia tā sesa ia malana, so a tau leo e neo tā vita. Ia la fo amatala whātai tā ia a tono ai. Mana ia tātou whātai si tūlanga lea. Ai au tātou e ngangana ia whaonga i nisi lungo le text, o le Facebook, e le taimina la fo mai le text e te au ai mai wa ai atu le ngana whaonga te rifi e tali e wai e si pela mai upo o o le kā o ngā mo me whapena ai le to inga awala nei tawana e tala no stanga te tala no whaaloalo e mtus whaale i upo ai au te alu e pe o nai te tawhaole awala tele ma e tala no sisi pe o le tūlanga na e wha e a fo i mo tātou ata i ala o tātou li tio tātou whaonga li ti e tala no ai ia maru e fo e malo ia le tātou ngā ruenga. O le vaenga lana e ia fo ia whapopo tu le vaenga nei tātou Paul Kalame ia savalina la se atu ia o isi mtau. Ia, malo, o le safa alau loa fo i le vai asole nei le OCR ia po o le pasene tulu i tupe fo i lea awa ia pasene tulu ia faltupe ia lea fo linga mai le se suinga. O mo tangata ia le tele tupe le teu. Toi fifia i le o palasi mai nalo a au la tau le pe mo kesi. I le o fifia wai i lai maurunga ia manana popole i te autosi i lunga wa se i vo le mafofonga le stemi fa pe te autosi ia la o ta fa pena. O le tūlanga le iei, o lo tua ia o na sau ma fo le maulalo i le tūlanga o le
tau soifuanga si tianga le tau soifuanga o le lunga le 1% e te lia sa o tu lunga le 50% ia o le eta mfaila to e mai lalo le la i te tono o le tūlanga le ia i le tu mau le 5% le a fo le percent tului ale fa le tupe le ata to le malo ia matauria a o molola fa le tupe ia le fa ye no nga tupe ia o sia la o tu le fitu 8% pe va blo mo kesi a o tangata la le te o le tupe ia la o fio lolo fo i la uta yo o mai le 5% ni si o te nga tupe ia fa pe te le anya o tupe e fa ngo fia la na e mo le si percent e po ne si lunga tu e o tu le 1% la ia a tato ia mo tu le ase tupe ia na le talo e di so ni mai le aso mo le aso ia ma fo le po le ala le tupe te mo ia tam fai te ola o te a la futele wa e te tuti ngai ngai o le vai nga nai te le me tu na wi tato ai tato talia le me o tato mo na sa ole se tato va ai wa ole pe ole siana va tau al vai nga al fenga malo fo le la ai ole me mo le ave la to fa mo ole fo ngo fa fitau li ne ole fa ye tupu le tamau ainga ia ma tulanga fa tupu fa le na matauria fo i le whainga malo le vai atu sa te ia ua mai fai le Reserve Bank ta tō ngā lulu i whai se awala i le ngata i le tōwa ai i le tō mandate po le la tōwa ta i alo ngā luenga ina ia awana i sili atu i lungo le 3% le me tonu ale tau le osi ale tata noa i le a 4% tului lea tōsa o le lua i le 3% la ana wha tonu i la tō o le tō ngā luenga i a tā fiofi lava le tului lea percent tului lea i sa onge sili atu le 12% amata mai lo le COVID ta tala o mo le tele o wa fo i ta ia la sa ia i le ngata i New Zealand o tunu o mai fafu ono o le tau whaasaonga le o pisinisi ina o le aini ngā luenga le aitanga ta whio ai o volo le malo amba i tupe so ani ai ia whapalasi i lalo mo pasene tului ia whaingo fia i pisinisi o na whaia la tonga luenga ai le o polonga le tau tongi o pasene tului o whaingo o aitala fo pisinisi o le saunga la leo o umane leo mafti e tātou al mela tau whaile malo io va lua e le ngata le mata i tuina e awani i sili au tu 12% le tupelea le tului lea a ia va ai i tangata whainga luenga awani i tu tele i tangata le ninga luenga peila o vainga na lela to e se ne le malo le to e fa fo o ia le fale tupe ila na ia ma vo ta ila le na ia ia ngā lulua ila lo le whainga o le pasene tului lea awani i sili ane i lunga o 12% o le va le lua le tolu le tu e ngā lua ila tu ia fa lave sa ulo le vainga na ia alu lunga ta to pasene tului ia whaina ia e tele fo le 10 minute no fo le fale tupe ma fa palasi ma ia le tato pasene tului le no le lope te si ma le lima e pe te si lua lima le na ia le sistemi ia o whainga umana na ma fia tato ia le la pe o tua ia le whainga malo le o vai atu ia whaata se ma le Reserve Bank o le o le whainga o whaatau tainga o lato a tai halama fofuang polisi o le la o pangati ai ni tato ia se tato wa ia sistemi o na vala mai lola ia alme sili le vai atu le ito sitia ale fo pe o valo ia isi e o matu le suluma sina le lumuna wa matana palasi mai lalo pon mea o nei toi o le fitu te sima le 12% le nei le o ngā tono lua hawhelua lua. Well, o le ua wawa ai atu nei le whainga malo le o le simele la mo mua la tau tau la ielwa ai e whapalasi lalo le tau o fuanga au. Ia tatou talia. A tonu ai o i tatou. Ia ala fo isa wawa ai ala to o le la mai a matana sau lalo. Whalula. Ile o masau sau lalo o lai sau le mu. Pe lai sau le parasuti o ile le ai le matua i free diving pa sau la to lalo. Ia tono tāra si o stai mila tamai. Tila lupe nā whaina lau i meli nei tae ao msangai. Mantua fo ilwa son nei, whai ungal wa son nei o le ua iei le fofanga le kukul. E a mata ona tape e ia i meli le toi whaongai. Ine i fo lua e tolu masina talua li sa amatenta talo na ua mai mumwal whaalinga.
E whai loa mai tanga tolo, e la to I meli lungo o le kuko. A wha pia o le loa tau sanga le toi wha ngalau I mili. I o le la amatan tape. Le lan tata no ba vai a e mantua sa ila I mili alu sue. Wa o ini wha mongo I lunga. O la wa masa solonga ne e wha ngangi le kuko le AI. Le artificial wa au solo mai wha mongo na mai lo le au la toa. Ia, o lea lau a matan tape ia fo le vaenga le vai asu nei. O le pela i le vea mele so. Ai hawhi e ma tangata le lai o lai wha o ngala to I mili. Au la vea toi ma la to. O te usu mene tae o e wha mai siri mai tu fo e te au le tūranga leo le I mili po. Wha mai e u toi na mo mai le nius o le wha le tono le I mili. O e u wha le tono lau I mili. Ia au lau te wha o ngale outlook. O te leo wha nganga le chi mei o le nungo le kubo. Ia le se siangala na tonu o tau le. Ia. Ai, o tō tele ia lala ua vai atu nei I le poti foi. Tō tele o tangata leo whai tio ni le kuko. E le vaenga e sefea I ma au wha mwanga I lungo le Google Drive. Tusa o le I lungo le cloud, ia ia la tau pisi whate te whamtalang whai ngō fie. I vaenga ese o laulang. Ia tunu o loo iai mo tusa ni sefe te tele a tonu peo ni whale la po foi. Ia e tu o ia o whamtalanga lau I meri. Ia watu whamtalanga pe 4 miliona tangate la toa. E te wo ina. O si la company. O le to te wo la to wa whamomonga I la to ofisa. A wo tu sa o ai lungo le Google Drive. O la la o maltemine o la fo lau tau su e mamena po feo iei mo isi company a. Mena a tonu ia vai ia polkala mea au tatal te noi temi whapene. E mana ia lo walo e tu ulunga na, ai awole ngalo ia o e toi whaia o ele kopi o tau whaamabonga, ai ftu ese. Awa ai te ua o so whaia le computer tonu le officer. Ala ia le kopi e mwhaito e mai whaonga e whainga e wenga am. Ai a whaalangalanga o mola le Google Drive po le mele utu. E la ua tu nei tangata o le ropa o wheo ia ia. Ia a whaapeo o whaila umana e au ngā mo le whaingo le pisinisi le so. Lo inga na ta faul o whainga runga o le lopo la me whai wai. To inga me tonua na e mani e voi to e whaamnatu tu tato whaala tonga ie. Ie mata tai tō tasi. Ie lau computer e tau ana whaile kopi au esi. O le ua tau mofia ia me e tau o memory stick. Te mai e kopi e whaila le tono lau po le laptop, po le computer. Ina tu e se ala ia. A le angala le computer pe o se wha iezes. A la ia wha mōmonga e whainto e mai oi wha nga. E au tu uma ia wha mōmonga I lungo le ao la e ta o la to le cloud. Ia e te ua la tu ama le iloa to ia le vate te a fiu so po. Te walu sua vai ao ia. O le ala o whai tio ne istanga te le Google wha mai. O le wha la velave. O whaila uma mato clients. Tu so pisinisi o nga whaila tangata. E su ne a client le pisinisi le po fea whaila. Wala o le ilo le whainga kukola, o le ropo ila su, roinga su e tangata e le pisinisi. Ai su le pisinisi e kukola wala tole o le ilo e whaila. O le mene leangai, ai te ua su watu mau mele tupe, ai le to e mau mele wha momong. O me ta ua wha momong a. Mane po to e watu anita e o tautona mo tatou i me wha pene I wha la tonga e kalesia te ulelei me whapene te ulei roa. Sa ulelei malo. Ia, o le ua tātou wawa ai o malawa I le suinga o vaenga ia wa au mai nei alwhainga malo fōu. Ia mai tu mamata upe whase fulu iwa lela ave ila tō whaamom. Wale sa tātanu no vasta lua ia ele I whaeloa le whainga malo fōu ma la tō min star. Ia o sui pāle mia tō la ngā tofi ese. Le ua o man lea sfarili. Ia le ua o man whaala wiloa mata upe fast flu iwa lea. Ave ila tau wha mo e whai tono o aso e se lau mo la tau whai ngā malo. Mana ia atono ai lungo tata no mo tu finga ia wale sa whaile po kalame au loma le. Ia le ua o mana watu tatu talafou I tu finga le ua ia sui o le palmini. O le palemia la to ile o ia sana ofisa o na vaia. Ama fo ya longi time David longi o yesa minister wa onga e pale mia to minister wa onga yesa ya tsinda na mana e va ye le poverty tu langa fo yo le matitivo a inga ma
Ia sa o pe va rua palemia tu va ia. Ia oisi va ia la tole tu langa le tof palemia. Ia ma le va ai le GSP, ia va fo le intelligence po a me fo le pui no o New Zealand. O laksen la, ele o yesi nga mtanga vengo vai. Ai tu sa la vai, o lana mtanga vengo va ai o Vincent Peters ma Sāmoa. Pa fia. Silia le o ne yesi si va nga fa le vela ve tau. Ai si o vai tu to ai o fa pa anga mo to go ia fa ia sina ve vela. O le au tato mai tau lia nei lefto amata ale o amata le ve si o stata la isi me ia Vincent Peters. Ai o le stanga tele o what ai foi mo vo foi eu foi ata o Judith Collins o Judith Collins matalia ele taimina o tengia John Key ia mena tua ia i mo le fainga pa anga musaina ia saula ia tai le party le neso ia ana le misa fe misa ile mena tupu i ne wanto ave ese le lanoi ai fa tu la i mai ia mola e po ia na ia le na vo mo le taimini ani o tu o e palemia o le tele e pe fitu e ia na portfolio va aila o le tangata pe ele i amna ia isi palemia mas ale vo mai le swinga ai no follow ave o mai o le wana va ai le sa pui ngo tato New Zealand pe va ai le intelligence o le GSP security me va pena ia toi ave i le space o le foi le mista o le va tetia o le satara no ma Barbara Edmonds sai lalo va inga Barbara Edmonds i lalo la o le mtanga luenga le o le DIA Department of Internal Affairs ale wo mun finga malo le mana fa ese fa tu ese o le mai lalo le mtanga luenga le ia matelia ia tu sa la ese le tu la masai ale pe o to ola mai ia o le ro ia city fo io la Tony Geno ia va itele ala me ia Maria la interview no fa no to fa i te longa ia to finga ia e fa silo la ia e ilo la o isi mele o fa tio ina nei le ia swinga le mo me tu la fono ne wo mai si mo ma Vincent P malanta la le ai o le se ngalwenga le Tony Geno o mena e se amtanga lungo o e fa su ngo me fa pena e pe ai ring mena e fa se longa fa tono le palemeni ia va se mena te alu ina malu e fa le la utatela no ne me yo mai e su e isi o me o te loi una o le tano nga i le Tony Geno mai si ia no tu finga ia ni ia ai marielo va ia tu le telo mea e tu sa o leo mai e to tau fili telo me na fa ile leipa aso mo se lau o le telo ngaluenga o le tau finga o polisi o umana fa ile leipa ia o le anta fa ile mele ta o le income insurance scheme ile 10 million na fa ile covid tele yo na tangata te ia o le ngaluenga ta punia ngaluenga o la to ile hospitality po la to ile talimalo so sangat felwa ia o tau fia loia malanga inga va lele wao no o leo welintanga ta fio ne ai tanga te to yo to no fale inga ia ta punia fale inga na ta punia o mga luenga dusi ia nei wale na fa ma mu nga voi o le manatu la ma fo fonga nei ai le fainga malo le umbai atu e te tau ona faise insure e kava ia tu langa fa pe wai o la to vabai e to tupu fo mele lumana ia lo foi to ta fita to no se si fa fita o se ia ala we si tu pe vo le fa lango ia e lo le te ia o fa mo tu mo longa venga le ai mo se me te ia ata to ma fo fo nei tanga te ia le te ia o le ninga venga ala tu tongi mo ke si me na te mi lo covid o le mo tu te le o le polonga ma fo fo nei ai pe o le wala le la to ai fa si me fa pe nei le la ben fa nga ma fo mai le i si me fa pe na fa ia le lau ta fia o tu tan no nam ta mai mau la wa mana tu mana ia le fo fanga le pen fa tu mupia tai pe ia le il fingol ACC scheme ale na foi tu ai la lo ACC scheme va tu me se va en cover le insure e le na va ve wala o mana ile scheme le ACC scheme ia o le industry transformation plan o isi me na ta foi le me mo company ese me pena
le fo fa mai taufi tele usi a tina island town fo il fa nga malo le lepa le u taufi e o le Lake Onslow mo me o le fa ngole pato a fi mori vai tafe ma vai fa pena ia le fo taufi le mele lunga le Lake Onslow au meia sa te tau na fai wa o le vanga le fa pena ni o renewable energy ele o waru ese kasa po se oio swau o le ia le vai le tafe ma fata vile ia pe o e fai ele ngau se eltis ia le mana taufi ia la mai si vanga il vava ia e te la melo mana le malo e tafia e te tono Wellington le sa ele vanga le ta let's get Wellington moving eu tafia lo ile mana malo to evela ne tupi amana ola Wellington e fai pela tu e fa tu pela tu ia o le si vanga le regional requirements for recovery from ia e tele o isi vaenga na e tau whaila to ina ia toi fono le lei ma pule ngā lu ia. Ai wa i wha wau pele ngā luenga len tau whaila whainga ma lo le mwai atu. Atu o isi vaenga te tele a le wa ine iai. O le Fair Pay Agreement, le sa tata noa ia. Ia leo o mana whamaila to le to ese Fair Pay Agreement. Au pean tata noa vai solentia. Ai ma whawhau le tele o taimi tangata ofisa ese o malo o lo ia ane malo na fea ngai man fatu la nganga o tu la fono le e o tele lo pe fatu pe ato ai over le miliona pe finto pe na lo pe atu fata si o mai tu la tangata ia ma vaso ma sina ina fai ane o mai la to fo mai le mana la to fa o le la to talai to elo fo le si tu pe wa mai fo lo ia vai po al fai ngole ia le process po le le wala e wia e toi tala ye tu la fono ia o le mena le la fai o le la fai tio na tangata ia pe sa tal tu ngai tono amisia da vanga security a pe la security na la matele mele o le mesa ye a ta puni ni ale company le ia male ia to manga luenga tangata ia al mele sa tam fai tu la fono a ta puni le company dia ai to yo pe suilingo pe vatu e wat fata sia mata te whainga ruenga le tai lalo company ave o pe o le fea na o le mele fa pe o isina le whai whea wa kua ngau i ka te puni au toi whai masi si ua ai sui lau whainga ruenga a le sa tau whai ina ia bau se mane o so longa le le ma tō maanga o nei tangata i e tu anganga ruenga so lo te lau masangai le tsau noa le o te wawa ai a la tō wai ngai ana mai le tō lau te itasi so tele yo upuia va atu ye stop or stop or stop or remove cancel repeal ia abolish replace so fo ia le fa nga mai me ia no inga tele ta ofia nga wenga le mea ia ave esele tu la fono le mea lo ina la na sa o le ala no no winga la ta to va se la wa so mo le o le tele nga wenga i fa ele o nga wenga tina fo polisi foi mai atina e tato sui fonga ana talepe o meia wo ia almena ele ta walu ele taimi malo ato na le tu o se vai nga pe o to e vai meia ato sui mo mena ia fa brave o tu la fono ia na pasi e fai mene e te tala fo tu la fono no winga ave tono il moto fono a pe ia ele tu la fono le o mato mana o to e soloia ia fai nga upu ia ma vai ia ma ia na la sa oi o le tele o mele fai a le o le tafia o le talepe te fa ui tua e tape o le fuel taxi au kilani ia wisi mena e fia ia matau fo ia la mo le tax le tau fai nei mo le au fai la fonga tongi le fa pe to ia o mena te lo le fai nga venga le nei la fa tali po toina fa mo le mena se mo si tu pele o kisimas ia na se fai sina malolonga pupu o msanga ia toi foi mai lea ia toi fa wow aftai
Josefa Maria Maletama Devota Fanfaleanga Walama Yamawaletama Suiro Olanga Faimame Alofa Molefa Aula Wasoifua Yesu Oyale tupu Yesu tupu mamalu Yatato Bibi iatu Wawafanau Ifale omanu Suilo molanga Femame alofa Molefa aula Wasoifua Suilo molanga Femame alofa Molefa aula Wasoifua Te fa tala fa tu va nga luon ne po kala me tala la walunga le ya somo ne fo yes for really ya pe an cha noi va nga i fast flui va le nga yele fa nga maloi a mata ona fa tino mo moit to no aso se lawi mo la to fa nga malo ya esel tele va nga pe cha wa upu ye fa nga pe na ole tse ave ese ya tse fa wi ese tu e foi la le si vaenga tono e o to e tata no nga pe yo ono le vaenga na le o tele lava ia tele o faitionga ma fasea ta we fa pena faitionga ma fasea ona ole toi suinga ole ave esenga o te ngole to la fono le ye tapa ama le skaleti le sa tam fa ye ia le fenga malo le vai atu atu no lo vai ngana te tele le o fa te ia fo ile ngate ia tato mai ni o le vasa Pacific o le lalolang momua o le toi fa wile tu o ni so tu la fono na mai o le bana nga lu mai fainga malo o mai e lua ile tu lango sikaliti a pele o mane le o sui la tol fo fanga fa te ia a mi se fo ila i tanga tol so fo malo lo ina nei e le si fo mai la mo to ile fi o te le o lan tu singa mai o ia o fieta o sanga unga lue e va ai tanga tama mai o isi tipi a vai tu lo wal fa fanga le tunu i to inga ngase ma fu musikaliti ya le o mai ne fa inga ma lo fa mai e to sui a to a e fo fanga ia to e te tala sa lo to fa ta ngo i New Zealand to a ta fa inga ma lo le e fa i tia ia fale o loa e hondo se laule fa ile na fa tu langa mai la to e ma fa ia na fa ta se i va i ma pui ma o ne to sala lau solo a e a mai fo le fenga malo le tu fa se pe ia o le parti a le New Zealand First o le na fi na o le ai ia lo ana na la na fai o le tau su enga le ni tu pe se fa tu pe la to polisi le wa le o le to i fa tanga e le New Zealand First ma ia vo i mele le foreign buyers le wa le tu mai fa tau fa le va pe mo le fi le milion le tau sanga fa tu pe ni so o fo fanga ni io lo sa i di pola le si a le fai ia o lo mele tau no ia le la o te le le fai ti o nga ni si ia o fo i lai no ulai fa fo o la tau sa va ai ma o lunga mai a New Zealand pe o ta tau na ta ia le la lo langi ni si o fo fanga fa pe a ia le o te ila to o si lafta o ne fa te ala fa longa mai o pe tani to sa vari ese New Zealand ma fo fanga o la la fa te ia la tu ele lo ne la pola su langa ia pe abla tu nei pol palemia ta to po le sui for le mistao vai fa inga e ni tala no isi me vo ia tala no to nga polisi po la me o to su ye New Zealand me sa tu so fitu popula New Zealand ya na fai unga nai me fa pena ele nga tala na
Ale u to yo te tala sa ele tap. A wone to yo faini su engo o le gas ma le swa o le kasa ma swa o i ngata i fale o tato pe i Taranaki mai si vai ngana New Zealand. Ale vo mai le to fai mena. Ia o se ninga ma tupe wa foi so se compania la so e meni swa o me. E te tongi le pe mita e fai ele ngana na. Ia tono na ni vai la to mo mai fale stupe a. O le popole ala isi mea ia le tau whai e nei le lalolangi i tau fia tai pela o le se ininga toi whaonga ia kesi ia ma fossil fuel mea. Ia ala e wola tō tala ia me tō awele amanoa. Nala pe o te le roa e le pole minsta e pole pale mia palau lana no fone whai whamutalanga tai au. Le fia te le ani usila malana whai unga le taunto e sila tato o le malo, whenga malo. O lo iei te tonu o le taupulenga fo le Pacific Island Forum. O le fitangisi mai motor Pacifico la Mangoto la to la lo no suava. No. Te lo il per le fa si tie pe o le velo il panit. O te to le to nga ngal bengale. Ya le fa lo mai ani usila. O le la o e fa le mele. O te lo le fa pe nisi. O to ngam ta o sa te una va to New Zealand to no le fono. E tala no ma so la pule se mai fo se la to fa to ngano a ole mai ya fa ya to le me o lai lo uma tanga to le mele e ma fu e o lo no winga e le wa mata la fa le to lu le tu la ngale va fo nga va o no le yo o fa inga to no tato e me se fo la le fono le COP 28 ya le o fai tonu le te mine le fai unga le o fai le fono le ai. Yeah, Maria le fono le fai lai tu se lai tari malo i Saudi Arabia. O Saudi Arabia le sin ula pito si le mau o mo tupe mo swao. Al Maria la tunedi si la da to fai e fitau ya mal mafofongo la to la fa ngal swao. Amatane le fono. No fono le Sultan le tangata le ta ia. Fai mai e tauna fai se steunga tupe e ave so ni mutu ia fia le climate change. To titia tol se lau miliona tupe umano fo European Union se lau ono se furu e ia Saudi Arabia la to ia mai si nu ula o tu fai lo male sau noanga le didia ale tata. O le taimi mo le se fontanga fa pene ua mai uma sapai o se mon mga o se malonga fa pia. Fai le tu. Almeno te atai. O le fi o la tole o fai ngal benga le au mai tu va tu fa so ni motida. Ai solo mo la tu fa tu so o le tu le te le o le fa le tu no le. Ape e se ale tala lai fai mai luma e se le mele tu pu. Ya, a tonu ava ile si tu fa pe. O si mo pe. E si dina me si tu pu se so ni mai. Ale ngale elina so o ale se me mai. Ya pe o tu inga ele lo pon ma fo fo la ne o le ia. Il fai ngā mālo te mine si tato vai pia. A wha pe mana o New Zealand ia maua o maritoa i ngā tuolele soifuanga de leile ia i multa mao ainga. E te tauna tato vai vaenga se mai no mo mai tupe wha tupe. O le mana o la to i wha maa venga le ta i le la fonga. Ia wa o le si mea taun vai la to e se ilunga la fonga i wha tupe o mai si mea ne. A o le to e oe. O le wha ula la ele mana tua nisi. Te le ale avanoa e oe vau ai pe whawhiana whairi si tu ainga le afoi le tise po le malosi wha ai o le toi whaia mea o le o tau whia to te le o le lalolangi o mana moli mawina lea o ngā moli paneta tato ia pe o toi solo moli tu o le tato o te nuu le nei le mea le utu le mai tau mai tangata roinga o le si tangata e la tu te whao tu po Australia pe le tali mai o to fo na to fo mai na ile la tu le ulu ana tu pe o sa no ngale le sa via ma sui palmia ka me se poloni non sa vai at foi la son nafi ia e o le mele o mai le ni me fo o fo mai na o le ave senga ma le fa toi ba tau finga o me sa fa e la to ia pe fo la na ye va nga mo sanga o le tom fai e toi fai se tu la fono e toi ave sele pulenga le o se fo malolo ina maori tele foi tu pesa ale foi no
Tele I loa po le E Yesu inga ni la waba ai, e matua I vevesi ya New Zealand. O te roa I vevesi a leonu masina mua, e umali tau sanga o le lopo la tūlanga o elwhainga malo le ni. E tele I o suinga la tau whai wa a fia e matangata whenua. O mea umai ana tau mawhai I le fole le vainga o ngase matangata le soifua malo I tangata ni. O le mau na talia le whainga malo le umwai atu. Wa lewa tau sanga o tau mawhaini usi le whainga ese. Ai pito I mawalalo a le lei o le soifua malo loina o tangata Māori. Ia pipi atu ama tatou, watu ai ama Pasifika I nini whaatasi atu al mele. Nane e lan fofuanga na, awele awanoa e to awanoi nei Māori. Whaile la tō Health Authority, la tō poleanga. Ina ia ba aia la tō soifua malo I o tangata. Ia alfa la vele ewa mai nei wha mai rek, I nei tō whaile mea. Ole wha la vele, o ieli tangata no tala noa ni o ato no to inga mea rea on tutu. Ole wa inga tamaiti o ranga tamariki whatita inga e wa aia. E si o wanga na e to tongi ta sululi mawhe le tupe wa ai. I le wa yaso. A wa pia loinga o le mea na e le ta wa pia. To te le tupe le wa i tamaiti a. Ato no isi mea na wa pere to e wha ni me tano i e se to e wha tūlanga le. Ai o to inga whinga wha pere ro e tau na wha I loa le le po le atono le mele tupu ina ia malamba le tato. Ia o na whai e lo whai unga mataria mo fie tangata. Alanga lele o manino. Ai leo tawa e atu I whainga o nai maoli ia o le suinga o le charity. Ia pe on tatana noa. O te loa na le leo o talia e pati e umai e tōru. E oe avele mta upu tono o panmeni. I whaitaunga mua, langolanga umana tō, whaitaunga lunga lua, e pule alaltanga e le pāti pe mulimuli e pe lea. E lo te tanunga e lea o le whaitaunga lunga tō, e o pe uma le lua ia. Le tō e, ai asao fol tō leo lo te mi whaitaunga mulimuli ia, le pāsi e lona uma e lo le ina. Wai, o te loa e le i o le whaitaunga lona tō luna, po le whaitaunga lona lua foi, o sāwa wali maori mai lunga le pito lunga e o mai. Ina ia whaitūranga le le mele tupu. Nā, I foi la li si vaenga le o le whape amata o na toe whaititia ia tope whaalo mtanga wenga malo. Sao le leia, o le ewa umana whamaili o tanoanga ma papro Edmund leo te mani tua sa whapea o le valu pasene e ono e pasene na whaila to I kipi ia ma le whapopo tu el malo le vaenga le wene. O le pasene le whaititia au te tono e o as full pasene. E whaititi ai tupe a paketi malo mo tau sanga fōa. O le teimi nei, o lau o ngā lulu nei official malo whatulanga o le paketi o atu ia Januari me o ia Februari. O le wana pasi e umai a whatulanga o tupe. Teimi tonu ana ne o le lava e rola o waanga lea. Ina ia o to le matau lea lea tau mewa mai stop te lo mea. Roinga la o mtanga brenga umane whaianga ruenga le tasea me whaini tau whiloa. Ia. Tangata umana inga lulu le whainga o poloketi whapena. Na vaya fo la tō. Lona winga e alu nele tupe tonga e redundancy. Le tupe le pa wha umul tangata a lali umul konkalate. A whapera lo konkalate lo tau sanga. Toa saini umul tau sanga mo mua. A le la wha umane. E te tongi fua le si au tau sanga na e alu la ia ma oela utu. Awa te au wha mutu lo konkalate a lele. O le mea na a lela ala vevea ne li te leo nisi o kampania mea. I ona tangate whainga ruenga o le to. Iei funi la tonga ruenga. I o lela vaya. O le mea na lela tūla i mai ne le tūlanga lea. So e o tūla le masino i Januari tau sanga fōu. Wa matana manino le atau le vai to inga tupe e ono maua e tanga ruenga. Ia ma le tūlanga i eile au whainga ruenga au te tona ue. Ari leopo le vasolo na lua o le masina ni. Woi loa le atau le awhai o tangata la vahea mai ngā ruenga le malo. Ia. O le mea le mari e. O le ae pisa mai o le wasteful spending whape o le malo i office o le malo. Ai ele te i whai polo keti na whai mo ngā ruenga e wa inga le malo e tala whea ngai mo. Ia. Ia leo mai la tofa mai. O mai loa la ia whaavai mai ma la to kabineta. Le o lusu walu ministali e nei. Ai masania ta lusu. Ia. Ia loinga le wadu wa ili tele o si tupe o le whainga o ministali. Ia whamailanga e tolu ia pati e whai whatasi le
ia tau fu lana fa pena le faingo le malo. Ia man tuala strong yo ministai tono kabineta. Ia tolu se lau. Ia lu se lau mo tu ia fa pena. Au la to I fa fu e pe lu se lau mo tu. Ia na o le tūlanga na ia atonu le la tipi e se ngā luenga ia e se si vai e se whate a istanga te ngā luenga le malo ai mai tupe na te tonga mista ia. Sa. E watu tupe le li mo Paul ave pe I te. Ai vai atonu le na le tato ti wa ai le te mine I me ia e le o yeini me o manino mai mo le tato fo I lia ina ngō fie o swinga. Ai si tato vai, a tonu te ia ua, o mai se wholesanga o le paketi il masino o me. Ma tato vai waina, e loa ele te leo le maftianga wo ye tato New Zealand, a misi ana I tangata ia la alusinga luenga. Ta alusia ia o atu le masino Februari, o whainga luenga pēle, to tele la vaia. Ai leanga le moto lo ngā luenga le o kisimasi, imtua ile le leia le o kisimasi, pēa o le tūlanga na o le vaia oe. Ai mo le atunu ufo I pēr tūlanga lea. Ia le tala vo le one opportunity closes, another one opens. Ta puni mai fai te toa ia le hawa noe toi mo e fo lisinga luenga o le toa na polivali. Ai te tono to te leo istanga te nei. O la amata na so e hawa noe Australia. Ia e toi so e tu le whainga luenga tau muli pe a toi mana o mea le whainga muli nisi nei. Ia o isi le la protest nei na le fifia nei I whaingo mero si kaleti. A wha pe o ele na ngā lua e malo fifia o le whaile me tau fia a le uto iso ia. I te reto whinga runga I to ngā taisal me o so le me te alu iei. Ia na panga tia ia le mata tol whato I titi a tangata whainga runga ni New Zealand. Ia wai pe o la tau ia na alalanga o isi la tangata nei o paenga ia le whale ono lai ti po deri sia le whaatawina atu ia. Sikane ti po isi la atu ina le na sign fo le sa sign ia fo la atu tar sang ho ile petition ave pe e tau fili tu la fono le fo ile fa iti ti e whale ono em fo whaatawina atu. Ia man to fo ile nsau sa le linga pe o company televoia tapa ale lango ina le talu sanga tustusia sainia le ala vai alvai ia. Ia o company la popoa nei o te lo pe fieni tupe o fe pasi ia izolo ile ro tatou ia pe o mena le tupu nei Taipei ia o le kan lopi fo le New Zealand I Amerika e fi wa tau fai tau a le tele o tupe le la isa wa I newspaper Amerika ia o ia si tangata le tono senate Amerika ave e fai tau me ala 4 miliona la ave le tangata mo le tangata ia tatou e le ilo la pe nei ni me fa pe na fa ia pe ana sa no ia to mo ina to fo ona to fa pe la to fo le tang fia le tapa ko ina inai ia fo mata o ia ai o le tulanga la to la fo no pe nei suia inga fo ia nipsi le le tatou tala no ia I ma se tatou va ia po la to inga sa vali fa ia o maudi nga me mo le te va ia o la wa matane no fa I fo no maudi tala no tonu al mele tupu mwa vai po la tonua ia na amatalone fa ia la tau fufuang. Tau si e uni vivisi si tu langa I whaani tonu al tatu atunu. Ia o mea wha pene o whainga malo ma la tau tonu e vivisi vua ia. E mese le mele le whianga inga le pol malilenga le waitangi. I le te tau lau umana mai whautua ngā nisi fo I sa palimia mo le national. Aua, aua to te lo te ale mena. Mo leva ona taatia ma solonga le le o amatana to so matua o matua New Zealand le vainga le ale puto to flanga mai lunga puto I fo I tu ia ona whainga ta ma sa ta te to langa fa me o la to maori le tonu ana fie fai ani o tala tu nga mele a te muso ai lunga tato le tio a tonu ese te mi fai mai tala fa manielo ma fo fa ai ni fai no tala no to I amane fo e se mauni fatala no tatu le tio na fa yale la to tala la to ye la to va ile mele tu la imaima ai me se ngate langa fo le me sa una lita ita sa va mo mai mana yer fam tala le o tu langa va I me tu ya mo tato le mala malamba fo I tu langa mini yo le tato ai a fa pe o le usa no mo ia I tangata sa pali mi mo I New Zealand le national a parlang
O le o manino le ala to o to te o lo te le na o ma na ia me na tati ai. Ia fa la vele o mai. Ia o win se pizza sile na ngal mata o po yo si mo fo mai la pito ma o li. Ia a te le mamla mala po la me le mai la o la ngai lungo me le ale. A to no ye ni me le o fifi ai. A to no mai va ai ni te o ngo me na. Pe va se wa le ta fi to inga fainga na. Ai no me la to e sa ve o mai lunga le. Le fe ngai ngo mo sa india mali di wo me tanga te ya so mo. O le fa manatu ai tau sanga uma le la. E o le lona pe ve se mala so malo lo le ne pe va pe to ilo I wai tangi ya. O te le lupa la so fina ngalam sanga no lu tata o fo ile sui pan miel taimi nei. O na ia na la fonga fo ia le na lo tea mai fo nei vai ya soi. Fa sanga i le autostala. Ia ma e mesan le to New Zealand ma le TV New Zealand. E le 5 miliona tala le taimi o le COVID i lua filus food. Sa fai ele fo fanga le malo. E a mai le tupe le mo le tolu tau sanga. Tu se la sfulva miliona mo tesi mo le tolu ele miliona ele tau sanga. E a mai e fa sa fu ele media a New Zealand. Ai avela le New Zealand non ia. O la tola e faia ia inga e ma faia ena anga va e te talo sanga le tupe na e ma faia ina mai e faia ini tonga luenga. Wa le tatununga le ina pe ana muri mawina fo tato. Tapunia te lo nga luenga le to mo ia fatonga masani mena o le media la ava pe le tapunia o mo le to fo inisi. La le to mo le ala nga tupe le na mo mai fasala longa. Awa o le se me tu por terminar pe tato mo te poli ato ala tu no le to fo ni va le to fo te lo tava. Ia nana mai lo le tupe. Sa mai fo le ala no ata to me fa tato tal sanga le radio news o le New Zealand on ia. E me tupe a ia te roi o ia inga e le talfea ngai mo tato. O fifi vo ila le talfea ngai mo tato. Wai le la vela to to inga le o bribe tato a. Wala le mo tato tupe. Pe o tutongi tupe. Ai o company te tele la le media. E le la vea mo meo individual journalist. Ai o le sia inga maurunga sa ia. E te tau so se mea la to tal sanga whaongal tupe. Ia fia mbale mea tau maut. Pe fa mo ma le vanga na ia fia ma mea nga tutu nga mai ia ingole. Fenga nga le maoli to porta penango se ata TV, po se podcast, po meo fa salonga fa pena. Ina ia muli mita ia la ia ta ia. Sao lo win St. Peter's ia ole bo umanele ta noanga le aso mo le fonol cabinet. Ole awo umana fai tala uma ato yoso malan tala na umana sa unol palemi. O e sia ki lei fa mamla male tunu pen fa fia na mo o to le 5 miliona na watu e prai pai o to tu se watu tu fa ta o to e ma watu tu ia fasili lo le tasi o le autostala il palmia po le ana sana ia fa ile fasili ia fa mai le lo ia fasili ia to fasili to o le fa mai ia al fa la vela o mele tu e ta umama to mato party se ala ngona a ina sa ta una ta o fiel palmia ia Winston Peters sina uta ulanga pai dai e le fitau lo fasili lo tala na termini se la nga o te ia a ia lo i wala wo tu se lau ta u mama ina ia o ia lana la tu ia no fono le press conference ale o so ai bu e pe mena no to la nga i fi e ma fai tala na tu ia mariela sa fa lo mo no fo ia to na ai final interview le to the Collins of almo o mo no le interview fa pe lo mal tala tanga tala o le interview na fa tu pe le 5 miliona le na mai na ia inga na mai fai na mato fai ele prai pinga mato o lo no winga o tala na le la fai ni tanga tai o le fai ama la o le la tinga i fo matalinga o lakse ni ama fai nga malo o na unchele no fo mo sa ve ul fi de mule ia o vol fa fa nga le tunu a tonu o vainga fo ina mani fo le tato mate tuina ai tato lango inga per tato fai nga malo po ai le tu mo le fo ia langa la fo ia to te leo lisi vai mo le tunu le na palo te ila tu ia mo tato so ni fo ia tonu i ho e stone unga li malo ia te le am ta pele i mai sanga na tang noina ia on the time fa tai te le mole kala men nei ta ia lau fa fonga
tātou tala la walunga na mo le nei fo i vai aso ia toi mau fo le whaupoponga i lea vai aso le tai masani tai nei ia fa aso i fua ia. O le whawhonga mai le tautua le siwhonga le mo le vinga nao le tua mai le whakasa Heart Valley a vela uola i ao ngā, ia o le taiminei o le tātou proklami o le asi singa, e le whaangaloina o le olu i tauina fo le wholaunga le nei vai tau i mai o le tino o mwhawhati a tā mai o le soifuanga. O le sunga i le toi ina malo lo pensione, Reverend Altori Sati Son Ete, o le awhianga i mal proklami le nei aso whareile, usi mai al whawhonga. te whantalo whanolo atu ili manu maulunga i lau whafunganga Sāmoa le ne whutai au. Iau tau pa ia o Sāmoa whainga tāwha le tala le lei. Kei nani ma malu whale anganu, mai maunga te tele o i maunga iti, a pele ma malu lau tele o leo whafunga. Tālu whalawa, whamalo so i wha maua, ma lau tau langi maina. Whalo alo fo i whantalo whantuai, nai o tātou te māmatina mātutua, o tātou mtua tausi, te nane fwele ma malu whantau tolia i whantau whangase ngase,
O nisi fo yo ftia ya pong sa fa no noanga o no pelenga o maftanga motsia el mali maleoti talo fa lava fa malo lava le on sai fa vitai le vato to male talitinga ta ofi mau peia ele mafteina o tato le tua yona ao le lofatu no e tauto lui na yo tato maftianga uma al si fonga le ne le lo mo i Wellington malana por kalame masani os foi le taitasi mai le sfulu i le sfulu malitasi le tai ao o le asi singa ngasi vala o tuai se o tato tapua i le tua fetela Yesu a fai fie inu se tasi na zawia ya te awe inu ai se inu i le vai u te vatu ya te ia le toi fie inu le vai a le vai u te vatu ya te ia e vei te tonu ya te ia o le vai puna e puna i lunga i le ola e whavavau se o tatou te talo le tua tolu taspai ai le te male alo male ngang pa ia o le wa fio i mea uma o iai lau whanau o tumu foi le langi ma le lalo langi lo pa ia o lo malu malo silsili ese o lo e loto lo toi foi i lo mato wola i aso umalava e mai se pe a toftofoina lo mato fatu tua o no popo ngao le ola nei wa maligi mai au whamanu yanga whale nganga au mato tapo yatu i lau fio matou te whawhataia lau fio mo lau whatau tainga o la matou wholaunga ele nei voitau sanga atoa o matou au lia manu iai lona masina muli muli ui lava ina sa taliala ina pea la matou wholaunga i whainga tāma pua ngao le ola nei ai matou te talitonu e te leo tū la whai matou o matou vivi lau fio no lo alofa ma lo whamaoni mo i matou uma o manu i e tele mo lo matou ola whaalitino i o status o e whamali li ina fo i o matou mana o i mea lei o lo alofa tū noa mo o manu i e leo noa matou whaftai mo anga vao ta leni matumai au ngā o e whamea lo whainai matou ma lau whana uma ina i mwhai o na matou tautua ina isi tangata i mea lelei mo lo lantou manuia. Matou te whaftai mo le poto ma le ata mai o tā leni whafo mai o fisosani tong fitinga o ngasi ngasi. E meise o ngā wā mata fele ma tata ese mo le manuia lau tele o tangata i so se vaenga o le soifuanga. I le tino o le mawhau e meise o le anganga. Whaftai mo lo nganga whamalo si mai i o matu i tu aso vai o lo nganga whatupu whamoe teimi tā wawai na mate lo matu whatu tua i tu aso pong sao whanoanoanga whaftai mo maftanga mawhanwhana ma le wavala lata o le lofa i tu tonu a inga mai lato e o pele i o matu wolanga tonu a inga o ngā luenga ma whale aonga ai meise o le mafutanga i lo a inga pa ia o lau e kāresia i le lalolangi o mātou mafuta whatasia i lo swafa. O le inga sili o no lo walofa whaola e ala i lo walo pele o Yesu Keriso. Na liutin tangata i le ulua i Kirsimasi mo lo mātou whamangalo ina ma le whaola ina o mātou nganga. O mātou mautino ai le olofo ma le ola e whawawau talatu le oti ma le tunga mau. Ie tu mau i lo swafa le vi inga, ie tu mau i ate oe le whamanu ma le whanetanga, o le pule au ma le mana e whawawau lava. Amene. Tato pese le vi inga o le atua. Oh
ngeng tuai tu se perfetto Isaia o lona mata po fasfulta o te feito wina mo fai po sfuluono paga tamai fai po lus fulu fa fonga meia o fion pa ia nei ele tua e te fasavili ante lantou e le lea fo i lantou mtangi e fa tape peina i lantou le fa a oe e te oli le li e te mite fo i le pa ia o Israel o e uti ngaina ma e matitiva o lo lantou sa ili i se vai a ole ai o matu tu o lantou lau faiva i le fiainu o au ole li o te tali atu i ante lantou o au ole tu o Israelu o te le tu la fo ina i lantou o te suena vai tafe i lunga o maunga tula ma vai puna i vanu o te whaia le vao la fula fua ma vai lepa o te whaia foile lau ele nau mati ma vai puna o te avatu le lau ele la fula fua le aras ma le setima ma le atas ma le la au e mawai le suau o te tuina atu foi i le toafa o le perosi o le titara fatasi ma le tasura ina ia latou vaai ma latou iloa ma mafaufau ma faautauta fatasi o le aao lava o le alii na faia ai lea mea o le paia o Israelu ua na faia lava faamanuia tele mai le tua i le tatou faitau o le tatou faalogologo ia na afiauga paia ia tumau pe ia te ialo na viiga e faavavau amene o e o tingaina ma e matitiva o lo lantou sa ili se vai a ole ai o matu tu o lantou lau faiva i le fiinu o a o le ali o te tali atu i ante lantou o lo fitalai le tua nei mo lona nu o lo fata fea i Papelonia i le nofo inga ne pukanesa o se vai teimi fa ingta ma le pongsa i le talafa solpito le malo yuta sa matua luita wina i le fatu tua o ona tai ma ona tangata lau tele sa ilonga ona fata ma ia Yerusalema ma ona pa le ai e pele i o lato loto ai mese o le malu o le o ngā tonu o le lato wola tapua i le tua ma lo lato fatu tuanga o lo manino le tūlanga mawhatia o le no inisi o lau tusi o salamo e pei o le nei na mātou no foi vai tafe i au vai o vai tafe o Papelonia na whitangisi ai lava i mātou i na ua manatua siona na mātou tau wina mātou kitara i lunga o ngā rama peita i tutono nei mawhatianga ma le fisoua ina o leo langa pulesea i lalo malo whapaupau sa loto iai whatasi ma le atua o lo ianga lue ai ma le leoa mo se la vea i mo ono tangata mawhatia e pei ono ta ua le matua o e wutinga ina ma e matitiva o lo lato sa ili se vai au ole ai o matu tu o lato lau faiva il fiein o a ole ali o te tali atu i ante lato o fatu tau tonu le nei saunanga i tangata Israelu o e tinga ina ma e matitiva o le aise malosi o lai o tu ngau ina i mea o ngā uma ma ua mate le wha moi se le lei o aunga piu foi ma se la vea o le mafuanga le nā e pei no tā ua o lo lantou sa ili se vai au o le ai o mātou tu o lantou laulo whaiva i le fiinu o le ata o le tangata o matuanga lala i le fiinu o se ata matautia e talatu mai le matela ina i le fia ai ma ona whaingata nei lo le ngā lala i le fiinu fai mai nisi e mawhai ana so i fua le tangata mo le tolu vai aso e au noa ma se mea tā mafa ai le mawhai ana ola le tino e au noa ma se vai mo se vai aso e tasi o le tā ua tele le nā ma le au ngā o le sua vai mo le so i fua le lei o le so i fua malolo ina o le tangata fai mai
o matu tu o la tu la lo faiva le fien o le fantusa le na le tu langa onga fa le tino fa le ma fau ai mai se o nganga o le nu o le tu io le au pele e ai tu aso le soi fuanga nei e ongo ti ai tatou i tu langa fa pena io luti e tatou i fatafa ngase ese o le nei ola ai mai se o le ongo ti e lo i fonga malingi ma fa no noanga pe ao mai o fa le lave te tupu fa fuse o fa vita uli mata fele fa nei o na po o le ano no ai o lui tau fa le soi fuanga i te tonu ai ngā luenga o fale ao tonu fo i o le karesia o pe iai i tātou o le luo o le tu ana mua o e o mātitiva mai tingain o lo latou sa ili se vai a o le ai o mātou tu fo i o tātou lau faiva i le fiinu pete iane e le o le mutaanga le o le tala o lo muli mai le tala le lei o le a lea tala le lei fai mai i o le matua o le malelenga lea le tua o au o le ali o te tali atu i a te lato o au o le tua o Israelu o te le tu lafo ina i lato e le o lilo i le tua e le o nenefu i le sila fanga malama le tua me o mo te tupu i ono tangata e pe ona mali inisi o saunoanga Yesu a outou la ulu lava o faitau lia umaia e pe ona mau le lukamta wa suluva i po fitu o tau tino le nei tu leinga ma nei ma le lenga le li le tali o lo lanto ngā lala i le fia inu ma le mantu tu vaoa o lanto laulo faiva whaale soi fuanga whaale whantu tua ma whaale anganga o au o le li o te tali atu i a te lanto o ai la o isili o le ali i le tua soi fua lea o tau tino mai lona lofa ma lona fa maoni mo lona no fifilia e lei pine ai tino mai le na folfolanga o le lofa la vei o le lofa la vei lava o le tua e ale li toi vafoisia o le tawhianga lona no i le tila mo e lima tolu iwa ina o tula i maiku resa le sili le tupu o le malo peresia mana faa toila loina le malo papelonia na ia toi whafoisia i loa le tawhianga saiuta ma mato ona toi ati na ele ai ma ona pa e pe ona sawhianga iai ma ne mia ma e sera o ngā luenga ma mana ia ma leo fofungia e whaia ele tua mo ona tangata o ti ngā ina ma e o mātitiva whale o langa whale whantu tua ma whale anganga e ai li lilo ala le tua e whainga tā fo ili tangata o na malama anto toa iai a waile tau masina se tamali ma se tu whanua e pei o le upo o le tunu a whai fo i sila i le awala na whaia i le tua ma lona whamatala ina e pei o na tu sia whai mai o te su ena vai tafe i lunga o maunga tula ma vai puna i vanu o te whaia le vao lafu la fua ma vai lepa o te whaia foi le lau ele ele nau mati ma vai puna o lo mamoli mai aila ngona o le matua whamalia ina ato toa o le tangata ngā lala i mga vai SS e puna lia mai lau whanua e le masani o na mawaini vai e pei o maunga tula o vanu ma whanua la fulafua peita e whali liwi na uma e le tua mo le manuia o lona nuu ina ia inu malia le tangata mativa ma leu ti ngā ina i le lofa tu noa o le tua o le mafuanga le nao le saafi o le whaisalamo se lau lus fuluon i le pese na whaiane le whafoisia mai e le lio siona mai le tāwhianga o na tusa i leo i tātou tangata u whai la tau miti o na tumu ai leo o tātou ngutu le whiatani ma o tātou laulo whaiwe le leo fia o na lātou whapeane lea inu ese o whaia e le li i mea te tele mo i tātou ua tātou fia ai o e lulu saito ma loi mata lātou te sele ina ma le langa fia i o e leo soe ma le malu leo whafonga
O le folfolanga foil na le tua mo oe. O le folfolanga mo a. O le folfolanga mo i tanto uma. O e utinga ina. O e matitiva fale tino. Fale mafau ma fale anganga. O au o le li. O te tali atu i ante lantou. O au o le tu o sara elu. O te letu la fo ina i lantou. Paula va lea. I tau fi mau pele i umai o le talo ma le fatu tua. O lo si le fia o tatou mawhitianga uma i le li. O le atali mai o ia iona po e tusai ma lona lava fina ngalo. Na te letu la fo ina i tatou. O Yesu Kiriso lava na fitalai a whaia fi inu si tas. Nasa uia i a te au inu ai. Se inu i le vai o te avatu i a te ia. I le te fi inu le vai. A le vai o te avatu i a te ia. E veit tonu i a te ia. O le vai puna. E puna i lunga i le ola whawau. I oe, o liu tino tangata le atua, e ala ia Yesu Keriso i le urua i Kirisimas, e peo nolo tātou wanga i atu nei i lona whamana tuina. So i fuai le atua le lalolangi o tangata ngā lala i le fia inu, ono le anga sala ma tuina nau le o langa. O ofo ina mai, e ia le vaiola, le vaipuna i ateia, mole fa malilia ina o tatou i le ola e whaavau e ala ia Yesu Kiriso. I sauni e pei tatou ta lia Yesu e vea ma vai puna ola i o tatou o langa. Ia ia te ia le vi inga i nei ona po e o i le whaavau lava. Amen. Keo tatou te talo. Le atu wae whaafitai mo lo finangalo lofa. O e fio mai ai ma e uia le ala o le tino nei, i lo liu tino tangatai. Ina ia whaamalia nai, lo mātou ngā lala whale anganga, o mātou o langa mātou tū, o na o le angsala. Whaafitai mo lo mātou whaamangalo ina, ma lo mātou tongi o la ina e ala ia Yesu Keriso. I lo mātou talia o ia, i le whātou tua, ma le salamo whaamaoni. Le tu aile fo mai sili o tino, o loto manganga. O lo i lau fio le alofa ma le mana e wha malo lo ai mai uma i lau pule. Se ie wha manuia, se ie wha pa ia ma wha malo lo i lato uma. O lo wha tau to lia i wha tafa ngasi ese. Fo i atu le wha tu tua le loto tele ma le onsa. Tau ave ai maftianga. Pa mana ina i lau fio ngā luenga ma tau mwhainga au au na fo mai. E a wala tu ai lo alofa wha malo lo. Le tuai o wha mawhan whananga uma. Mando te talo mo lau whanau mawhatia i whanoanoanga. Le se li lingi i folo manuia o lau file mu. Ma le mawhan whana o lau nganga. E to o matu i nai lo i whonga o whanoanoanga uma. O whantupu i nai le loto te teli. Talo mo nai o matu tinama te mamatu tua. Au iai le tau fiafi le so i whanga whale tino. Ia lato maua le loto tele ma le ono sai ma le fato atoa. E tau ave ai whainga tau le soi fuanga whalo loa. Wa manuia i lato uma o iai mana onga whapitoa tino o mawhau whau manganga. Ina ia whasalo tuina o lato tangata i tutonu e ala i lo sosani. Te talo mo i lato o mawhatia o langa o na o awhianga i awa malosi o whala au o ona. Ma ni si masani whatupu mala i nei ona po. E ia lawe ina i la tau i lo lava alof tu noa. Ma tau tu i nāt foile lalo langi ve vesi pēr ona o tau. I le whewata ua iai o Israelu ma Hamas. O Rusia foi ma Ukraine. Ma le tau tele o tangata maali liu o e o manu noa. Ma o langa o mawhati ai. Talo ina ia wawe mai siaso le ale ie. Tau fiai tau wa yo malo ai mo le no fo file mo o tnata talo mo le lalorangi matela ina le fia ai mal fien o le ola mo solo ma le ola sulfa o lo totelo e lo a fia i fa le lave fa na tu fa le lave fa fo se i ma mionga le tapu le ie se i sauniala a wala ala i lo fa na wala lo fo le lalorangi e a wala tua i lo lo whamanuia lau e kālesia kerisiano ao le lalulangi malana ngā luenga whamisionari ne i tupu pēle tala le lei i lau whaaratanga
Whamanuia whai ngā mālo le lei umai le lalolang. Ai mai se New Zealand nei ma lo mātou tunu i Sāmoa. Te nāne le Pasifika ma le lalolangi atoa. Ina ia manuia ai tangata lau tele Ia tu maufo ia whamanuianga nei ofisa wāsara lau. Maana ngā luenga le lei. Ai mai se lona tawati nai. Whamanuia o mātou a inga ma mafutanga i a inga mātua mwhanau. Mua au lau o fio le li e. O muli au la mātou whainga malanga. I le amatanga o le nei māsina fō. Malo mātou a ngai pēle mana. Sao nia i mātou. Mo le whamana tuina o lo litina tangata. Ia Yesu Keriso lo walo lo mātou li whaola. La mātou te talo le atama. Tuinatu ma le whātu tua ma le loto whawhitai. E ala lava le swafo Yesu Keriso lo walo. O lo mātou li i ma lo mātou whaola. Amen. Tato pese le vi inga o le toa. Ia
le atu le whafte tele le usunga le atu fue mo le whafuina o tātou msini ai al tātou porkalame le nevo tai au a malo lava ngalului ia whamanuia pele tua i o tau whaiwalo filima ia wale tau tuaina o le whafonga le tātou tunu ne tau sanga atoa ia whamanuia le tua i o tau whiau haftai ia manuia to o toenga o nei aso malanga ia pele lumana i le lofa o le tua. Tātou whaiu le tatalo, tō maumai e o mātou lunga umalawa, ma lunga lau whanau pupo ngā tia i le lalolangi. Le lofa tū no tele o lau fio le tua o lo mātou te mā. Le lofa siksili ese o Yesu Kiriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia maua pe lava i mātou le mawhtanga mawhanawhana, ma le file mu, ma lo lava nganga pa ia nei, se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu i tātou porkalame o le ase singa, tāpina ina le sunga le to ina malolo pensione, Reverend Eltari Sati son ete. Ia, mo le toile ngā whafteite le lava mo le tātou sauninga o le nei tai au, porkalame o le ase singa. Ia, ole, tano lava le tunu uianga le le yatu, whafua loa pelo usoifua, mwhauau, whamalolonga le tua, ila usunga le to ina malolo pensione, le ngata foi leo le falitua ma le pa ia o la ingali ia manuia tele le whae ungo le vai aso. Manuia fo le aso mfuafuanga. Ia masi fo le amitanga le masina ma la nga ia tu le whae ungo le tausanga. Whaftai tele lava. O le taimi le uono minute o te edis futasi o le vi ingo le tua, ia mai le whakasai unu no noa. Pefe o le ta ua nei le tae ao i le tatou porkalame ia o Yesu le vai ola. Ia usmail whafonga le vingo le tua mai lea. Ia o na watu i lo leo tātou whaafiafianga so i whiwhiloi o le tai au.
Sāmoa ua whai mau usei Lau ta aloa mali e o Malau sa ili malo Uai no ai Sāmoa i o mao O si o tātunu E leilo ai le paapanua Alau ta alo Uai no ai ta ua Alo i whaanga tama Ai le ngalo i lo uanganga le tāpua ina O lo o tuku mai le muli papanga Ua pātili mamata o toa tusi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia muli uli lo tino Sāmoa, se ia tape toto ala Sāmoa tula i mai E molia le papetai Au lau ta'alo Se wamali e mata i vai Lau ta'alo whaata o sala E le tau mate e se isi a e malolo le tamali Alo ia o whaiva Tauina ia e malo o te tapuai Pe o le whaiva o le whe e po Avane ia I le tanga vai Olo o ta whaavai ai Pei o la paulo O ai se whaasanga tauai Ua pātili mamata o toa turisi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia pōli uli lo Sāmoa, se ia tape toto ala Ua pātili mamata o toa tusi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia pōli uli lo tino Ai mala o mata tama Sāmoa Se ia tape toto ala Tama Sāmoa Se ia tape toto ala Let me hear you whisper Let me hear you sigh Let me put my arms around you Let me draw you nigh to Umaya Lolima Tautala mai depa ua Tauina e iloa Olo ua lo falena Tele a ole sami
makasi ai sili ai oela upele olela nu Sāmoa mate mai ala tua e te loa leingoa. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me draw you nigh to Umaya Lolima, Tautala my dear Boa. Tawina e iloa Olo ua lo falena Tele I a ole sami Tele I a ole sami Lorangi nei ona pu Male peta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Lorangi nei ona pu Male peta wa yo malo Ai amui a Sāmoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Lona alofa tunoa Na te le tula foa ina I tato ia souma Te leile atua Ilona alofa tunoa Na te le tula foa ina I tato ia souma O te pese atu mawhaainoa no to whanoa noa Ia manu a tau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhaainoa Lo nei lo to whanoa noa Ia manu a tau o mai Tato tele masani ai Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na tele tula foa ina I tato ia soruma Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na tele tula foa ina I tato ia souma
lela le tuiloa se mala mala nga i le onanga ai hoa sole na fai mai ai le ali i e afio mai ai na te si i ti ala na whana ua sau ta utilo mai no ua li i ua wha mai mai wata lela ma ua o mai a so whai na ta fia mauaina se la fitana me pesi mai o a wha na o Yesu me la mea i o neitinga amu ia se oile li o ngalue i so o se taimi sa tautua ma le wha maoni a o ititi ai a wha pe fea e ita ta tele fia matelaina na o oe lo umatai le sunu whainga ta utino mai no uali i ufa mai mai wata lela ma ua o mai a so whainga ta via mauaina se la fitana le pesi mai o a wha na o
ngā no whainga tā o le rei ola. E tau o olo a talo fa Sāmoa wa polonga. E whaingo fie I uku matusi-tusinga. Ai ole apu a tamawhana wa Sāmoa wa sisina. Le malo e se I alofa le tau o oloa I a whaatoa-toa. Ua ola maleo I a so'uma, tau mai tua, tau mai luma. Mai ne se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaamato I koe le pongonga. E winga e sene I aso e si pasene vai a so'uma. E ai a se tipo ti koko tau me tasuka. A o sina ele ni poi po se mamo e. A e whaatau ai whaamu ia ia te oe. Le malo e se I alofa le tau o oloa I a whaatoa-toa. Ua ola maleo I a so'uma, tau mai tua, tau mai luma. Pai nei o se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaamato I koe le pongonga. A whai e whasiringi a le mapua anga. Le tali masani e le mali e ai se tangata. Mai mai o le suau ua taunga taa. Ua whai le nā mato o manga le matanga. Le malo a se I alofa le tau o oloa I a whaatoa-toa. Ua ola maleo I a so'uma, tau mai tua, tau mai luma. Mai nei o se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaamato I koe le pongonga. Le malo e se I alofa le tau o oloa I a whaatoa-toa. Ua ola maleo I a so'uma, tau mai tua, tau mai luma. Mai nei o se whaatatau manatu alofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaamato I koe le pongonga.
Wanga solo mai ai le tai na ole ono. Wamana o tele ile mea la poto poto. E ai ole si ai ina I fo I e popo. Sila sila la ia ile au tau koko. Wanga solo mai ai le tai na ole ono. Wamana o tele ile mea la poto poto. E ai ole si ai ina I fo I e popo. Ala fiola nei lisi, ua tau le ai ni te maiti. Talu ole ave tāwale, ina ua susu I le papalangi. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. Ore ali I le na le fai whatoanga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa I le tutongi whatawa. O isi o whasi pai, a o isi ai kukama. O le ali le na le whai whatoanga. O tamaurina mai o Yokohama. Ua leipa I le tutongi whatawa. O isi o whasi pai, a o isi ai kukama. Ua alawhia le nei lisi, ua tau le ai ni te maiti. Talu ole ave tāwale, ina ua tusu I le papalangi. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. Fiola nei lisi, ua tau le ai ni te maiti. Talu ole ave tāwale, ina ua susu I le papalangi. Good morning, you are farmer. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama. We are Nico to go in Yokohama. Sāmoa
male akoa Ue mai loa i le lue e muku Ma ole po ai le kaunu Siva i le po siva male fia fia Alu ole kenge ua umai pia Se sole e me mika fua fua E au i le fale ua ka au i le oa E ai o se kope ua whaku ulifi Uma ole pa ai la o le sefi Duelo, vali o paso Duelo, suna awa e te ado Duelo, mai sau palo Duelo, fama fana fana Duelo, duelo e mai ai Duelo, awa e te vai vai Due mai la ia Duelo, le musica Due mai la ia Duelo, le musica No for mama fau fau Leo le tau lau Lili o le vau O lo au Valasi manu lele o le vau Bete talia si o umanao Ina tatala maya lo fatu Na oya maya maya lasi O te papa asi ulangi O te fola fetalai Pe atafa fesangai E te alofa moni ia te au Ina tatala maya lo fatu No, ile ufi Ai fefe ile papa E tau mao tau sala Afai wa e musu Sau se fai mai Longo e tino le masia Tau sala wata upu fai mangana Tele manava ai leva ve atamai Ai fai pea ia tali tawane ai Fai va utamali io le fetalai Fafia siri e fafia vi Olo umana ole atoa Mae tau anga fau Tau pea malafo atu Ne I e pea mai ua ole ma fau fau Ai no yanga
ai for lava ai ino ianga ti ai for lava So fasten your seatbelts and let's ride. Gather, overload dice. I see the man on low man, and so go by. Sexy gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Woman, Pakala, Pola, and my Leona. Was you a song of taxi? Chua, wala, I watch you always twist my ear. Lenge taxi, wale, I like a pea. I woke up, feel like, woke up, lave, lave. What far for the Valfia, really folly. We'll keep out you, keep on my life. Isabali, shallow, taxi stand in the market. Taxi, gather, overload dice. I see the man on low man, and so go by. Taxi, gather, overload dice. Taxi driver awa ete ona le soifua o tangata ua yo lima se tuulongi mita bero ma se tene e ba aisi fai le le fatali mai le fale awa so onsi ile ta o au pa se ne ite iwa e so atia e ta vale ma ba I love you o ka starting at linga with the beep beep and the boo boo taxi gather overload dice I see the man on low man and so go by taxi gather overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Yo, on the boy, what's some total roll transportation, what's shaky, a tour on the young figuration. Drop or taita, ile, rolling my emo, and you'll answer one, you'll argue, hey, one must it never fight a bit of satine, and what it's a sour for figuration, and I'll it's a green, no fight, I'm your people, Timo, Walloy, will I need your need for. Overload dice. I see the man on low man, and so go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver, take me for a ride. You better move your finger, sing me a loud. You better check your pockets, ain't no stop. Taxi driver, take me for a ride. If you're there, you get my life, my family more like I shall only pass it. Gather, overload dice. I see the man on low man, and so go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi gather, overload dice. I see the man on low man, and so go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi gather, overload dice. I see the man on low man, and so go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed.
sa ele a mi tonu malama le tai au a e va ai atu e pe ale tonu e saula ia si va maia sa maia e saula ia si va maia sa maia e saula ia si va maia sa maia no posso botar si e vai na ia tu me inu na mai ele mai noa ele moi noa ne I voi mai o talofa ole atoa onisi e va alungo i le musica a oisina o le vai pufika fika le lei fika le anga pau le tele meno pomanava ai le ma vai tala e saula ia si va maia sa maia e saula ia si va maia sa maia e saula ia si va maia sa maia saula ia va e si va fifi vai sa mama naia sa maia saula ia va e si va fifi vai sa mama naia sa maia Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumoa mo le nei awa uli. E o atul whai unga Januari lua whelua whaa, wa tui fo ili tūlanga maasani au nanga pasi I Wellingtone, talo mai le silia ma le tausanga o whea ngai ma au nanga sa wha amalo lo le tū mau I le to ngao leo whai ngā lwenga, na wha ilo atu le me lenki le pule ngānu o Wellingtone, o au nanga ia o tau fia mo se taimi le tū mau, o le atoi a matalia, o no le umawhaiona tui wha whai ngā lwenga le silia ma le selau o ave pasi mai fafo, wa lava fo ilia whainu mera mwhaiona tui wha a wawai, au nanga pasia sa wha malolo mo se taimi le tō mau. O pasi umalawa le New Zealand Bus, o le atoi a matal whai unga Januari, ai o au nanga le Trans-Urban, mo asol vai aso ia sa wha malolo le tō mau, o le atoi a matai le aso sifulu valu o te sema. E silia maliselau valu sifulu au nanga na le wha taunu wina, o na e silia maliselau ave pasi Sāmoa o mia, pei tai o le taimi nei, o le o mawhaiona au sial whainu mera wa tala whea ngai, ma le toi fo I o le to tele e wha o ngā wheo inga lau tele, talu mai taimi o le COVID-19, ma o le asili o na wawe atu nailo au kilani o sini, po o lone tona, pe o na whaalia le tai whono o le komiti mo whela wa inga alpule nganu u whaitu malo a Wellingtone. Wa se pepa po o se kāde ale au nanga o lo o mata ituina po o tala whea ngai le wa inga o tangata whaatau I New Zealand, le Consumer New Zealand, e whaatulanga I company e lelei ma company lelei I alatou pe pa wha mea lofa. Po o gift cards, po o vouchers I le nei taimi o le kewisi masi. A fua I lungo o whaaseana o latou tauli maina I tausanga watua nai. E fōlinga mai o gift cards e sili atu na manui e company. Na ilo tangata whaatau pe ona Sāmoa Gemma Rasmussen le whaululungo le itu su ele consumer. E sili amale se 10 miliona tā la tupe tangata whaatau. E ngau I tausanga ta itasi e tu sai ma whaamaumaunga le Consumer New Zealand. Mai toi alu umai e tupe I tanga lau whai oloa ona o pepa ua umaleo ngā aile I wha o ngā ina po expired cards. O isi pepa wha mea lofa e le mawhaiona wha o ngā ona ua le toi ei pisinisi. Ia e wha o ngā ai o le awha o tangatai umia ia pepa wha mea lofa e whea ngai ma wha awhi tauli pe au ina siakia lātou pāleni. E tapu laa fo I whale oloa e wha o ngā ai, ai maise o le tausu enga o se oloa e wha atawai. Ua wala au le Consumer New Zealand I whale oloa ina ia amatai le 5 tausanga a ngā I lunga,
le umia o ngā ia pe pa wha mea lofa. E se fulu masina u whaanofo wa aia ilo na ainga le taule le a Hunt Valley, le ana ia ngā o ina le masini sua palapala lon tama. Ai sua ma whaale angai se pamu penisini. E silia mal se lau fitu se fulu afe tala le tau au whae. O mea na whaale angai na mailana ngā o inga peitai. E le ise awale ma whaiona ia totongi le avai ngā tupitele. Peo na whaalia ilo na whaamasino le asoa na nafi. Ma na whaatonu ina ia whaamasino Bruce Davidson. Ina iona tutongina se tupe tolu afe tala. Na ioe Luke Randall iona molianga ilona ave whaasolu tulafono ole masini ile aso sfulu ono me lua afe lua. Ma Yesua ina ile pampen sini ale pipi waino yo mata. Ele ini siwa ina le pamu peo na whaalia ma saa afia fo itupe maua ale pisinisi. Sa tau mawhai Randall e sua esele masini tala tupe mai le pamu peitai ele i mawhai mato e sola ese loa. Sa tau la isa tau lele a te awa mutu il whaamasnonga e tali ona mōlianga o lona talo sanga ina pepelo o se vai ngā tupe tolu sfulu afe valu se lau tāla. O beneficial COVID sfulu iwa, mo se pisinisi ele o toi whai ngā luenga ai. Sa whaasalaina lea tau lele ai maasina e valu male afa e nofo wa ai e lona ainga o lo iai wha maumonga. Sa avea ma whaatono le company o le Pure Quality Services Limited. Ia se te malua afe sfulu ono beitai na le itoe iai ia Januari lua fesful fitu. O aperila lua fe lua na whaasilsila i le malo le polkalame o tupe. E mawhaio na wha wa waipisi sila aiti na afia onol COVID-19 fuluiva. Ma talo sanga i loa lea tau lea ma ia mawai lea vai ngā tupe. Talo na whaiso isu engalo fisa o la fonga mol COVID-19 fuluiva. O whaasala ina i tangata i to avalu e au fia i malea tau lea. I whainga tau whaasese. Ma ana au fia se tupe au whae 5 miliona fit se lau valus fuluiva afe. Ma le fitu se fulu tolu ta la. E luas fulu tolu isim ta upu iolo iluma o le whaamasinonga. Na ta wale le to New Zealand o ainga ia na mua lato fale i se afi mangele o kilane walaki lava le sao mai le whalavelave. E tu sai mastal tonungal vaenga tinei mo ma whalavlava fo sei e whaani ainga wale ni fale ina ua mu uma i Coronation Road. Betu sa ole tolu le vaveao ana nafi na whaali e Chris Dalfos ole Fens. Ele ini paipa ie whaapasi ele vai mai le tawalunga le fale pe aie se mo. Po o Springless mai lea i fo ini whaamauninga sa ie ini whaailo asu i fale ale lotu. Lea whaamautu ai ainga umo umieina se feso o swani. Sa whailo le atu ngalu le Fens ile to otele o tangata o loono no whai. Pe ona lipo tele le to New Zealand. Mai pe oni fale ta avale. Aile oni fale no no whai tangata. E fōringa me se whaafitau li tau elitise, sa mafuele whaalavlave peona ta o e Dalfos o whale e puleina le kalesia ako teu whakakalisi ko nā moa. Sa ilo ilo lvaenga o soifua maloloina peono yeisea fianga mai le asbestos i le afi ono oni whale tuwai. O whailoele ta ita i o le itua ngai suinga fōtu langa tofi o lana vaenga whaupwhai. E au fia ima ta whai o ia whaipule ta ita si o lea whaatinoina. E eni se o whaipule sinia o se e tu o lanto tu langa. O Chris Hipkins o le ta itai ai avea maso upo mo au o nanga whaamin star saonga le mo malipuipui ngole tunu o. Carmel Sepoloni o le sui ta itai matanga lwenga le atina enga o anga fso itai tangata Pasifika mata au pui au kilani malwha ititingo ta maiti maatitiva. Grant Robertson ile numero tolu e na whamatupe whaapea ta alonga tutuu. Dr. Megan Woods ile numero 4 mo le suinga o le tau malo si anga mapuna oa. Lona 5 Willie Jackson. Atina enga o Maori whaasalaunga mga alwenga. Lona ono iai Aisha Verrill. Fitu Karen McNulty, Valu Willow Jean, numero Eva Jeannie Anderson, numero Sefulu Chantinetti, Lona Sefulu Tasi iai Barbara Edmonds, o lo na whamaleati na engol tamau ainga whaape mga luenga titele, o le maunga Lydia Sosene, o lo ile numero tolu Sefulu lua, o lo avem so upo mta upo le loto i fale, na Sāmoa Hipkins, e le tā ua tele le tūlanga, ma ol whaatulanganga na whaipule pio na whaalauloina na nafi, wa whaeloa tuai, e tofu sao uma whaipule, ta i to atasi. I le tali atu le suita i ta le leiba ka mea le sepuloni le fuafuanga le whainga malo fau, mo aso e se lau mo mua la la tauno fo inga,
Na ia ta wailo na maasiasi ona o se whainga malo ua ia toi whaafoi na itua le tunu. E whaase fuluiva ni mata upo o fina ngalo whainga malo so whaatasi. Ale National Act Male New Zealand First e whaatino i tutono a somo moe se lau. O le tele lava vaenga o le lisi o le ave esengo tu la fono. Whaapeni mta upa sa whaatupu manatu ele leipa. Ma o lato whaatino ina a o lato te ita ina le whainga malo na saunwa i se puloni i lana va ai. O le whaanau nau o le whainga malo fōu, o le ave esea leo le tele o tu la fono, ai le ini mea fōu wesili atu, o lātou wofo ina mai, na tele o mauti noa, po o niso vaenga o ave ile wha momo le whainga malo, e pe o le toi wha fo il whala au le siro e federin e wha atau i whale talavai, o selu i tau tele le o whia ngai male atunu o, i se teimi wha anatinati, pe ona sao noa se puloni. E walu te simale ono pasene le ese esenga o totongi o tamaita i mali i olo iei le taimi nei. E tu sema wha amaumaunga le ofisa o whainu mera wha amaumawina ni usila. E tolu se lau tolu sifulu tolu waso. Olo o tele ina totongi ai se tamaita i ni usila. Wha atostosa i le tolu se lau wono se fulu lima waso. Olo o totongi ai le i tō pāwa lii. E se fulu lima te simale lua pasene. Le ese esenga o totongi o tamaita i Pasifika mai le i tō pāwa lii. A se fulu wha te simale tolu pasene mo tamaita i Maori, maolo o whailoa mai ai. Talo mai le amatanga o Novema, sa whai ngāluenga fuai le i tūpao tamaita i Maori in Pasifika, e o atu lava i le whai unga le tausanga. Sa wha sorosolo lava ona pa ule pasene, pe whai titia le vao tutongi o tamaita i Malii. Mai le iwa te simale lua pasene sa iai, ua pa u i le valu te simale ono pasene i le tausanga nei. Na whaalia le te ita i whono le whaalapatupatonga le Women Global, Teresa Cartong. E te taule whai ngā malo fō o na tāu maulo lātou whaatutu sau totongi o tamaitai, ma ia whaia ni ta ia lai whailoa manino ai. Ni fōwhanga o le a whaia pe o Australia ma Beretania, na tā wale min stafo mo tina ma tamaitai, Nicola Creek, le a via mamata upu au tū, e a ngā ieila na whaamua i le nei bāia inga. Ua whaia tau si soifua se tangi e whaasanga ili te whaatu ora po le mtanga luenga soifua maloloina ina ia mauni o lātou taui, talo ele whaatu wai o le suinga o lātou tutongi pei ona io ina. Ua ta o le tele o ngā luenga le pol kalame o tutongi mo le soifua maloloina ona o se polo kia ti tele le tau wha le lei o pol kalame o lo wha ngai o yele whainga o tutongi e pei o leana pasi mai e pulenga wha whale mai ma o le tele lava o lo o wha atuwai. Sa yele fuafuanga iyo o mai a Septema ua mai ona wha atulanga swinga o le malilienga le sa whaia mo tutongi le masino i o lai o le tele lava o pulenga wha whale mai sa misi le aso leana wha ngatai mai o mai fo ia o ke topa. Ele i mai a lava o na whaia suinga ini pulenga whaafale mai se wha. Watali atu nei le whaalapatupotonga o tausi soifua. E ala i le whaia o salatou tangi o na usolia le malilienga sa whaia ma ua talo sangai moni tau i ala i whaasalanga o le le mulimulita i o le malilienga sa whaia ma le te whaatu ora. O tu ina atu la latou tangi le pulenga momta upo e whaatatau i tutongi. Wa fasilingia ni se usui le pule nganu o Wellingtone, pe te tau na whaawau pe ona tau ave le pule nuu, tori whanau lona tofinga. Ina ua mai ona ia tau tino lona whaafita au leo le ava malosi, peitai, o lo iai fo inisi o lo whaaleo lo la tau lango lango, ile tama ita i pule nuu. Sa iei se mata apuna tula i mai te tono se pai Wellingtone le masina nei, masata ue whanau luna maasiasi ina ue loane sa pu e se tasi lonata, masa ia tapai se fisosani luna whaafita auli, o ana nafina ia whailoi le leitio New Zealand, e te o tele lava tangata sa whaao o atu lo lato lango ia te ia, talo na ilo whaafita auli o a awhiai. Aena saunoa Nicola Young, ua te tau na whaamavaile pule nu, pe o na ia whaalia, e te tau na awele whaamua whanau i whaafita auli, o lo o a awhielo na soifua maloloina, ma lātou te mo'miena se pule nu e ave atoa, le se lau pasene o lana whaamua ile a ai, ma ua ialangona, e te tau na whaase e tua ngalu le pule nu, o na lo o popole tangata ile lumana i o Wellingtone, mai tā watu Wellingtone i lo se tangata i totasi, pei o na whaalia e lea sui o le pule nganu o Wellingtone. I whawhata New Zealand, Toi lava mai ale taimi o le ioenga e tau whiwhitawa inga le vao le Hamas ma Israelu le asoana nafi. Ai toi mawalo le malilienga toi whapopo i le isi aso e tasi
ina ia mawhai na wha awau e tangata o lo whaia wha atalanoanga I tue lua ni soa lau pulenga mo le wha awhesui inga o tangata o lo tau fia wha amalo se le Hamas ma pango tā Palestina o lo o Israelu. Wa mawai fo ile avanoi mo moli e tuaif so soni ma vaila au mo tonga fitinga I tutono kasa. E to o se fulu ono tangata sa tau fia wha amalo se le Hamas. Sa wha asa o loto mo pango tā Palestina e to tolu sifulu ile asolulu pio na wha lisi pe po wha amatalanga. Na tā ua le Hamas e yeisa inga Israelu e to tolu sa o lato tau fia wha amalo se au fia le pepe sifulu masina na mali liu yo sfa inga Israelu. E to aiva sifulu fitu tangata sa tau fia wha amalo se le Hamas wa mai ona wha asa o loto e tusai maripo tele Reuters. Na tā ua le militele Israelu e to se lau fast fulu 5 tangata o loo tutoi kasa yesa ave wha amalo se le Hamas. Ita alonga o le a mata whaongaina le taito fitu I do baile swing a fobo le new format le o le ana o le tolu pulu ta I wha au I le pulu e tasi na wha alia le pule silo la kapia la langi Alan Kilbin e yeilo la tau tali tonunga o le wha atulanga nga fau lea o la wha alau tele ati lele mamae o atu iai le ta alonga o le wha atulanga nga leo lo o whaiei fo ile la kapia le Olimpeka o le pulu a o lo o iai New Zealand, Kanata, Sāmoa ma Afrika I saute. Pulu B o Argentina, Sepania, Australia, ma Aialani. Pulu C o Fiti, Falani, USA, ma Britania. E ta ilua awe piki mai le pulu, wha opopo iai ma awe lua pito ilunga mai awa lo tulanga tolu ma le wha I pulu ta itasi. O le asolua ma le tolu te sema e whai le ta amilusanga I to pai. Tala fauia ma le si ufonga le laumoa, mo le nei vahenga o le awauli. Toi whātala whātu se isi whaopo ponga le neo tātou telefou mai Sāmoa usaba iet whaafonga. O le whae unga le vea so nei e wha mai ai ta alonga le Pasifika le o loo whae tau te e Solomona. Ai o se tana lata mai I pine a Sāmoa. E o mai le poa na po o loo whaatu langa Sāmoa le tūlanga wha. E pine ono se funma le 5 wai bawa. Le tolu se funma le tasi pine oro. Se funma le valu pine siliva. Ma le se funma le ono pine apa mea. O niuka le tonia le o lo I le tūlanga mua pe le tele o na pine wa maua. E pine se lau ono se funma le 5. E fitu se funma le 2 euro. Fa se funma 5 pine siliva. Ma le fa se funma le valu pine apa mea. O Tahiti le I le tūlanga tolu se lau tolu se funma le 5 le au fa ingo ana pine na maua. E fa se funma le tolu pine euro. Fa se funma le ono pine siliva. Ma le fasa whamuleo no pine apa me mea. O au se tālia le e le tūlanga tolu, e le fasa whamale lua na pine auro, lua se furu pine siliva, ma le valu pine apa me mea. O le whai unga le vaiaso, e to e te liu mai ele au ta alo a Sāmoa, e le mai a tāpuni ai o ta alonga le Pasifika o lo whanga solo. Ua whamanino le fionga le ministao ele a Sāmoa, le fionga to e susulu Cedric Pose Schuster, e lua vaenga na whaatu langai ele ma whanua le malo. Sa lisi ina yo tātu tangata a toi ma whanua sa lisi ma whaatau. E na ua whaatu a wha amatu mai e New Zealand whanua, e le teimi na tuto o tasi ai lo tātu o tunu. Asi sa mo ma whamatu mai lo nisi o vaenga ele sa ilalo malo New Zealand. Le e lua la vaenga na iai o vaenga sa iei whaatu anga. Le na whamatu mai loa tu fai establish ai loa malo le Westek. O farms la e whatu anga ia mai tonga new, wafoi papovi yasu tuana, te mea le tutota. Le na set up ai le Westek, o le lato function ala, o le vainga whatu anga ia malo, a isi va ele, le satu mai lalo le land board, o ele ala ia o malo na sawai, o le whatu anga mati na esawati, ne sa lalo stick, le lalo le land board at no time at all na ye se me fa pe fa town from more malo ama fai lava ona fa tau ina wo mai se vai te mi pole le na set up ile salasi ile ma fa nga malo fu tsona le na lai uli tele o ai ta la fuma le ngawuli o le stick sa ye ile vai tau
le a tonu le na o vai lo ma fa tu ina fa la po puto ma fo le stick o le salasi and the purpose len fa tu ile na lai pauna te mina fa il tu la fo ma fa tau ia ni si fa no ma list the purchase le na sell lisi portion la mo a ingele ma fa ina fa tau atua le la ye le list to sell and there was only specific parts of the country le na ye fa no ye le la wo uma fa no na wo le 25 to win na fa no ye na ye temila ne le la o te va vai o no te ingale ye ya au ye to ye fa ta auto se land use policy fa nga ino ele fa la anga nu customary land will ele malo firme e fitawili lisi e mo fanu fa la nu o mo ati na e o a inga fo ye firme o fa le no ele no fo ai o nisi fa to ang ye tasi le policy e ta fa i mai on el temni es le ngata ne es tawli es fo ia mena lo ta pena ne ye ya o mam tanga ben fa la puputo ne ia fausia se tatu fainga fa vaile se fa nga ina tu la fono lo ye ni ia ma wala fa fainga fi fo yona ma waya no la tu fi monia no ia tau funu e le fatala no ngal pepal sa vali ma le fionga le minister na to ta mawe le fionga to sulu le maula vale tasi ile antuno o fanua fa le nganu e le mafai ona fa tawina i lalo le tu la fono mai i wha maunga e o mai le te minei e le i ai se whanua lava i tasi o le malo o wha tauina e se. E tali tonu le tua le fioanga o le visa le imoa e mawhai e mauio o latu toi tu wha atasia na maua mai New Zealand o na toi wha lea o ngai na le wha i unga na whai e le awhi se la wono se fulmal tolu ma le wha i unga na whai e le wha amsina unga lua whelua se fulmal tolu lena man malo ele fio anga o whenga i ele ma whanua i e tua maota o lo la tua fio anga. O le maule ele fio anga o le visa le mo le mole mai le mta opule nei e na wa amata ilo la tu talo sanga i lumo le whamasi nonga. Pe o si le fio lo to e talo sanga le fio anga o le visa le mo e ana lo i o lo utu la i mo le mta opule teimile nei. Mo se ava noe to ilo ai wha ai unga le whamsinonga ua ta oto i lalo le neimata opo. O nisi o popo lenga mātunga lunga on wha ai loa le taitai o le tua le visa le imoa. E le ngata wā a fia nisi o whanua sa ngarue ina e le a fio anga. Ai ua motu sia to e fo i malisua vai i ngā ruenga wha atino lo wha ngā solu pea. E na ua wha leanga ina nisi o ofe o le sua vai mai masinio lo o sua ina le ele. O lo iei fo le mana manunga ma pui ngā le fio anga, i ona tupulanga e le ngata o le teimile nei le tūla i mau se wha lave, e ai au fia i molo lātu lumana i lunga o nei whanua. O lo tā sanga pea le visa le i mo le wha amsinonga, e na ia tā o fia le ngā ruenga o lo wha ngā solo le teimile nei, se ia mae a tā sanga o lo tuin atu le wha amsinonga, mo se toi loilonga i le nei mata opo. Ai o le fina watu le tua le fio anga o a whenga o lo tula i e le fionga le whaipule a maulolo. Pe a whai e tali e le whaamsinonga le talo sanga le visa le imoa o le a vea le matulanga lato te whesilingi hai whaai unga a le whaamsinonga. O se whaenga le whontanga le ato o Sāmoa i le vāo leo Amerika Sāmoa ma Sāmoa le ana whaai ui le botu tele i sa la whai. Na asia le pula le company fali a le Starkeys de Amerika Sāmoa e lau mua mtata SS le Don Bosco. Na ia fola i ma se whenga inga o le a wha matu watu ni a manofi ngā ruenga i alo ma whanau o lo wa uina i le lau mua. A o ia wanoa e whato a mawhai o nā ngā waai whanau wa whai uina ma mai a umalatu wa onga. Mai o le au whau e to ono se fulmalifito neto sanga ua mawhai neo na tālo sanga i lanto i lalo le nei whai ngā pā anga. Mai ua wha mawina foi o le a onga mua le i Sāmoa ua maua se whea ngainga wha penei le vāma le company e le Starkist mai i Amerika Sāmoa. Pau le wha whitau le loo pōna i ai le nei awa noa tāua. O le ai leo ni a ingo nisi o whanau e mawhai o na whia nga i le awa noa e wha mautua i Amerika Sāmoa. Peita ina wha manino e le pulo le Starkist,
Ua oman pasia o le a fausia se tasi o maota tele, e whamautu ai lanto e malangatu i upolu nei, e mauha wanoe ngā lulua i le company. O le tausanga faule o le a matai nai le a wanoa mo whanau wa mai a wha wina, mai le a onga le Don Bosco, ma wa mai e foi o na tufa inatu ia i lanto pepa wha tumu ma le company, e whai ai whiriwhiringa i lanto wha tasi ma mātua, mo nisi e fia wha o ngaina le a wanoa. O tala fauia mai lo tātu o tunuu, manuia telefo whanga le wha i unga le vai aso, wha soi foia. Tatu telefon nau mai ai lona whaapopunga lona toi whaapopunga nau au ina atu i ai toi whaamalo talo whaatut pa ia male mamalo le tatu au whaafonga nei vaenga o lewa uli lewa luas fulu wha minute te elisi fulu nua ia ua whengai whai tatu atu nua mtau mawhitanga nisi fo e la tau a malo lo mai ia awanga luenga sa whengai ai mai la vele tai au ana leila ia e whaamalo atu le au nanga tau tua si ufofonga o le lau mua watu tatu whaafifianga sui fifiloi au tāpena mai le tātou polkalami o lalolangi waso o le lalolangi waso nei tāpena ina e le uso ia Savelina Kasiano ia ai toi whamalo atu tātou atu whaafifianga o Christmasi Christmas in the Island.
whawhiwhianga mai le au whaipese le la oso. Ia, ma le pese na toe sa awhia whinga. Tumanai fo i toi whamana tuatu mana ia le wha moe moe le whai anei la whiawhi le tu la le afo le lua ngai le iwa, le whai le Creek Fest. Ia, mana ia fo i ave le a inga na nei le awa uli. Ia e tawhawhau ai fo ia, me se fo i alum whanau ai tu uala o le tolu. Ia o nā ngai atunua le iai wawatoa wha mai aina le tu la e iwa i le awhiawhia na nei le umi la whiawhi. Le whai ai tu o le hola le kuki ai rani le i Cannons Creek i Bedford Street. Ia tele fo i tamana a whai pise na la mana ia nei whawhiawhia ai fo i tama le o weino tama tātou le a Porirua. Whawhiawhia ai fo i Ben Markisi, ia Swiss and Tree, ia Perewi Hongi, ia tele a li fo i lawi loa, tamai tai lawi loa le musika, ia maua ia mawhai le mea te alu atu, mawhai ona fua ilo toto, pia whapea le mawhai ona fua ilo toto, le si taimi alo le fua mai, na i fo i au nanga, tele au nanga ese na lo o le ai i le awa uli nei, mana ia fo i anga ai peos o le Creek Fest le whai tau sanga tai tasi, pe se whatasinga fo i lea celebrate tai tātou la vai a Porirua, umalani tau sanga ia whapea fo i le te whafunga mai i whafo ato Porirua, ia ai lea ia wanoa nei le awa uli, mana ia lo malanga mai tātou i vai i le Creek Fest le whai nei le awa uli anga i le iwa. Ia ai whamaloa atu le tātou whafonga i la tolo whaonga me le tātou YouTube ma le Facebook, whamaloa atu sunga ia Chris, ai whaiwa vela se umu uluma se whai ai atu, la suit whai ai eleni whai ai atu. Tā mana o le awa uli, ai alula ma le tama o talo tau, ia umalas whareile ia whamaloa atu ia Jotu fi sauvao, a mosa a ngeli, le whaangaloina i nei tātou mātua, ia leo lo mafuta mai i longo le tātou wala leo. Whawhiwhianga, ia mai le sunga ia le sā leo tuana i mal pese wha moe moe o oe tae au, pese o mai a tasi. I se si e nisi ana pese ia mana i loko meni mai a se isu atu lau pese tātu. Wha solo ane i o mawhauwhaungan.
e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga paulava lo u fa amoe moe o oe e mo o mia oe o lo utai ao manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga paulava lo u fa amoe moe o oe paulava lo u fa amoe moe o oe Toi whamalo atu whamalulu atu lava le tina ia fono le na vili mai lana pisi. Ia ele o te le o maua le i whailau te lo atonu a maua atu e le sunga ia awa o ai o le asui atu le o whaipese lea mai le TTC, ia whaipese mai le TTC, ia mai le pese lea ile. Alo whaatu mo o alo whaatu waikato, manuia ia ngaluenga o tuto le nei aso.
Leisi pieces o aile na muli mana o maile sunga ya Chris o le sweetheart la o perisili o atua whaingta o pesi mana o mai a Chris o ai itna le tasi pese sweetheart le na maua ia pese fo ile ale 5 stars e muli mana o mai ai ia Amelia fa moana mai Wellington e faftai. The sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. So far away from me, but I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. So far away from me, but I return to you. Just wait for me. Just wait for me.
Oi, pamangai mai. Ata. Sino mai. Lalo. Vào nhiệt quyết. Nhiệt quyết sẽ lại. Hey!
Siva mai laia, siva Sāmoa e mana ia. Ua e se sunga loa no mea, ua leo le lea, ua leo le lea. Pe a e lalo mai, ke ngawia I lau tino e mamai. Ke ilo pale fui ono, masi au pa a solo, masi au pa a solo. Pe a e lalo mai, ke ngawia I
tala whātu leo tāpena mai le tātou por kalami o lalangi o aso nei, tāpena ina e Savelina Kasiano si mai le whaafonga. Ia whaatala whātua nei fui vaenga o le aoli, ma lo lava le soifua, e mei se ila to uma lava o lo mwhai na maua mai le tautua maasani o le si ufonga le laumua, ia por Sāmoa Capital Radio i Wellington nei. O lo o sui mo e atu ile nei fui taimi mo le po kalame le nei o le lalolangi o so nei peon sila fia, por kalame maasani na whaatautaia e le sunga i a lauano ati ilawa, e mo le taimi nei i o lo ieitua tuangia whaale ainga, o le mwhawna whaawau, ia ai o loo sui mo e atuai i le nei fo i taimi o le nei pol kalame. Mai le tātou po kalame le vai as taluai, ia e iei vaenga sāli i mawhaiona whaawa watu, teipei o atu nuu ia sāwawa ai ei le tele o tupe, lātou te whaaluina ia lātou vaenga, po o lātou vaenga au i te tonu i le nei lalangi. Whaawau mai lai le vai aso taluai le taimi le nei, se o tātou wawa ai ei i atu nuu pito sile o na to tele, ana fita fita, ia po vaenga au lalangi. O le atunu o saina, e 2 miliona maltolu sfuli mafe le au whainga o ana fita fita. Ini tia, tasil miliona wha se lau wono sfulu afe tolu se lau 5 sfulu. O le United States of America, tasil miliona tolu se lau 2 sfulu 5 afe tolu se lau 5 sfulu. Korea i mātū, tasil miliona 2 se lau 8 sfulu afe. O le malo Lucia, e 2 se lau afe. Ia peona sila fia Lucia leo lo whaia nei le tau a mai Ukraine. O Pakistana e lo na ono iai ono se lau 5 sfutasi afe, 8 se lau. Iran, ono se lau se fulu afe. Korea i saute, 5 se lau 5 sfulu 5 afe. O Vietnam, 4 se lau 8 sfulu lu afe. Lona se fulu iai ai kupito. 4 se lau 3 sfulu 8 afe, 5 se lau. Se vai atu la isi atu no ne o Pasifika e pe o Australia. Leo lo o tūlanga 5 sfulu 8 i le lalangi le tōtele o ana fitafita. I se au wha inga e 5 se fulu ono afe, 2 se lau. O New Zealand e lona se lau 2 sfulu 4. I se au wha inga e 2 afe fit se lau 5 se fulu. O Fiti e lona se lau 4 sfulu 8. Ma o le au wha inga o ana fitafita, 4 afe ma le 4 se fulu. Papua New Guinea e lona se lau 4 sfulu 2. Ma o le au wha inga o ana fitafita, e 4 afe. Se iwa ai atu i atunu e pito te lela na fuawa tau. O le United States e 5 se lau 2 se 5 afe 2 se lau sfulu fitu ia le tele o ana waale le tau. O Lucia e pito iai, 3 afe 8 se lau 1 sfulu tolu. O le malo saina, e afe 2 se lau 2 sfulu tasi. Ini tia lo na wha, e afe fit se lau sfulu male 5. Ai kupito, e lo na 5, e afe male 1 sfulu 2. Ia ono lo na ono le ia yo Korea i mātū, e 2 se lau 4 sfulu 1 ana waale le tau. O Korea i saute, e 8 se lau 2 sfulu 8, i le lo na fitu. Lo na 8 iai Pakistana, 8 se lau se fulu. Lo na iwa iai Japani, fit se lau 4 sfulu 1. Ia lo na sfulu Saudi Arabia,
e ono se lau ivas fulu. Ma o Amerika foi e pito sao atu waila latou teknolosi o whaongaina i lana ea fosi po le fuawa atau i le lalulangi. Mai ese ito ai ngā wa le tau e pe o fighter jets, o bombers, transport planes, ia maheli kopa. O ni usila la e fast fulfito lana fuawa atau. Au sa talia e lua se lau, valu se fulu male lua. Ia pe o nisi na o vaenga salim whaiona wha mai atu na tato pukalami le vea stalwai ia ona o le taimi. Ai se ama tatu pe ona whaafonga i se vaenga o tatu talafol nei aso. I le tala i le tu lais fulua nei la wauli. Le ana avato le tala i se pepa po se kada le au nanga o loo mata i tu wina. Po o tala whea ngai le vaenga o tangata whaatau i New Zealand le Consumer New Zealand. Ona le wei nei se pepa po se card e whaatu langa i le Consumer New Zealand. Kamo pani elelei. Ia ma company lelelei. Ia lato pepa wha me alofa po o gift cards, po o vouchers. Ile nei vai tau o aso fia po le kewisimasi. A foi lungo wha se a na tau limaina le Consumer New Zealand i tau sanga uatua nai. E fōlinga mai o gift cards e sili atu o na manuia ai company, nei lo tangata whaatau, pe o na whaalia e le whaululunga o le itusu su el consumer, o Gemma Rasmussen. O le e ta oe li poti, e sili amal se fulu miliona ta la, tupea tangata whaatau e ngau i tau sangata itasi, e tu saima whaamaumau al Consumer New Zealand. Mai toi alu umai tupe i tanga ale au whai o loa. Ona o pepa ua umaleo ngā aile i whao ngā ina po expired cards. O isi pepa wha mea lofa po gift cards. E le mawhaiuna whao ngā, ona ua le to yeipisi nisi e whao ngā ai. O le awha o tangata e umia ia pepa wha mea lofa. E whea ngai ma wha awhitauli, pe a oina siaki a lātou pāleni. Ai wha tapulaa fo i whale o loa e whao ngā ai. Ai maise o le tausu enga o se oloa e whaatau wai. Le ala ua wala au nei le Consumer New Zealand, i whale oloa, ina ia amata i le 5 tausanga anga i lunga, le umi e au ngā ia pepa wha mea lofa. O whale oloa la ua whaawasenga ina le Consumer New Zealand, e whaape le lei i le whainga o lātou pepa nei wha mea lofa, ia po o gift cards, walato tu oila le whailonga le whapea e nice. Ona, ele ai ni taimi whaatapula aina. No expiry dates. O kampanila ia po whale oloa ia o le Apple Store, Baby Factory, Barker's, Bunnings, Countdown, o le EB Games, Farrell Fresh, o le Food Locker, Classons, Helen Steins, o le JB Hi-Fi, Kathmandu, Macbeth, Malenol Liming. O whale oloa ni ta ilima tau sanga e le au ngā le pepa wha mea lofa po le gift card. O le Baby City, o le Hannah's, Hunting and Fishing, o le Number 1 Shoes, Mali Shoe Clinic,
Ia pei o whale o loa ia le whaatūlanga mai e le Consumer New Zealand e le leipea whaapea te alu e whaatau e le gift card e ave te whaamea lo whai ona e le ai se taimi e whaatapu la ailo na o ngā po le alawa le umi ia maisi kampania pe ona tōlaulau atu ta i 5 tausanga e ao ngā ai ia cards. Ai o le sila whaupunga o whaupu ai isi kampania le card lea le Consumer New Zealand whape noti ia pe a whaupu fo i se whaupunga e manino le iai e pupu le taimi e ao ngā ai le gift card ia po o le pepa whaamea lofa lea e pe atu ina atu le tangata. O le se fululua masina po o le tausanga atoa e ao ngā ai ia gift cards ia po pepa whaamea lofa nei. O le kampanila lea po le whale o lua lea le Benden Lingerie o le Booksellers o le Event Cinemas, Freedom Furniture, Hoist Cinemas, Just Jeans, Mobile Oil, le Restaurant Association, Smiggle, Smith City, Sterling Sports, Ticketmaster, Westfield Shopping Centres. Ia o vaengala na e whapea na le se fululua masina e ao ngā ai le gift card lea watu atu i ate oe. Ia pe te alu foi e totongi le tope ai ave te whaamea lofa i le stangata e mai se vai tauni o le kiwisimasi. O le taimi nei, le eilo ilo i le parliament se pili mai le whaipule o le whaipule le national o Melissa Lee ina ia whaamalo sia ile o atu le tolu tausanga le umi o se gift card a o le i uma le ao ngā. Ai o le whautua ngā ia le Consumer New Zealand. A whai e te whina ngalo e whaise mea lofa ai a wala atu i gift cards i le nei vai tau. Mana ia fo i le tangtanga i au nanga ia leini teimi whaatapulaa. Ia po au nanga i te 5 tausanga le umi e ao ngā i le card. Tal tonu e mana ia tele le nei wha manatu o na uo o i teimi o whainga mea lofa. E te tau fo i ona maa taala i ai o na le manuia i lava whale o loa ai panga tia i lava tātou o le au whaatau. Ia se i tātou wāsia si atu i ni tala le Pasifika. Whaatupe tamaiti tutongi o whaia onga i Papua New Guinea. E ini tamaiti a onga o se a onga tūlanga lua i Port Moresby i Papua New Guinea. Na amata mai lava le tausanga o lātou tutongi ina tutongi o lātou whaia onga ta ilua vai aso ma whaia lea tūlanga. Ma o vai aso umalava e ta itasi le kina o le ngoi o lātou tupe. Sā totongi e tamaitia onga e lua afe valu se lau. Mō totongi o lātou whaia onga e to ono. Ona e le ini totongi. O le lipote se newspaper e tā o le Post Courier. Sā whaamatala i le ngā luenga a le a onga tūlanga lua a le Philip Aravua i Kerehu. Mā nā fua mai lea fuafuanga ina ua mai ase fono mātua. Ia malea onga le tausanga talwai. Na tā ua laile pule a onga o Robert Silas, whaapea le sui pule, Dales Ipara. Na amatala la tawa onga o toa se fululua whaia onga leini tutongi. Peitai, na toe maua tutongi o isi, ai to ono lo o whaalangulangu pe i tupe, maita maitia onga.
Na whaalia la I para, peta I lua se lau kina ale whaia onga e to tasi, I le ta I lua vai aso. Mai fua lava I le tele o tupe e au ina mai fōa ia tamaiti. E whaopopo I aini na I tamai polo fiti, e maua mai le fale o loa alea onga, ia ma le la fonga e au mai le maketi, I tina ai e whaatau atu me ai e tamaiti I te tonu o le lotoa alea onga. Ta ua le suipule. E le au sia e polisi alfai ngā mālo a Papua New Guinea, le mana onga, ma vaenga mo umia ala lātou a onga. O le vai osa nei lea na whailoa ia le tautupe a Papua New Guinea, o Ian Lingstaki, se pāketi e 7 biliona tala Amerika. Ma o se pāketi pito sili leona tele I le tala whaasolopito le atunu. Na ia whaamautu atu I tangato le atunu. Sa tūlanga le lei lava mea uma. Ona e maua lulunga tupe maua. Ma tele atu ngā luenga. A matala la funga fau mo le suka I totono o New Caledonia. O le taimi mo mole nei ua whai se la funga mo o loa e ye le suka I totono le atunu o New Caledonia. O le taimi nei, o lo I le vaenga mo mole wha ngā solonga o le tula fono. Ma o lo a mata I se lisi mua o ni o loa e ye le suka. O le taimi na wha ngā so le fono o le kone keresi I le aso luas fultasi o Novema I Nomea. Na lango ina I le to'otolu se fulu lua le pili. Ai te ele isi to'oluas fulu. Ma o le pili, sa whaatu ina le minister e wa ayala fonga I le malo a New Caledonia. Sa whina le minister, o le pili na amata whaatala noa mai lava le tausanga e lua afes fulu lima. Mai talu mai lava le nā taimi. O le tele I o whaatala noa nga sa whaia, ina ia mawhaia na solonga le lei, pe ao ina whaatino, pe whaatau nuu. O le la fonga la lea, o le a whaia I o loa e ngā osi I te tonu lava o le atunu o New Caledonia, ma o loa whaatau atu I whafo, o lo iele suka I te tonu. Ma o le a ese le te leo le la fonga, e fua lava I le pasene o le suka, o lo iei te tonu, o ia o loa. O le tele lava o loa ie whaatatau tonu iei le tu la fono, o vai inu sua malie, o le asikulimi, o le sukalati, e whaapena fo I isosi, o cereals, o masikeke, o loa sua malie kuka, e pei o keke, mai ese uma le tele o le la fonga e tutongi ai. Ua mafua na whaia le la fonga fo I tutono New Caledonia, o se tali I le whainu mera wha mawina le atunu. Ona pe tusama le lua vai tolo le whaitau au whai o tangata New Caledonia. E lua se lau fitus fulu afe. Ua ta ua e whaapea e ova le mamafa o tino. Ma o le se fulu tasi pasene o ilatou. Ea afia I le maisuka. Wa te lefo ilale a fianga o soifua maloloina a New Caledonia I tulanga o latou tupe. E whaalu mo vaila au, mafuala au mo tonga fitinga. O tupe maua e mawhai o na mau mai le la fonga fou. Wa yele fofanga le malo, e tusale ma le 3 biliona French Pacific francs, po le lua fitu tesi ma le 5 miliona ta la Amerika. O ia tupe, o le afsosani e whaatupe le puipuinga, ia mawhaalau loanga, ina ia no fosila fia le atuna o, I le matau tia o le tūlanga e o iai, pe a tele le tau mafa I o loa, o lo o tele ai le suka.
se tala lea mai Vanuatu, o sitiseni Vanuatu. Le uli potia e to alua se lama le ono ni tangata mai fafo sa tau awina atu iai ele komisi mo sitiseni a Vanuatu. Ni tu spasi o lato tulanga sitiseni le atunu. Ma wata ue tolu lava mata upuna vai iai tu sitalo sanga i lalo o le tu la fono fa avaya Vanuatu. Peila ona iai sitiseni masani. Sitiseni o nau fa ipoiponga. Ia ma sitiseni e anga waa iai tangata. O ila tau ia o fia aile to oiva se fulu iwa o tangata mai fafo wa se fulu tau sanga pesila tu fo ile umi. Talo na mau i totonu o Vanuatu. Ma ole au la tau mawaina fa amanianga i tutusa ma tangata nu umoni o Vanuatu. To o lua se lau maleono la tangata mai fafo o le sa tau au ina tu iai. Ni sitiseni mo tangata nuu tstono Vanuatu. Se vaenga i Whawhatol Pasifika po nisi vaenga lalangi. E silia male to alua se lau tolu se fulu ni sui o le vaenga ale maafia. Na whaamaonia i se fale whaamasino i Italia la tau solto la fono. Ia ma ua mai a se tasi o whaamasino ngā pito te lea le atunu o. Mo le vaenga le maafia. Ma sa fa autu tonu le fa la potopotonga tau pule ina solto la fono le Andran Keta i lona no fuanga autu i le itu i saute o Calabria. Ma e silia mal tolu se lau, tolu se fulu i la tau sama salomia mai le vaenga le maafia. E au fiini tangata whainga wenga tutongi le lei sa tali ini molianga o le sa ilinga o la tau tupe mai whainga whaamalosi ia ma whainga tau whaamata. O le whewhaatawa inga whaasoltu la fono o whala o whaasaina malinga oi. Mai lata ili tolu tau sanga o whaanga solo ia whaamasinonga. E na o le tasile i tū la ma minu te fast fulu. Sa tōlau lawina i e whaamasino le i unga i le asonga fua. Pe ona lipotia ia le ansa i Italia. O whaasalanga mamafa na whao o ia Saverio Rationale ma Domenico Bonavota. O ni taitai o le mafia i Calabria mai taitolu se fulu tau sanga wa nofo sala i le fale pui pui. Na whaalia Nicola Crateri o se tasi o whaamasino i longa i totono Italia. O le whai unga peo na tōlau lawina i le asonga fua. Wa whaasa o loto ai le tū malo Calabria mai whaululunga o nei vaenga whaasoli tū la fono. Ia maulo o au fie le vaenga o whaasalaina Giancarlo Pitelli o se lo ia ma sa avea fo'i ma whaipule. I le vaenga whaupwhai o le Forza Italia ma sa whaasalaina i le sefulu tasi tau sanga i le whale pui pui. Ona o le ngā lulue whaatasi ma le mafia e ala i le pasi atu iai o whaamatalanga. O Giorgio Naselli sa avea mataita i leo i totono Calabria ma e lua tau sanga ma masina i ono le u whaasalaina ai i le whale pui pui.
I le whaawaunga la le tala lea I Italia I le mafia. E le ima whaiona whaasalaina I ni whaasalanga mamawhani si o I la tauia na mōlia. Pei ona nau I ai. E na whaia mōlianga. Ia mai tu samal to se launa solofua o la tau mōlianga. Ola o mawale wanoa e to e apili ai le whai ungol whaamsnonga. E le ngata o I la tau ua whaasalaina. Ia ai whaapena fo I le tua leo ma le maa lo. E ele talitonunga o le itu sa whaia mōlianga. O le vaenga le Endren Keta. O le vaenga pito sili le ona malosi Italia. Le ele vaenga lawilo a le Cosa Nostra I Sicily. Ma o loo so solo atu I Europa. Ma isi vaenga o la langi la lato vaenga. O le taime mulimuli na whaia I se whaamasinonga. O le whaitau se lau ni sui o le mafia. O le tausanga e awhi se lau waluono I Palermo. Ma sa a matai o na pa uma wa lalo le whainumera. O le vaenga a le Cosa Nostra. E te le lava le suinga mai le whaamasnonga le nai Sicily. O na sa whaatutu I le tele o a inga ya awhia. I totono o le kengi. O le whaamasnonga la le na whaie Calabria. Sa tasi lava le kulupu na whaatutu I ai. O le au Mancuso mai le tūmalo o Vibo Valencia. Masali I tango fia I lava le tele o tangata pito maua lulunga. O le vaenga le nea le Endren Keta. O le isi to ofitse fulu mai le whaamsnonga mua. Sa whaamao ni o lātou mōlianga le masino Novema lua whelua tasi. Ina ua lātou tālu sanga. Ia vavela lātou mta upu. Ia ai whaititia o lātou whaasalanga. Sa tala mai Peritania. I le suenga ia po le loilonga mo le COVID-19 fuluiva. O le taimi nei, le whaanga solo I le loilonga le whaatautainga o le tali atu al whainga māloa Peritania. I le taimi o pāle mia Boris Johnson. Masunak, le pāle mia o le taimi nei, I le whaamai o le COVID-19 fuluiva. Sa fōlinga mai o saunoanga Johnson Masunak, I le nā taimi, tu uia tanga tai pēsia I pēa le vairusi, mamali li wai. Lea fo isa whai isa saunoanga I le nā taimi ala pāle mia leo lo iai nei, so o se tangata, e iai lava le taimi e mali wai. Ai te iane ua a fiai Johnson I le COVID, lea na toi ti lava a mau ma wailo na soifua, ma fōlinga mai na sui ailo na talitonunga. Mana tua fo I lea na ia whaailoa whaalawa I tele lo na whaafetai o le tausi soifua New Zealand. Lea na wa ai o ia I titono le whale mai. Ma le potu mō ngase ti ngā ina. O lea lai wha wau le I loilonga o le tali ato le mālo
Peretani le taimi o le wha mai. I se moli maua Matt Hancock, o le sa avea mawhailau tusi o soifua maloloina. Na ia tā uai, ana whaapea na loka le atunuu i le isi tolu vai aso mua atu, mai le taimi lea na tāpuni ai. Se manu e o atu le iwa se fulu pasene o tangata ia na mali liu le COVID se fulu iwa. E wha sao ina o lātou soifua. Na ia tā uai fo i leilo ilonga se tūlanga le. I te tonu le whainga malo. Ai mai se lawa le whauwhau tuasini al Palemia o Dominic Cummings. O Cummings na tu ua le malo i a te sema. Pēna i alu e se mai le whainga malo i a te sema lua whelua sfulu. Ina ua amata o na le le sootanga ma le Palemia le nā taimi o Boris Johnson. Na tā ua Hancock o Cummings. O se tangata sa whaieni upo i whaaleanga i lau whainga luenga. E mai se mola matanga luenga o le soifua maloloina. A o whea ngai ma le pisi le taimi o le COVID. Sa tau mawhai Cummings e na te maua le paua mai le Palemia. A o ia tāpuni e le avanoa po o le whai totoa. E nisi o minista. Sa le mawhai ona a wai ini whono tangata ua. O Hancock, sa whai lau tusi mo le soifua maloloina, mai le lua fesifulvalu, e o atu i a iuni lua felua tasi. Ai sa wha malu sia e wha mawai, ina ua ia solia ta ia lau le COVID. Ilana moli maula, na ta ua i Hancock, e tele soifua se manu e mawhai na wha asawina, pe ana wha pea sa amata o na loka le atunoo, mai le asolua o mati lua felua sifulu, ai le o le asolua sifulu tolua mati. Peita ai, na ia toi sauno ai i le te leo le tūlanga le mautonu i le nā vai taimi. Masana o le to sifulu lua fo i tangata na awhia le vairusi le atunuu i le a taimi. Olo o pui fo i Hancock ia i lana matata sa whaatino i le taimi o le whaamai. Maolo o wha wau pea la lana moli mau. Ai mo Johnson, lea sa Palemia i le taimi lea. E whaiala na moli mau le suenga po le iloilonga lea. I le aso ono, ma le aso fito te sema. Lona winga o tae au, ma le aso sa taimi Peretania. Olo o tatalia fo i le taimi e whaiele moli mau le Palemia. Olo o i le taimi nei. O Rishi Sunak, ia a o le mai a le nei tau sanga. Ia ma le tātou tala muli la lea. Whaasaina i lusia ngā yo inga whaatino, ale whaalaba tuputonga e una ina ia te tau ale i tūpao ta maitai lea e nonofo ma ta maitai whapea fo ia li i mali. Ia pe tā ua fo i tātou se ngana whaingu fie le i tūpao whaafine ma whaafateine se i tūlou. O leala ua tu ina atu nei ele whaamasino sili po le Supreme Court ale maa lo Lucia. Se tapo, i ngā yo inga le whaalapo tuputonga whaavao maa lo, mo le LGBT i tutonu o le atunu. O le whaiunga le whaamasinonga e whaapea. O le whaalapo tuputonga lea whaavao maa lo,
e malolosi o lātou manatu, ma ua whaasaina iona whaatino ni a lātou ngā yoinga i teritori o Lucia. Ua se fulu nei tau sanga o wha ngā solo ngā yoinga ale malo, e whaasanga i aia tatau a tangata nei i totono le atunu, mai lalo le pulenga a Berstene Vladimir Putin. O le whai unga le whaamsino, e tatau o na wawe whao ngā lea i unga o le whaamsinonga. Peitai e le o mai o i o lelei, pe a awhia e tangata taito o tasi, ia po o whaala potopotonga. Na lipotia la, sa fonga ina le mata upo, e au noa ma le vaenga, po le itu te tee, ai na whaatanga le au whaasalalau, e whaafonga i le tōlau launga o le whai unga. Na whaalia nisi whaala potopotonga, e au fiele kulupeta o le sentati, le olo o whinau moa ia tatau a tangata nei, po whawhawhine, whawhātama se itulo, whapeo le ao lātou whaasalalawina ni taiala, mo le saunga le mo usui o le whaala potopotonga i titono o le LGBTQ. Ia, ua wala au fo ilale whaala potopotonga whaavao malo o le Amnesty. Ma ua lātou whaalia e whaapea, ua matua maa siasi lawa i nei tu ai ngau whai unga. Ma ole popolenga, i leono whaasa a to atua i o whaala potopotonga nei, ma wha manu alia ai lo lātou saolotonga, ia mai o i lawa i no o i tūlanga whailonga lano, ma whailonga tangata, e whaia isi tangata, ia i lātou o loo i tutonu o lea whaala potopotonga le LGBT, ia po o i lātou foi o whawhawhine, ia po whawhatama se i tulou. Ia, o nei vaenga na mwhaina tu whaatsia mo le po kalame o le lalolangi o aso nei, mo le nei fo ia so mo te sema, lua awhelua tolu. Ia, iele wha moe to e mau fo le whaopoponga o le nei polo kalame i le taimi masani i le vai aso a sao. Ia wha so i fuaia mo le nei taimi. Tu poupée à
soli lo maru ya pupai male ngo ka paule fam iso tia lo nupele sima mai Sua mai oleta ai oleta ni fawa mata na feai oleta ni fale nei ole asanga na usua tia ole motu sanga e fai mala vanga ile avai folama ale atu safata oye we te fefe
o le tanifa e tele ia e fai te tende e malebe a sua mai o le ta ai o le tanifa wa mata o na feai.
E whawhianga mai na wepese ia po o tamatuai o kulisi o avele le vai o tātou tautua le sifonga le lau mua ina ua iwa minuti o te ainei le tu lai lua ina mai atu e fwoi man poklami o le lalo langi o sanei e peo na whafonga iai e peo lena tapene ina matu ina atu e tamaita isa venina kasiano to whafonga iai ia i le whapoponga i le vai asa fol tai masani i le asfraile i le tu lai tasi i le awa uli ia atu e whatalo fo matu e whawheiro i atu nei teimu le tātou poklami ma le tautua le sifonga lau mua le nei asfraile o le aso mua o le masino te se malua afe lua se fulu ma le tolu o le tātou fōlaunga fo i le nei tausanga e manatu o le o tātou iai i le masino muli o le nei fo i tausanga ia malo le fōlau Sāmoa to e whaatalofa atu le nei taimi ia le tāpo inga mau nei mātua mātua i tono ainga ia le
sua i fo i sunga i au nale atua i so se fata fai taulanga le loa loa le tātou atinu ta mama tina mātua i tonu ainga o maota ngase ma maota o tangata mātua e whata alofa atu nei taimi e il manatu ia olo o tau mafuta mai pe ilunga le tātou tau tua nei taimi o lea uli i le wha ngā solo fo i ma le wha awina le tātou proklame ma le tau tua ia se i pa ia le tūlai lima i le fia na nei toi fa malo me toi fa fero ya tu ele fo toi se mai le foi fa wina le tata unanga i pei ona tu o mai foi ele tau tu al sunga tu foi fisio le tai ona leila i ona so mai le foi le ma le tameta ya ana fa solo mai se Savelina Casiano ya o le foi la wa toi a tolo mai le tata u po ole ya wa foi le fa wina le tata tu ole so se pa ia le tu lai lima i le fia na nei na fa i lo atu ele se tata proklame o tu pulanga tala va lo na winga o le umai ai o tātou telefon matala mai Sāmoa i le te o le wha ia o na tātou mafuta lo le pokalai muli le pe foi whaatini o lona winga tau te mafuta atua le taimi le nei se ia pa ia le tūlai lima le taimi mai aina ele tātou tautua ele ngata i lungo le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ai whapea fo i lungo o tātou Facebook ma le YouTube ia maisi o le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo le soifua lau le lei ma lo le ngā rurue tau atai fo i tiu te mawhaiva fo i le nei aso le tapo inga mau fo i nei mātua i tono ainga e whaatalofa atu ma lo le soifua lau lei ma lo fo le langi e mama ia o le a tātou e vaeva lo fo i tātou talatala noa ia ma tātou whaalongolongo i pespesenga fo i o musika so i whiwhilo i tu i nātu ia wa fo le whaafonga anga mai se le mafuta mai o le tātou atinu ia iso o se vaenga o le lanulangi le tautua le nei ala wala leo le si fonga la mua i Wellingtone patalofa atu le whaletua au leile ia ana Molly malo foi le mafuta mai le taimi ia tātou eva whele mea nai te mafuta mai ai ma eva mai ai ia tātou tala noa ma whai matani e tātou pese foi lele wa a ova foi le tala noa ia pe o tele au tangata pe fia i musika ia pe whale ia elongo fia tangata foi lele le o lava le tuper card pe o tangata na lae ma na o ia tele tātou pese ia whala i titili tala noa ia o le asfarai lea ia o le aso e fia i tangata whai ngā luenga. O le ale winga o le atalali tasi. Ona o le aso e mahe airing tele o ngā luenga le toa tele. Ia ona tāpena loa lea. Ia ma tuli mata i fo i le wha iunga le vai aso. Ia pua fo i fuanga wha ataatitia lea ainga ma lea ainga. Ia e wha umai fo i a ngā luenga fo i le vai aso. Lona winga, tātou mafuta fia le nei taimi o le pokalame le si ufonga lau mua manana tautua. Se ia pa ia lava le tūlai lima i lea fia na nei. Ia tu e whaatalofa atu nei taimi. Ia, tātou fo ia e whaasui whiwhiro ia la tawala fo i tātou pese, ai fo i stala tātou ti tala noa ai. Ia, mwhai fo i on whaasoa, ma tala tātou reina ai a whaapele ai, tātou le musika. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo. Ia tua nei lunga e whalo mai o au pe a whape wahalu nei aso o e nofo, wahalu nei aso e lehei sau fi au o whai e tono le ainga, ia e tua nei lunga, ma nei alau tua nei lunga te siva. Ia siva na i tua i o le mela i eile masini tā lava, ia ona o le ala apo, a ele e tua i tau wina ia tā ngā lava na sa whai ana leila. Ia pe tā poina fo ini mea ai au ata maftanga i la tau ia sa ngā lulu e tai ona leila mana i whanau le toi tititu uaonga le tu lai tau. Back
So for Maria sunga Isaac Pula ma pesanga for Christmas in late time in our luas full 12 minutes te nei late to lai lua toi fa ta lo fam toi fa felo yatu fa pe na ma futa mai fo le nei vai ngona tatu tua ale si fonga la mua fa fia nga so filoi ya si pa ila fo late to lai lima ile fia na nei pe na fa lo atu ya ole fa tenu ina pokola me te pulanga tala vau no winga ole la tatu ma futa tu la fo pe mai ia tala fo ma tala mai Sāmoa ile te ole fa ile pokola me muli ole fo fa tini ya le tai mi manatu na o ta pena fo ia nai matua yo piki fa na wa onga me se fo ila tau ya le la sauni ma na vanga luenga le tu la tolu ai non fa na tuatu e ile fa mo le fa tonu na ia ma toi polirua i le Creek Fest le la fa i polirua i Kenos Creek e amata nei a fo le lua le no winga le o toi ono minute ona amata ina le ya o ma ne fo ia fa pe fo e ma na ave ina fa na u le tu wa onga fa tau le fa mal tu wa onga ia fe ina fa ta foi nei fa na un fa ta waini ina tau maftanga malatou ia le na pe fa pe ona le vela se ku ka fale ia fe ina ili i ma tau le por rua le tal no te por rua ia wa le te wa un tata tau le to fe ku ka ia fe ina po fa ta win tau maftanga ia lo ia fe manisi au nanga e me se fo yo lo fo ia nanga to fo malo lo ina mo le siaki na fo yo ni sul tata wa tunu ia mana o mia ni siaki fa so fo malo lo ina no inga la lo fanga so po kala mena ya i le Creek Fest le fa ma to i polirua la fa i fo i la i fo ia tangata pepese ia pepese i fo ia fa pe te wa o mai al tatu tu le tu la lima o watu ia ia le pe te o to vai mai o pese tu ai yo e ona wa fo le fo la pese ia se Italia la pe mai al tatu tu ia e fu fo ia le taimi e watu le fale e watu ai la alu fale a ula tu fo a tau ia o te vai to lo fa nga solo ia pese nga la pese la wilo ia wa fia to fo le usu la pese yo ia ai me ale ata to wa e fele tanu anta to ma futa to tele to no ya no ai se to misia o pe ia va dalo fatu ia Erika ma oe ia mai se fo ile sunga Chris malo Chris mai o kilani mai se fo i le no foi po levanta fa vale se lo tamale antele aliva i keno i le Creek ya ole na e mo tino ai usulo pese pe ulatu i manava wa e manava ta e mai alta tu le tu la lima ya e foto mai ia le Creek Fest le fa ya ma tau le ivana ni le po no winga la vale taimi winga la e fuala le taimi usulo pese i le taimi ole o yo ia la fa longo fo ila ia porirua ia la peselo la malta malo ele o le mele itato ele ia mo se o tu tali tonu ia so se me out fa ia tu ai to tele tali tonu io so se me out tala no atu ai e tu te ele ia mo se o tu tali tonu ele i sauta ngata le masani le tali tonu ia o lu tele va ai tu o fo le o tala no mai a tonu le pe tu tala no mai io no fa ilo atu le pa wana tanga tali tonu ia yo ya malo ya ola upese la le fa pe te ua foi te ua o stay me mo iso wa no i le Creek Fest le fa ya ma to i polirua le fia finei ola upese la le te mana o te alu usu yo ya la to fa fongo pe yai ya o pese le la wa fa la sa uni foi ala la o te pese yo ya pe ala va enga le auto te fa pe te futo fa pe ui o pese tu ya sola le usu me le lilo tas ya fia ta to ma tu fa longo pese le la usa uni usu i le Creek Fest Susana, oi, Manu.
Ai la le sa ola utala le fai atu. O matu apisi ala o telefoni le fo apisi mai mal tatou leina. Ai le o tala ina tatou. Ai le apisi mal tatou leina pisi mai mal o telefoni. Ona o le peseren tatu. Ona pesena le te fa mo mo talu e usu I le quick festa polirua. Pe amae al tatu tau le tu la lima. Ringa la tatou ia fa fonga mai nei polirua. Au tau fia mai moa la I le pese al tau lupo. Ia, on tau atu le tapua I le pese le lau pese yo. Pese na mai le sunga po le fionga ia ai ono ni usare le afe unati. O la ufua rosa. Ia, walo fatu ai mo o tau umalama leo lo mafuta mani nei taimi. Ia, nai tina matitua ia o Ana, Molly, ia o tina matua ia Erika Maoe. Ia, whapea foi ia le tamama tua ia Antele Aliva. Na tau umalama ia na mafua foi ona usui na atu le pese lea. Ona utei lore lei. O utau na tangata matutua o tau te fia I pese tuai ia. Mafu anga na lena o fai atu ai e mahe ale tatu tau tua. O walu e usu le pese lea le la ufua rosai. Na ufua rosai. Ia langa leo te pese atu I le mic. Ai e se fai ale mic lai o le. Ya, a to fia fa fonga le pese. Pese la pese el tamalo yo. Ya, o atu ta pua ile la pese yo. Ya, a to va ai fa ala ele ina ele na fa sala la. E o fa ta o fa ngal wenga si fonga la mua. Mana tu o fa ta o fa ngal wenga ye ta to fa ili. Ole la mua la fo dingo le fa. Ya, la mua sang. Lingo na fa ili la fa pese si fonga la mua. Yo ia olo fai o nga pese mato o I telo taimi ia se taimi foi li te utu va ai me ia o pese to le mano ma tato o fai nga lenga foi e tale ni tele I pese ia o le fionga le pule af masanga le leila na tata ki taura ia le sunga ia su ape te sangato le lei foi la na tata ki taura ia tu atu ia Savelina Casiano ia Savelina ele to tau fai lo al matuale lei ia Savelina I mo meo pese fatunga foi le pese e o foi ia ana fa solo o matuale lei foi ia le ia o fa pefna foi le sunga le ia tu foi fiso o le matuale lei ia o loto tu foi ia tu atu ia Jerry tapumana ia o Jerry na uto si le fia foi Jerry sta o tam pese e foi ana pese ma sa ni tata tu tua tu atu foi le sunga ia maru fai valu o le matuale lei ia le malua maru fai valu ia tu mai foi lo tangata fa tau va le o to si da mai e le ta alo vai ala se si te malo io na ai ole le o to e lua se fulu ma le no le o to e lua se fulu ma le no minuto na ta le o le tula tau te mafuta tu pe se I pa ia le tula lima ia ile nei taimi ia emnatu ia tatu a mo wal fia tatu tari ia o le ale si me pito siri on taua le fia ia ile nei aso ia o fa nga so le fo nga o to ia mo le nei fo I taimi o le fia ma le taimi o le oli ia manu ia foi langa ia tu ila tu piki nei fa na wa onga le nei taimi
me se fo i mana va yo ngā luenga tātou ia mafuta mai le whale e vai pole ase kuka whaatari le o whai ngā luenga ai masa mai se sita maole a inga nai le whai ngā luenga ia pole ase se kuka e tau ona whaatari ai e wai le lei al tau nuk mai ia alae te lava tā pena foi ia e a pia o whai atu le tero taimi ai a tau nuk mai ta maole a inga e mua tau atu le va ai e foi le i le pin la pisira wo o mai luma le awala tele ia oi nai lo el tamora inga le hei masenga benga na fai al tina ora inga ia a fe tu lo malta vale paka i luma le fale ai va ia tu le ia afu le satana po le tau na le la esta madu il fainga luenga ia la upe mai ol par next door ia tasina va nga e mafuai ona le foi le fia o fainga luenga pe wa tu le o le fale next door ia me solta ele sa fa la na leila ia melna ia tau na mata to ia le i lo le ta to fa tari lo fainga luenga ia sa o pese ia le ese lo fa ya to ia le la ta tu pese le o pese le fai mai le por pese le teri a lo fa ya mami te fa fonga teri a lo fa ya mami e lo no winga mami e tau fo ila ona e lo fa ya teri haru na le la o teri fainga luenga ia na lava te mata la TV. Talofa foi il faltua ya Susi Tyrone Petro malo Susi.
Whawhiawhianga nei teimi o lea uli mo le pese ia o teri, o le ngore pese, o le teri, alofa ia mami, ma na ia te lele ia le ngore pese. Ia tau le fo i mana fo i upo le pese, no winga whapea na te whaafonga mai o e teri, na walua na po e ita ia mami po ana nafi. Ia me te le alofa i lo le teimi nei o le la mana wanga luenga. Ia whapea o nei te ita ia isi tina o le ainga, nei te whainga luenga. Ia, vili ai, whai mami, pe amari ilo lo to lela mana vanga luenga lela ulatu le fale utile mana o te aluatu na te ita ya van mana ia facility ya le almete mana o te latu ma avatu le fale ya va pe na fa lo lo le pese na ta tu teri alo fa ya mami ya pese tonu ana o te alo fa to ya o si o to lu fa pele se tango fa ini o ta fa pele le tino la wa pe ya o ma tu ta o po kala me atal ta ya o le vai aso nei ma maniso la uso ya el tana foi le o le tinale le sili lona tau i pe nina oi e se na te maua ya ya tu mai lo la ya ta tu ya tama ya on ta tu fa popo foi le o le tamale le e sili lona tau le o le sili foi na mo ta tau le ya so tina pa pe na te mai mo mai ia e te iloa o si auto o lua e ese le lei, ese le ami o le lei o le tamao o tamaiti, o le ala le mea te whaatusa i nai le tamao le ainga, le tamao o tamaiti. Ia, whaari mai sau fina ngano i lungo le tātou Facebook. Tātou tāngo fise i matua tu i le fesili na, o le fesili na le nei afiafi, tātou e vai vatuai. Ia, o le tamale lei, e sili lo na tau lea. O le hafo i le me te whaatusa i nai. Ia, o le la whangasaro le tātou pokalame, e fifia lava nei taimi o le auri. Ia le fua whaatasi mai se uiso matito lua, le soya cherry tapu manaia, i utou si la fia fo i le neita maa sili ona le lei. Ia o fetau i ale sawa si uiso i tonu i le tātou ofisa. A e tālo ma le tātou pese le a teri, a lofa ia mami. Ia o fisile tuare i se uiso ia cherry. Le asau la ngona i le upo le pese le na fa longo mai ia e tali me a cheru te talnoa tua la puno lalo peise me foi le ola e alu te le no ma fau ia ma ne foi lalo ofisile tu e nei taimi ia ale lo tu mai mo mai ai cherry ma lo se ma lo cherry ma lo se fu mo le vai ngole le vai ngole fiafi ia le vai ngole uli malo te lo tatu tunu ia lo pena fa fo mai to bra unanga le tatu ala leo ole ia nga to foi le ia alo ho le to tua le sunga le tas malo foi on sa nga wenga ia le me le te le ngai o eri le to u malo tau fa vale malo tau fa se ona foi lo tatou mo mawina tatou mai tauina o le upai tu spa ia pe foi le pe e se foi o tala ngona pe atatango e fai tau le upu le o le tinale le e sili lona tau penina pe tasi foi le upu mana ia mana ia fai ngona vai aso o le o ma fau pe ai le nei aso ma le nei foi vai aso po le hase upu foi le sata foi na fai se upa pe tonu tu spa ia ia mo tatu tama le ala wa mafuai no fesili tatu atunu o le nei taimi o le auli po le hase la tau foi la ngona iai pe fa pe tau na tu tonu tu spa ia ai o tamale lei e sili lona tau penina a o la cherry o le tamale lei e sili lona tau o le tinale lei e sili lona tau penina ai ala tama o le tamale lei ia o le ale me te fa tu saina iai o le tamale lei o se wana ia bawa ia piha pe na wa ale le tama ia no winga su ngata fu tina ia o ai la for winga na ho la la fontalanga ia pe sta mare le o ai la se la na ia mo ia winga ta o mai no winga la pe la ofisili pe fa yang itina ia man tua o el tamali anga ta to tama e fa ia sina wa man tua ta to ia o le ulo le ainga o ta to ia ale le o upo masani ai mai ale le tamali le ainga ia ale le ia o le tamali le o la ia tua se ai tua se tu so le tamali le ma fu no le tina ia no winga e va pena pe tau fa long fesili voi no winga o se tama tinare lei sili lon tau penina lei sa tau lei al tama o ai la se na te mo no vinga e sa inga ta a wole manat mano fa a wole manat mama fa la fa e sa fa lo ko mer fa a wala tama mero we
ele so ta alo ya si le vele no sa ba la ma ro ke mana o ya sa fa fola tu ya wa e sera fa alongo ya o che vino tana no hasole e ma warunga to me o pe folinga mai o le wa matana ya me wa o tu spa ma na ia te la tu so le te fesili anga itina ai fa pe la o le fa alongo maltina o to maiti o le te fesili atu o ai e se na te mo o le asa ulo le tala tina to maiti fai awa o fesili o fesili tina o sta mare lei o ai e se na te mo fa pe mani tina o ai o pe fa pe tina na pe metina wale anga no ya le wa mata ona tali mata tu no ya o ana moni o tamai sili lo tau ele au mayor card mana ya ma o mayor card ai unifo ya o le sunga ya nati vo a ya o le tamale lei e sili lo tau ele au fai misiru ke pura to ai pe la tata tu pese la tata tu pese ya la tata mafuta pe se ipa ele tu la lima ile fia na nei ta lo tolu ya ona se me fole o cherry fa o wina tu tata tu tua ya le se tu o respito ya fole su ya ima o cherry le se me cherry ile tata msini ya le se tu ya tata tu no ela fo ile tata tu yem sim tata fa me fia a fai ona te fa no te mini a ho te fa no yo ya ma lo la ma futa mai ale la tar pese le e wolo fa tu ai mo tato pa nga ma nei fo tato fa sta va fa pe cher ya tar pese va ngari au kilani to tar pese va ngari kale stete tar pese Australia tar pese va ngari fa no lo me nei Wellington mana ya ya pese la le e ta na tu mo tato pa nga ma futa mai au kilani mai le punia mai le tia ma alma na yo pese le ta le pese ta le no to fe fisira to ya che tari ya lofa ya mami e te lofa ti na to mit fa fa ilo lo lofa ti na to mit wa me fa ilo lofa abe u ba abe ba ya malo le va e sa wa tanga te tara sa o ana na tara no ya ele sa pele fa mo ya o pese nei ya o lo fa tuai ia mo panga ma ma futa mai o kilani ia ma lo fa tai tele na ma futa mai ia mai le o pese le tia ma ia tate mo ya la ta mai e fa ai vai le uli ia
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa ia e whaai tete, na maua le ngolo ina wa malolo.
onga ai paku pol pes vai mai la lua palengi mai ai la foi solo vai lu mai o lima due mai il pes na chemba nga il ken eva mai la onga ai paku pol pes wa furi oe nue nue lupa nue kua vai mai ai au lai ai au ke fa vai vai Tale tu la tolu nei vai ngole fiafi ma tutto falo fan fa talo faccio pa imorungo de tatu tunu ile nei vai ngole aso ma lor nga due ma lor on sai ma lor taua ta il pa imorungo de tatu tunu e io no tulanga fa lupe nei vai ngole aso ile nga mo lungo solo ngole lei pe por kalame fa nga solo il malo telo de tatu tunu nga ta fo ile io le tulanga de tatu ma tua le tatu pikino nei tatu walum fa na ya o ngore nei aso ma lo lava e tātou mātua mo le lātou ngaruenga whai. Ngā ta whoilea ia o na ia tātou whānau a onga. Ia le wha amaro nosi a o onga nei aso ia ono sai. Ia o leo le alata fwoi na mahea le tūlanga o onga nei tausanga. Ia o nālo whaile o tau lau tau tuanga omi. Ia awa o leo whai ia niso i lātou o niso o tātou kolisi. Ia mā onga. Ia o le nā ua a mata o na whaia lātou a lau ngā tongi matulanga mo whapena. Ia malo la vole on sa malo le tau malo la foi ia le tau ata ia nga te foi le ia on e tatou matua io ele fa ngaruina o tau matua i lau tau pitola au le tai au o le uli o le afiafi ia e tele o le meo le fa tonu le tamai titi tala noa o no sa ia mi o le fa nau io ia a o le moli foi ne tatou walo ma fa nau le tai au to pikine le neiva i le afiafi ia fa talo fa tu tatou fa fenga inga tau langi mo la tau fa le tua ma lo fa tai lau tau ngaruenga fa tino le aso ma le aso ia o lam fa ai fo nei tau sanga ia o lo au tau ave pe lau tau pitola au ia au wase manu ia lau te le o tatou no ma lo le ona sa ia tau ia fa talo fa fo nei tatou te mama tina ma tua ia i tono fa le a tanga ta ma tua nga ta fo ile ia o so se va enga la fa le o na yo tau maota mo tau lau lo pena no tau fa fonga mai ai nga fo lea ia o le mamanu lau tele o le tatu tunu ia lo va pena no fa fonga ma le nei vaenga o le haoli ia o ama yo tau ia e fale tum tau si sa o hao ia nga fo le ma no le tatu tunu o ama yo tau ia o leva for long time no see ia o no tu langa lava fo i o le pisi au mangaruenga ia e fa tau mo le nei lao ma le nei no tau tatu filo ia o lo fa pena ona mauia pe o tau ia ne tatu e le nga mo lunga ia o le fai hama o fa longo mai so e se fo ia me le pisi io e pisi party le me le bo so ne ia tatu ori ia ma lo no sa ia te o tau ma lo ba fo ia le tau ata au mangaruenga pe ma sanyai tau tu la nei mana unanga te tatu wala le tasio no te sim le tasi fa mo le sunga ia tasi tu to va ia le sa tau tu ina manu le telo le tatu no se taimo mo maliatu mo le tulinga ngar fa tai ngar fa le tatu au fa ngan wenga te tau tu ina lo to pa ia mo to malu di tai au ia lo to au na le nei Jeremia tap mana ia le tatu fa sa ngai mo to le nei taimi se ia pa ia le tu le lima le fia nane ia tale tu la fa ma futa mai foi le sunga ia tasi tu to va ia se ta fa stato tala io o to inga fa pene tato ia o le fia ia o le fia ia o te reiro ia a fia ia on sa le tala le stoina a fia o ai se fa sanga tau mai ia a wa fia wal tanga te fa sanga tau mai ia o a fia mai ma wale le happy ia happy ia o tu langa la vena ia fa talo fa le sunga ia ni sati ali sal penan ma futa mai testiva Chris Charles o le penan fa ma futa mai le divanga o le fiafi Filippo Ulutupu lo pena ma futa mai i le nei vaenga o le fiafi Erika Maoe e nativo o le pena ma futa mai ia ma lo le nga du ma lo sa ia te auto ia tau tu ma una tatu ala leo tatu no te mo tatu famo i le nei vaenga le aso ia o le avatu nei fa fi sianga mo auto ia o fianga i auto fi au manga ruenga nei vaenga le aso a fianga i auto fi au manga ruenga ma lo un sa ma lo fa to ni so la to na uma na va la to ngar nei taimi ia e va ai le tulanga sa ngale mu mar fa tauta ia o le sa ngale mu mar fa tauta le meta u na ia ile nei va ngale pe ta male o li sati va ia la te fa pe nei tu ia le pu nei le fia le fa e tu le pu ta vale
ala halu ratu ala ta vale pe e si ole fia sori tama faila na talo me le to awale tanga te le tinga ina le tu ni betalo tinga ina le e talo atu li mai o to wali e tu te le talo mai ia ma lo nga lu e te to ile nei vai nga ole aso ua te ena le ali i oe, ua te ena le ali mai ia sive vai ngā wā lesi, nei whaafisianga re Christmas i o tātou walo toi manuia, tele fu whangore nei vai ngare fiafi, tau tuamna unanga re tātou wala leo le tasi ono tesi mo le tasi whāmo, alo whātu mo oto. Na o vai tau i talai le tu si ia. Malanga ne Yosefa Maria le tu singa ingoa na whai le nupa ia salofa na paatinga i o Maria le tala a le tu sina pesul pa isolo sa ili o se vale sa ule via sa oto talo pa wasili nga tali seu o se tali sa oto i fo ile fale ole ma siasi na tangi ai lo fatsumalo uanganga salo fa uate na solo le malanga mo ngasani mo ine sangatsa ele ole pepele ole ola tsana letala ale tusi uafa maoni Fana ule mesia ile vale pomi na paule a ole vale na tatsala mani Esoi fua mai ai olo tamatai Tele pale tali malo watumu tumu Ai ese ale pale na so ifu amaya le tumu Na tangi ai lo fatsumalo uanganga Salo fa uate na solo le malanga mo ngasani mo ine sangatsa ele ole pepele ole ola tsanga ai ma ana e iloa ina o lea lele o lana ai o i na nei o le nei la lorani o le a o watu a o mai e te toe mana tua o mai e te toe mana tua
so fango mo e ka upeso me fia fai keke sa oi ho so fa manga pele mai wala vanga kale pesole try to make your own se fa mole ele feta wila wai ko fika mai fai ki ngai yo kalinga I pungai ka e mai Uma mele pese enge iese e la valonga vele ole afanga umele pepe na osepa amanga ku DJ ku ia le kalepe Uma mele pese enge iese e la valonga vele ole afanga umele pepe na osepa amanga ku DJ ku ia le kalepe Hey yo, what's up, what you gotta say? Bring it up to the beat, let me hear you say hey, cha, hey, turn around with your eyes closed. Super Mike is in the house, it's gonna make it yo. Yeah, so Little John, here we go, get the microphone. Jackpot, back shot, so they tell me what you got. Jumbo the man is gonna make you feel bad, so lose yourself before you get down to the ground. So everybody, what you gotta do now? Throw your hands up high, yeah, touch the sky. Okay, Tato and the crew are gonna bounce for you, so holler back, give a clap and take it easy when the bell rings. Uma mele pese enge iese e la valonga vele ole afanga umele pepe na osepa amanga ku DJ ku ia le kalepe Uma mele pese enge iese e la valonga vele ole afanga umele pepe na osepa amanga ku DJ ku ia le kalepe Nai va vifianga re va ngole fia fino sumra fane minuti o te ele tu lai tolu le tau tonu nanga le tatu ala le o taso no te ma le tasi pamo ia e pe ele tatu vala au le te lungo le tatu linga se ia uva apa tu ia ia pola se tu langa re va ngale fia talofa ma no sei foi la sion ia ma lo sei foi le va ngale fia Talofa, mawalo va noi lunga le ea. Ja, fa sai fua, mia peiale. Peiale le talo mal tanga tele tatu laina. Ja, ele sia fa ina na tulanga. Nai fa fi sianga mo tole nei vanga, se le tamale li sati ya. Tamaya le fa le tonmo ni le telo mea. Ja, tamaya li sati mal tamalo sa fa inga, ja, sa fa inga fa afili, ja. La wali ia le anga ni le telo me nei Wellington, ja. Tamaya malan tamo la sati. Nai fa fi sianga mo tole nei vanga le aso. Ja, le na o pasi mai nei ya ma tole ma topitonu nei Wellington, ja, ima se la vai nei ma to nei fe nei porua. Ia o lo tūlanga le leile tūlanga le tau, ma nei a te lele tūlanga vo ilele o le la so soane mo o tōna e whianga i whiau mga luenga nei taimi, ma loro ngānu lue, ma loro nsa ia o whafoina lo sāle nei taimi, ia au e te popole tūlanga o whawhi whianga nei vahenga le aso, le ale ata ma whai atu ina atu nei whawhi whianga mo o tau, ia au wale whianga i o tātu tunu i whiau mga luenga pēra māsani. Ia, ma loro ngānu lue, ia tālo mailo lima, ia, a tālo mailo lima no winga na te loto, ia, a ne tālo mailo lima no winga na te polona, sati, sati, tālo mailo lima te ilo na te loto, ia, malau tamal na o sau whainga, ia, tālo mailo lima, ia, awala o lua le wa amata, le wa esel mera wa i o lua, ia, tama ia, wale leile mone povo ilo, wale leile mone povo ilo wa amata whatangata, foi le wa esel me o mafau, ia, a matan mafau po le ale me ai fai tai au ni le ale me ai el tinale a inga pe a foi mai pe a manava ngaruenga ia o matua el tinale a inga ese me le to lo puro tama ia le anga tama ia mala ia mala tala no pe io chelo ele o sa lotu ele o sa lotu la walia ia alo fatu mo to nai fa si sianga mo to nei vanga le aso. Ia, tamatua ia le vaeva. Ia, samba longo termina la tete pasi Sāmoa le la talu matule. Termine wa tsau le va. Le la tete e tua ya mato na ya sau. Tamala le tete so lo longo pasi ai pa oro. Tamila le la pito tua ia no fo umi vole le tua. Tamala le ia fa solo ia ma fa nga te ia wo pasi. Ia.
E le tātou wala ablei lunga lainga. Ia, malo saifua. Talofa. Talofa. Rosa, wai no le le au e no o le te mawai fo le mai. Fa pe au e no se mai ne o le mai whatever. Nai va vi fianga mo o tau nei vaenga o la huli o e maile rosa ia maile susu maile vaeva ia maile vaeva le nei vaenga o le aso ia male pesena te wa fai sia rosa no inga po le le rosa wa e mau le nei taimi ia o sai ioi
ono sa I wa paua o le io e wa paua o le rosa wa e maua io ai ia e si o le rosa le na e to so ani ya te oi lo vai io e le taimi te mana o mi ai le so ani e le taimi te mana o mi e se tupe la fo sa moilo ainga e le taimi te mana o mi ai so se me lava io wa e nga la lai lo fia ai wa e nga la lai lo fia inu wa e mana o mi le tu so se me lava io wa e alu le fale mai wa e fa longo atu ia e mana o mi si au rosa io na ola rosa pa e io e le se rosa urudi io ele ini rosa urudi io o le rosa pa e langa le to tele la to fa mai o le rosa urudi de ai o mena rosa urudi wa expire io rosa pa rosa pa ele on ai tatou te mini nei io sati o le rosa pa ele se rosa urudi se le mealna o le te fai atu so ya oi io le te fai atu ya o le rosa ma non nga lol tato tunu le nei vanga le uli nei fa fi sianga mo to ia wa fianga le tato tunu sia manga venga pe na masani ai ma lo la nga lulu ia nei fa fi sianga mo tato nei temi ia pe fa apito ai foi le nei tato rosa io o nei tato hani o nei tato mana mea ia wa o to ia fa nga venga ia nei to to fa nga venga ma to ta fa ia io ia to te leilo mai le io to te leilo mai le ngasu le tau ta pena tu i le fale io Lono winga ta ua tele le lo sa wa ia le mo e toltina e fai ai hani o misia o le nei aso io o misia o le nei aso fa tai mo te pena ino le fale io fa tai mo le mo ino le vau io no fa pe au ai no tamano lo mo ina vau io ala wo sa nei sole le ai la li o le fa ia na e mo ina le tato vau io ma e fai ai va ai fa fe tai mo na ngalu nga le e fai io o lo le fa maon ya o ta maftanga le tausanga le la o le tausanga ia o le te fa pe ne ya io pe o le ma fo le ta va solo io ai ave ai nei aso le nei aso tas ia le la le o le hala le ya cho io le ya o hani ya ma lo ngalu ma lo no sai le nei va nga le aso Sāmoa roa tunu, se ua tina lo ulu, se vainga I le tauranga, mio solo ai o tangata, le au le whainga ruenga, mai a tamu ma ewa, fua nau le sa ona whai wa whaala lava solo le lava mea ai. Sāmoa roa tunu, se ua tina lo ulu, se vainga I le tauranga, mio solo ai o tangata, le au le whainga ruenga, mai a tamu ma ewa, fua nau le sa ona whai wa lava solo le lava mea ai isa oi eva toi isa ma oi akamu e se ama o lua ia pare ai o le fua o le apu pa ai la lea wale anga ua tumu Sāmoa I tangata tumu I le au se I whanga male au whao mea au mai sao mea paale I le marketi hei e velinga wo te I Miki se tanga mea o fupiliki ma o fuelea o se tu I le whaata whai o winga tau whaata ai alu o le tani e ale au la wasa male au walea paane I le marketi hei e velinga wo te I Miki se tanga mea o fupiliki ma o fuelea o se tu I le whaata whai o winga tau whaata ai alu o le tani e ale au la wasa male au walea isa oi eva toi isa ma oi akamu e se ama o lua ia pale ai o le fua o le apu pa ai la lea wale anga ua tumu Sāmoa I tangata tumu I le au se I whanga male au whao mea au mai sao mea Kolonga I ta ilo ua lofa pe atu ua mai a onga tumu solo I le marketi o tamaiti mata mai te neiti e tutu ta I to alua pe o lo o tau mate se tupua ai le longo matua pe a ua fia whai to arua Kolonga I ta ilo ua lofa pe atu
tu ua mai a onga tumu solo i le maketi o tamaiti matama e tei neiti e tutu ta e to anua pe o loo tau mate se tupua ai le longo matua pe a ua fia fai to anua isa oi eva to isa ma oi a kamu e se ama o lua ia vale ai ole fua ole apu pa ai la lea wale ana ua tumu Sāmoa i tangata tumu i le au se i whanga male au whao mea au mai sa o mea tangi mai le wati ai tolo mai male pasi whaale ofi i tangata whai ngaluenga ua manama e mafua mai mea uma o lua a kamu ma eva fua nao leso ona whai wa whaala lava solo le lava mea ai tangi mai le wati ai tolo mai male pasi whaale ofi i tangata whai ngaluenga ua manama e mafua mai mea uma o lua a kamu ma eva fua nao leso ona whai wa whaala lava solo le lava mea ai isa oi eva toi isa ma oi a kamu e se ama o lua ia pare ai ole fua ole apu pa ai la lea wale ana ua tumu Sāmoa i tangata tumu i le au se i whanga male au whao mea au mai sa o mea isa oi eva toi isa ma oi a kamu e se ama o lua ia pare ai ole fua ole apu pa ai la lea wale ana ua tumu Sāmoa i tangata tumu i le au se i whanga male au whao mea au mai sa o mea tumu i le au se i whanga male au whao mea au mai sa o mea tumu i le au se i whanga male au whao mea au mai sa o mea
ia o le pepe o le mesia. Nai vavi fianga mo tole nei vaenga o le huli na ua tole minuto te ele wa awhai le wa te ele awha o le tolu le nei vaenga o le huli. Ia o whianga le tātou tunu i te au manganu wenga peo na mansani ai maa lole ngānu lue, maa lole ono sai, maa lole tau ata ia te o tau. Ata fo le whatalo whatso fo le uso ia Andrew Asiata whenika o le penana mafuta mai nia, ia whapea fo le uso ia pama fitu. Lo pena o mafuta mai o le pule leo melpone o le fai pule leo melpone o pena o mafuta mai nei vaenga o le uri ngat foi leo so ia Chris lo pena o mafuta mai na tutuila le nei vaenga o le uri ia a pe o na le a mata o tau fe a manga ruenga pe mansan ia malo un sai malo de tau anta ia tau ia o to tele ni so ila tau lo a mata no matua e furia fa inga ruenga de nei taimi ono le tulanga o le pisi i le tulanga foi le o le kiwisi masi ma le tatu o fo tau sanga fo ia e mo ila va ia mo tele le swinga ia le winga o la famtalanga o le vavi o le tatu fa inga malanga de nei tau sanga ia sa o le tala foi le ia no na suia o numera ia o le mea ele ai ani me te lo suia io e pau hale vai ngale sui io le sui il tino io lusi o vale lusi io tu langa foi le mersa o lotto io mersa o lotto io a pe na ho le te alo fe ngalu wenga no lo fa atu pala ai io le sistemi per fa pe o no fa pe o te wo sau mana me sau fa apel fitina la nga po fe sau ya a wa pala ai fetera no sau yo lo torua tena no na ha fianga o tau nei vanga le aso ma lo nga lu ya tau tolu fa lima to suma le lima lo minuto le tu la fa ia ona tu da tu foi lo ta tu la fa tale tu la fa ia ora mafuta mai foi le sunga ia tasi tu la va ia se io ma ua whafsanga ia tuli tulai whanga le lima ia le tātou ape foi whaatini le nei vaenga o le awauli.
tau mawhai. Malo na nganu nui malo nun sa in malo telo le tātu tunu le nei vaenga o le fiafi. A whingai fo le tātu tunu i whiau mga ruenga pia na masane ai. Ono sa i e nulo ono sa i. A wa halu aru warwa i atunga le tūranga o ngā ruenga nei aso peua. Le lavala ono sa i a ila tōro tō whinga ruenga whātas. I nulo ono sa i. I nulo ono sa i e te mau ele mele le. E te maa whau le whai le mea nā lai whai. Lona winga. Wale ule leilo waso. Inu lono sai, mai le vaeva le vaenga o le afi. Mea nana whai atu ai he nule ono sai. He nule ono sai i le nei vaenga le aso malo ngā rurue.
Nai whawhiwhianga re nei vaenga le fiafi ia o tātou whengai fo tātou tunu i wheamanga luenga re nei vaenga le fiafi ia o fiafia lava fo i mawal tātou le tātou vanoa ia o lo mwhai ona tātou so tae atu ai fo i ia nisi fo i o vaenga mwhai ona longo poe le tātou tunu ia le tamaita ia na lungo le tātou leina le nei vaenga le fiafi patalo fatu ana le nei vaenga le fiafi Talofa cherry, talofa spoile, pa ia male mamalo tato au fonga pa mamole cherry po manino mai. Se lau pasene lau fonga nei vanga le fiafi ia wa o amai le nai tu so le se alo farongo ilo fonga nei vanga fiafi ia. Ia to moe. Ia malo lava cherry tato atuno. Le o ele vana sa no mai tato fa moe le crispy. Ia. Pe o fa kisianga foi le o mai fasta ste po ia tangata foi no foi por lua. Ja, ai mana yo fatu mo lia lava I le tato malai so I Bedford. So lava tato fale mai ma to fale o loa fo ia te la nai mai. Ai se fia le to no. Ai cherry on mana ia le tele o fale I este filifili ai au nanga ia o vai vai fale ainga au nanga toi fo maloloina. Taimene ia o lea o sanga solo pea ia whaafifianga. Ai longo ngona mai le ni le sa tuito o le peste mai le kaseki. Le mana ia tele. O le ala le tūlanga o lo whapena o le ase tūlanga o le tau whaipata o le tātou tunu malatu whanau nei taimi tō tele niso I lātou? Atumolia, io poloka whai awalai. Poloka whai awalai nei I Cannon Street. Apa pe te ui mai I le ala tule sau mai waitangi rua. Ia e te sawa matona poloka le awala ono o whamoe. Ai e o lai whaasa ko yono mai tonu ia ta awale I lumo le hola ale asukuki. Akuka airani. O lumo tonu ala le hola ka park le masani ona pakai ta awale lumo le hola ale Cook Island, Jerry. Ia nā fo yolo o lai ngai nā isi fale ia o nanga ia onga o lo ia ila to fale ia o lo fai ila to fa ala wiloa o lo ia fo ia be fata fa fai ta mai ti bouncy castle e fata fa fai ia no ma fa nau ai mana ia fo le solo mana yo la ne ia so mana ia le tau ai ama to ia le fainga wenga te mini mana matulo ai atu watu fa fonga mena tunu le si ai e ma woni tau maftanga ina pe ya ele ta maftanga mo ta pasui o so sto ainga o fale ainga in tria ia o painga foi fi le roti so sisti o la fele valana so ainga tau mafa te lo ai te mangwa mai ya pa tu na uma ta tore lima o mai su mai lo le sa fiara o sa pasui Paftai ana ai mana ia cherry telefoi ia vai ngon malai mai ono mai era inga ia mala so fala por la so e pola ma e vai foi te pa fai foi le fiasi ia le mana ia mai stulanga le se fotuanga mo matu ela tu fanau ia o te lo le a batu foi fa fonga mena tunu ia le ala apio le ano il tele vaenga na ia I tulanga ne tatu fanau Pero le fa mama foi le man fa tuanga masani lava cherry se ai ali la oe ia no oe ano I pona yo oe ano awa e mato ai le lo alta mai titi cherry terminate sau te fiwe vai ile tumu le tumu ai o te loli poti la tatuna na al tamaile cherry mo tato a me tita so fa ponga leo o lo fainga luenga o lo fa pe fa moe e ai mai nei te mai a foi ngal wenga ma o nga fanau ia wa pestulanga le foi le mo nei sui e foi se me fata fauni ta meti le fia oni le mo tato uma ele fa pe faina ta mai tia ele family day foi le e o mai ta fa fawai ia o festa vi foi ta mai ti mala so ai ngai le ta va ai o le vai le ta va ia mana ia tele ia e la se svanga muli ana le ai na sanga le mua a cherry e fa mana so tonight to ma tu me se alom pa na to tele la o lo vai foi li manon malo cherry ele o tu mama foi tu mama ina foi ile o leo ia fa moi le so no le o le tum mai na ma se lo ai male songa foi tato pole no ia ni ta peka pa ali foi no na nga fia
Ia, i le vai mai. Ia le foi mai si fonga lo mo e lango ia le fa mo ia Creek Fest. Ka to por lua. Ia, lei, mo le atu nga fa tel ni banga fiofi. Ia, tato felo ai na pe mai al tato fa pe mai al tato. Ngan ia fiofi. Ia wa le lei, alo fa te cherry, alo fa foi la no fa sai foi le ma putai sa to si fonga lo mo. Ia, alo fa tu mo le fiofi fa to fa sai fa. Fa sai foi ia. Fa sai foi. Fa sai foi. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei awa uli. E o atul whai unga Januari lua whelua wha, wa tui fo ili tūlanga maasani au nanga pasi i Wellington e, talo mai le silia ma le tausanga o whea ngai ma au nanga sa wha amalo lo le tū mau i le to ngao leo whai ngā lwenga. Na wha ilo atu le me lenki le pule ngānu o Wellington e, o au nanga ia o tau fia mo se taimi le tū mau, o le atoi a matalia, o na o le umawhaiona tui wha whai ngā lwenga le silia ma le selawo ave pasi mai fafo, wa lava fo ilea whainu mera me whaiona tui wha au wai, au nanga pasia sa wha malolo mo se taimi le tū mau. O pasi umalawa le New Zealand bus, o le atoi a matal whai unga Januari, ai o au nanga le Trans-Urban, mo asol vai aso ia sa wha malolo le tū mau, o le atoi a matai le aso sifulu valu o te sema. E silia maliselau valu sifulu au nanga na le wha taunu wina, o na e silia maliselau ave pasi Sāmoa o mia, pei tai o le taimi nei, o le o mawhaiona au sial whainu mera wa tāla whea ngai, ma le toi fo i o le to tele e wha o ngā wheo inga lau tele, talu mai taimi o le COVID-19, ma o le asili o na wawe atu nailo au kilani o sini, po o lone tona, pe o na whaalia le tai whono o le komiti mo whela wa inga alpule ngānu u whaitu malo a Wellington e. Wa ye se pepa po o se kāde ale au nanga o lo mata i tuina po o tāla whea ngai le wa inga o tangata whaatau i New Zealand, le Consumer New Zealand, e whaatulanga i kampani e lelei ma kampani i lelei i alatou pe pa wha mea lofa. Po o gift cards, po o vouchers i le nei taimi o le kewisi masi. A fua i lungo o whaaseana o latou tauli maina i tausanga watua nai. E fōlinga mai o gift cards e sili atu na manui e kampani na ilo tangata whaatau pe o na Sāmoa Gemma Rasmussen le whaululungo le itu su ele consumer. E sili amale se 10 miliona tā la tupe tangata whaatau. E ngau i tausanga ta itasi e tu saima whaamaumaunga le Consumer New Zealand. Mai to e alu umai e tupe i tanga lau whai o loa ona o pepa ua umaleo ngā aile i whao ngā ina po expired cards. O isi pepa wha mea lofa e le mawhaiona whao ngā ona ua le to iei pisinisi. Ia e whao ngā ai o le awha o tangatai umia ia pepa wha mea lofa e whea ngai ma whaafi tauli pēao ina siakia lātou pāleni. E tapula a fo i whale o loa e wha o ngai, ai maise o le tausu enga o se o loa e wha atawai. Ua wala au le Consumer New Zealand i whale o loa ina ia amatai le 5 tausanga a ngā ilunga le umia o ngai ia pepa wha mea lofa. E se fuluma sina u wha anofo wa aia ilona ainga le tauli le a Hunt Valley, le ana ia ngā o ina le masini sua palapala lon tama, ai sua ma wha ale ngai se pamu penisini. E silia mal se lau fitu se fulu afe tala le tau au whai. O mea na whaale ngai na mailana ngai o inga peitai. E le ise awale ma whaiona ia totongi ele avai ngā tupitele. Peo na whaalia ilona whaamasino ngai le asoa na nafi. Ma na whaatonu ina ia whaamasino Bruce Davidson. Ina iona totongi ina se tupe tolu afe tala. Na ioe Luke Randall iona molianga. Ilona ave whaasolu tulafono o le masini. Ile asos fulu ono me lua afe lua. Ma ia sua ina ile pampen sina le pipi waino i o mata. Ele ini siwa ina le pamu, pe ona whaalia, ma sa afia fo itupe maua a le pisinisi. Sa tau mawhai Randall e sua e se le masini tala tupe mai le pamu peitai, ele i mawhai, ma toi sola e se loa. Sa tau la isa tau lele a te awa mutu il whaamasnonga e tali ona mōlianga, o lona talo sanga ina pepelo o se vai ngā tupe tolu sifulu afe valu se lau tāla. O benefit il COVID-19, mo se pisinisi ele o toi whai ngālwe ngai. Sa whaasalaina lea tau lele ai māsina e valu male afa, e nofo wa ai e lona ainga, o lo iai wha maumonga. Sa avea ma whaatono le company o le Pure Quality Services Limited, ia se te malua afe sifulu ono peitai,
na le itoe iai ia Januari lua fitu. O Aperila lua lua na whaasilsila i le malo le polkalame o tupe. E mawhaiona wha wa waipisi ni sila aiti na afia onol covitis fuluiva. Matalo sanga i loa lea tau lea ma ia mawaile vai ngā tupe. Talo na whaiso iso ngalo fisa o la fonga mol covitis fuluiva. O whaasala ina i tangata i to avalu e au fia i malea tau lea. I whainga tau whaasese. Ma ana au fisa tupe au wha i 5 miliona fit se lau valus fuluiva afe. Ma le fitu se fulu tolu ta la. E luas fulu tolu isi mta upu iolo iluma o le wha amasinonga. Na ta wale le to New Zealand o ainga ia na mua lato fale i se afi mangele o kilane walaki lava le sao mai le whalavelave. E tu sai mastalu tonu ngal vaenga tinei mua ma whalavelava fosei e whaani ainga uleini fale ina ua mua uma i Coronation Road. Betu sa ole tolu le vavea ana nafi na whaali e Chris Dalfos o le Fens. E leini paipa ie whaapasi ele vai mai le tawalunga le fale pe aie se mo. Po o Springless mai lea i fo ini whaamauninga. Sa ieini whaailo asu i fale ale lotu. Lea whaamautu ai ainga umo umieina se fiso o swani. Sa whailo le atu ngalu le Fens i le to tele o tangata o loo no whai. Pe o na lipo tele le to New Zealand. Mai pe o ni fale ta avale. Aile o ni fale no whai tangata. E fōringa mai se whaafitau li tau elitise, sa mafuele whaalavlave peona ta o e Dalfos o whali e puleina le kalesia ako teu whakakalisitiane. Ko nā moa, sa ilo ilo alvaenga o soifua maloloina, peono yeisea fianga mai le asbestos i le afi, ona oni whale tuwai. O whailoele ta ita i o le itua ngai, suinga fōtu langa tofi o lana vaenga whaupwhai. E au fia ima ta whai o ia whaipule ta ita si o la whaatinoina. E eni si o whaipule sinia ua se e tu o lantou tu langa. O Chris Hipkins o le ta itai, ai avea maso upo mo au o nanga whaamin star, saonga le mo malipui ngole tunu o. Carmel Sepoloni o le sui ta itai, mata ngalwenga le atina enga o anga whaso tai, tangata Pasifika, mata aupui au kilani, malwha ititingo ta maiti maatitiva. Grant Robertson ile numero tolu e na whamatupe whaapea ta alonga tutuu. Dr. Megan Woods ile numero 4 mo le suinga o le tau, malo si anga, mapuna oa. Lona 5 Willie Jackson. Atina enga o Maori, whaasala mga alwenga. Lona ono iai Aisha Verrill. Fitu Karen McNulty, Valu Willow Jean, numero Eva Jeannie Anderson, numero Sefulu Chantinetti, Lona Sefulu Tasi iai Barbara Edmonds, o lo na whamalati na engol tamau ainga whaape mga luenga titele, o le maunga Lydia Sosene, o lo ile numero tolu Sefulu lua, o lo avem so upom ta upole loto i fale, na Sāmoa Hipkins, e le ta ua tele le tūlanga, ma o whaatulanganga na whaipule peo na whaalauloina na nafi, ua whaeloa tuai, e tofu sao uma whaipule ta i to atasi. I le tali atu le suita i ta o le leiba ka mea Sepoloni le fuafuanga le whainga malo fau, mo aso e se lau mo mua la la tauno fo inga, na ia ta wailo na maasiasi ona o se whainga malo ua ia toi whaafoi na i tua le atunu. E whaase fulu iwa ni mata upo o fina ngalo le whainga malo so whaatasi, a le National Act, ma le New Zealand First, e whaatino i tutono aso mo mua se lau, o le tele lava vaenga o le lisi, o le ave sengo tu la fono, whaapeni mta upo sa whaatupu manatu i le leipa, ma o lato whaatino ina, a o lato te ita ina le whainga malo, na Sāmoa i Sepoloni, i lana va ai, o le whaanaunau le whainga malo fōu, o le ave esea leo le tele o tu la fono, ai le ini mea fōu e sili atu, o lato wofo ina mai, na tele o mauti noa, po o niso vaenga o ave le whaamumo le whainga malo, e pe o le toi whaafo i le whala au le siro e federin e whaatau i whale talavai, o selu i tau tele le o whia ngai male atunu o, i se teimi whaanatinati, pe ona Sāmoa Sepoloni. E valu te simaleono pasene le ese esenga o totongi o tamaita i mali i olo iei le taimi nei, e tu sema whaamamonga le ofisa o whainumera whaamama wina New Zealand, e tolu se lau tolu sifulu tolu waso, olo o tele ina totongi ai se tamaita i New Zealand, whaatostosa i le tolu se lau wono se fulu 5 waso, olo o totongi ai le i tō pāwa lii, e se fulu 5 te simalilua pasene, le ese esenga o totongi o tamaita i Pasifika mai le i tō pāwa lii, a se fulu wha te simalilua pasene, mo tamaita i Maori, maolo o whailoa mai ai. Talo mai le amatanga o Novema, sa whai ngāluenga fuai le i tūpao tamaita i Maori in Pasifika, e o atu lava i le whai unga le tausanga. Sa wha sorosolo lava ona pa ule pasene, pe whai titia le vao tutongi o tamaita i Malii, mai le iwa te simale lua pasene sa iai, ua pa u i le valu te simale ono pasene i le tausanga nei.
Na whaalia le te whono le whaala patupatonga le Women Global, Teresa Kartung, e te tau le whai ngā mālo fō o na tau maulo lātou whaatutu sau tatongi o tamaitai, ma ia whaia ni ta ia lai whailoa manino ai. Ni fōwhanga o le a whaia pe o Australia ma Beretania, na ta wale min staffo mo tina ma tamaitai, Nicola Creek, le a via mamata upu au tū, e a ngā iela na whaamua i le nei baia inga. Ua whaia tau si soifua se tangi e whaasanga ili te whaatu ora polo mtanga luenga soifua maloloina ina ia mauni o lātou taui talo ele whaatu wai o le suinga o lātou tutongi pei ona io ina. Ua ta ole tele o ngā luenga le polo kalame o tutongi mo le soifua maloloina ona o se polo ke titele le tau wha le lei o polo kalame o lo wha ngai o yele whainga o tutongi e pei o leana pasi mai e pulenga wha whale mai ma o le tele lava o lo o whaatu wai. Sa yele fuafuanga iyo o mai a Septema, ua mai ona whaatu langa swinga o le mali lienga le sa whaia, mō tutongi le masino i o lai, o le tele lava pulenga whaafale mai, sa misi le aso lena whaangatai, mai o mai fo ia o ke topa, ele i mai a lava ona whaia swinga, ini pulenga whaafale mai se wha, wa tali atu nei le whaalapatupotonga o tausi soifua, e ala i le whaia o salatou tangi, ona ua solia le mali lienga sa whaia, ma ua talo sangai moni tau i ala i whaasalanga, o le le mulimuli ta i o le mali lienga sa whaia ma le te whaatu ora, o tu inatu la latou tangi le pulenga momta upo, e whaatatau i tutongi. Wa fasilingia ni se usui le pulenga nu o Wellingtone, be te tau na whaawau pe ona tau ave le pule nu tori whanau lona tofinga. Ina ua mai ona ia tau tino lona whaafita au leo le ava malosi, peitai, o lo iai fo inisi o lo whaaleo lo la tau lango. Ile tama ita i pule nu. Sa iei se mata apuna tula i mai te tono se pai Wellingtone le masina nei. Masata ua e whanau lona maasiasi ina ua iloane sa pu e se tasi lonata. Masa ia tapai se fisosani lona whaafita auli. O ana na fina ia whailoi le leitio New Zealand. E to o tele lava tangata sa whao o atu lo lato lango ia te ia. Talo na iloa whaafita auli o a awhiai. Aena saunoa Nicola Young. Ua te tau na whaamawaile pule nu. Pe o na ia whaalia. E te tau na awele whaamua whanau i whaafita auli, o lo o awhielo na soifua maloloina, ma lātou te mo'miaina se pule nu e ave atoa, le se lau pasene o lana whaamua ile a ai, ma ua ia langona, e te tau na whaase e tua ngalu le pule nu, o no lo o popole tangata ile lumana i o Wellingtone, ma e tā watu Wellingtone i lo se tangata i to tasi, pei o na whaalia e lea sui o le pule nganu o Wellingtone. I whawhatu New Zealand, Toi lava mai ale taimi o le ioenga e tau whiwhitawa inga le wao le Hamas ma Israelu le asoana nafi. Ai toi mawalo le mali lienga toi whaapopo i le isi aso e tasi. Ina ia mwhai na whaawau e tangatolo o whaia whaatalanoanga i tu e lua ni soa lau pulenga mo le whaafesuia inga o tangatolo o tau whia whaamalo se le Hamas ma pango tā Palestina o loo Israelu. Wa mawai fo ile avanoi mo moli e tuaif so soani mawaila au motonga fitinga i tutono kasa. E to o se fulu ono tangata sa tau whia whaamalo se le Hamas. Sa whaasa o loto mo pango tā Palestina e to tolu sifulu ile asolulu pio na whaalisi pe po whaamatalanga. Na tā wale Hamas e yeisa inga Israelu e tolu, sa o lātou tau whia whaamalo se au whiele pepe sifulu masina na mali liu yosfa inga Israelu. E to aiva sifulu fitu tangata sa tau whia whaamalo se le Hamas, wa mai ona whaasa o loto e tusai maripo tele Reuters. Na ta wale militele Israelu e to se lau sifulu lima tangata o loo tutoi kasa yesa ave whaamalo se le Hamas. Ita alonga, o le a mata whaongaina le taito fitu i do baile swing a fobo le new format, le o le ana o le tolu pulu, ta i wha au i le pulu e tasi, na whaalia le pule silo la kapia la langi Alan Kilbin, e yeilo la tau tali tonunga o le whaatulanga nga fau lea, o le a whaalau tele ati lele mamao o atu iai le ta alonga, o le whaatulanga nga leo lo o whaiei fo ile la kapia le Olimpeka, o le pulu a o lo o iai New Zealand, Kanata, Sāmoa ma Afrika i saute, Pulu B o Argentina, Sepania, Australia, ma Aialani. Pulu C o Fiti, Falani, USA, ma Beretania. E ta ilua au e piki mai le pulu, whaopopo iai ma au e lua pito ilunga mai au lo tulanga tolu ma le wha i pulu ta itasi. O le asolua ma le tolu te sema e whaiele ta amilusanga i to pai. Tala fauia ma le si ufonga le laumoa, mo le nei vahenga o le awauli.
Toi whātalo whātu se isi whao po ponga le neo tātu telefau mai Sāmoa o se baiet whaafonga. O le whai unga le vāso nei e wha mai ai ta alonga le Pasifika le o lo whai tau te e Solomona. Ai o se tana lata mai i pine a Sāmoa. E o mai le po ane po o lo whātu langa Sāmoa le tūlanga whā. E pine ono se funma le lima wa i bawa. Le tolu se funma le tasi pine oro. Se funma le valu pine siliva. Ma le se funma le ono pine apa mea. O niuka le tonia le o lo i le tūlanga mua pele tele o na pine wa maua. E pine se lau ono se funma le lima. E fitu se funma le lua auro. Fa se funma lima pine siliva. Ma le fa se funma le valu pine apa mea. O tahiti le i le tūlanga tolu se lau tolu se funma le lima le au fa ingo ana pine na maua. E fa se funma le tolu pine auro. Fa se funma le ono pine siliva. Ma le fa se funma le ono pine apa mea. O au se tālia le i le tūlanga tolu. E le fa se funma le lua na pine auro. Lua se fulu pine siliva. Ma le valu pine apa mea. O le whai unga le vaiaso e to e te liu mai ele au ta alo a Sāmoa. I le mai a tāpuni ai o ta alunga le Pasifika o lo whanga solo. Ua whamanino le fionga le ministao ele a Sāmoa, le fionga to e susulu Cedric Pose Schuster, e lua vaenga na whaatu langai ele ma whanua o le malo. Sa lisi ina yo tātu tangata a toi ma whanua sa lisi ma whaatau. E na ua whaatu a wha amatu mai e New Zealand whanua, e le te mina tuto o tasi ai lo tātou o tunu. Pasi Sāmoa mwhamatu mai lo nisi o vaenga ele sailalo malo New Zealand. Le e lua la vaenga na iai o vaenga sa iei whatoanga. Le na whamatu mai loa atu o whai establish ai lo malo le Westek. O farms la e whatoanga ia mai tonga New, wafo i Papovi, Yaso, Tuana, te mea le tutota. Le na set up ai le Westek, o le lato functionala, o le vainga whatoanga ia malo, a isi va ele, le satu mai lalo le land board, o ele ala ia o malo na sawai, o le whatoanga matina e sawati, ne sa lalo stick, a le lalo le land board, at no time at all. Na ia se mea whape whaatau whanua o malo. Ama whai lava o na whaatau, ina ua o mai se vai temi pole, le na set up ai le salasi, i le whainga malo fo tuana. Le nā lei o le tele o ai tā lafu ma le ngāwuri o le steksa i ai le vaitau. Le a tonu o le ana o vai ai lo ma whaatu i nā whaalape putonga fōle o le stek o le salasi. And the purpose le na whaatu ai. I le nā lei pauna le temi na whai tu la whanu na whain whaatau ia nisi whanua malo. Lease to purchase le. Na sell. Nisi portion la mo a inga le ma whain na whaatau atua. Le la ia le lease to sell, and it was only specific parts of the country. Le na ia whanua ia, le la wa uma whanua na, o le 25 na whanua ia na ia i temi la nei, le la o te wawa ia. O nau te inga le ia au ia toe, ia whata oto se land use policy. Whaonga ino ele, wha la anga nuu customary land, o ele o malo, whea mea e whetauile lisi ai mo whanua whaalanga nuu, o i mo ati nae o a inga fo ie, whia maua whale nofo ele no nofo ai, o nisi o whaatoanga, ia tasi le policy. E tā whai umai o ngā temine, ese le ngatane, ese tau lisi, ese fui ia, me nā lo tā pena nei, ia au mamtanga albenga, whala puputonga. Ne ia fausia se tātou whainga whaawai lea. Se whaonga i nei tū la whanolo i ene, ia maawala whaawhaingo fia fo i ona. Maua iawa no le atu o fia moani iawa no ia tau whanu. I lea whaatala no anga le pepa le Sāwali ma le fionga le minister. Na toe tā maue le fionga toe susulu le maulava lea e tasi i le atu no. O whanua whaalea nganu, e le mawhai o na whaatawina i lalo le tū la whono, mai i wha maunga, e o mai le teimi nei, e le i ai se whanua lava i tasi o le malo, o wha tauina e se. E tali tonu le tu o le fioanga o le visa le imoa, e mawhai e mauio o latu toe tu wha tasia na maua mai New Zealand, o na toe wha lea ngai na le wha i unga na whai e le awhiv se la wono se fulmal tolu, ma le wha i unga na whai e le wha amsina ngā lua whelua se fulmal tolu, Lena man malo ai le fio anga o whenga,
I ele ma whanua i e tua maota o lo lātua fio anga. O le maule le fio anga o le visa le mo le mai le mta opule nei, e na wa amata ilo la lātou tālo sanga i lumo le whamasi nonga. Pe o si le fio lo toe tālo sanga le fio anga o le visa le moa e ana lo i o lo uatu la i mo le mta opule teimile nei. Mo se ava noe toe ilo ai wha ai unga le whamasi nonga wata oto i lalo le nei mta opo. O nisi o popo lenga mātunga lunga un wha ai loa le taitai o le tua le visa le moa. E le ngata wā a fia nisi o whanua sa ngarue ina e le a fio anga. Ai ua motu sia toi fo i malisua vai i ngā ruenga wha atino lo wha ngā solu pēa. E na ua wha leanga ina nisi o ofe le sua vai mai masini o lo o sua ina le ele. O lo iei fo le mana manunga ma le pui ngā le fio anga. I ona tupulanga e le ngata o le teimile nei le tūla i mau se wha lave. E ai au fia i molo lātu lumana i lunga o nei whanua. O lo tā sanga pēa le visa le i mo le wha amsinonga. I nei e tā o fia le ngā ruenga o lo wha ngā solo le teimile nei. Se ia mae a tā sanga o lo tuin atu le wha amsinonga mo se toi loilonga i le nei mata opo. Ai o le fina watu le tua le fio anga o whenga o lo tūla i e le fionga le whaipule a maulolo. Pe a whai e talia le whaamsinonga le tālo sanga le visa le imoa o le a vea le matūlanga lātou te whesilingi hai whaai unga a le whaamsinonga. O se whaenga le whontanga le atua o Sāmoa i le vāo leo Amerika Sāmoa ma Sāmoa le ana whaai ui le botu tele i sala whai. Na sia le pula le company fali a le Starkeys de Amerika Sāmoa le lau mua mtata SS le Don Bosco. Na ia fola i ma se whenga inga o le a wha matu watu ni a manofi ngā ruenga i alo ma whanau o lo wa uina i le lau mua. A o ia wanoa e whato a mawhai o nā ngā waai whanau wa whai uina ma mai a umalatu wa onga. Mai o le au whau e to ono se fulmalifito neto sanga ua mawhai neo na tālu sanga i lanto i lalo le nei whai ngā pā anga. Mai ua wha mawina foi o le a onga mua le i Sāmoa ua maua se whea ngainga wha pe nei le vāmara company e le Starkist mai i Amerika Sāmoa. Pau le wha whitau le loo pōna i ai le nei awa noa tāua. O le ai leo ni a ingo nisi o whanau e mawhai o na whia nga i le awa noa e wha mautua i Amerika Sāmoa. Peita ina wha manino e le pulo le Starkist. O omana pāsia o le a fausia se tasi o maota tele e wha mautua i lanto e malangatu i upolu nei e mauhawa noe ngā lulua i le company. O le tausanga faule o le a matai nai le awa noa mo whanau wa mai a wha uina mai le a onga le Don Bosco ma wa mai a foi o na tufa inatu ia i lanto pepa wha tumu ma le company. E whai ai whiriwhiringa i lātou whaatasi ma mātua, mo nisi e whia whaongaina le awa noa. O tala whauia mai lo tātua tunuu, manuia telefo whanga le whai unga le vai aso, whaasoi fwaya. Ia, nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga na whiawhino suma le 5 minuti au te ele tu lai wha e le tau tōmana unanga le tātou wana leo le tasi ono te suma le tasi whamo si whafonga le lau mua ia, si taimi le amatou ma futa tuai mo tau ia, ina ua suma le ono le minuti au te ele tu lai wha tale tu lai 5 wha ma ina le tulanga le tātou tau tua e wane ngalo ia te utau o le nei le tātou app le nā fitu aso luasu wha fitu aso luasu wha i tula
e o le afa pena ono tau whaafonga i mo i nātou lo whapena ono whainga ruenga nei wa i le afiafi ia lo whapena ono sifi po ia mai nātou o lo nātou whaonga ina ia telefoni ma mea vo i e tu i o nātou whafong i nātou taringa ia a wātu langa o ngā ruenga o lo nātou whaatonu ina i le aso ma le aso ia a le taimiri nei ia o le ua ma whaatasi atu mo le sunga ia a le sunga le li puli ia le sunga ia tasi tu tolva ia le o mafa tasi alu nei tem ia wal tūlanga fo i ole o le wha mai aino tūlanga le tautua ia malo sa i fuari le sungari malo Jerry malo fo i le wha malo si fo i le wa fo i tautua ino tātou wa tino o le nei tūla le fiafi ia wa o le toi tūla muli muli nei o le tātou tautua o le nei fo i na le ngata o le nei aso ia me se fo i o le nei vai aso malo le nsai malo ngata longo mai ai teimi o tātou o lau tiu te fo i le mana i o pespesenga fo i peskisimas ia e fa oso fa ingo fie fo i ngā duenga ma tāpenanga fo i o le afiafi pese ai e sono peskisimas pese a fa le te o peni pese fato ese peni pese ia le se me i wa o las faraile ai pe te le fato ese ma te le fato ese nga e momoli atu ia e me se fa pe o tinala le fale o ta itale fa nga luenga ia pol tama fo le fale o tinala fa nga luenga ia le la ta ua to ya meleritas ia o le fa ia nei le por kala au te il te tangi lo telefon o fo se silisati fa mole pe fa ina ta ma se pes ai fo po le hale me utupu tu solo mana tu le ridia o ta e for fa fitau io panga fo nga tamo le sa te so ele fiu le tangata ele fiu le tangata ri sa te so le a tuli e mala ia te mai ia te fo fale tuli na sulu te fo dai e lo fale a wai na sa ia le sias o fa e te sa ia aria tasi Alia pa wala tanga tem fa yuno. Sa la tu lo fale wala nga la tu fa tu fa ma fa tanga tu spa. No tanga te le fi fa tu spa ia. Ora ma fu angar. Na. Ya ai malo la vanta tu no la unga lu la tu sanga lu le yaso. Mai se foi au tapua i tono ainga i maota malawa o maota tanga tamata tua o maota ngase ya malo tapua i malo talo. Ya fa pe foi au na le tua tar sang foi molia. Ele ngata o ngā ruenga ma a o ngā nei whanau. Ia whape fo i o lo mana tua pēr. Ia la tau tāra sanga tātou tau tua. Jerry lewa e i manu ia i le aso ma le aso. Tai pe fo lani nei aso. Ia o lewa to e tu la mune mulu le tātou tau tua o le nei fo i vai aso. Ia mai se fo i o le amatanga fo i o le masina o leo tātou tu vai ia te sema. So le te ia le saori. Te ia le tu ia te sema. Te ia la veo le vai ia te sema. No mari o tata no o tango tu nei fa tu mule o le pepa fo o le fo na mai la onga o tango tu afa tu va to tasi november o te ia fa mai o se tasi te e le sia so to tasi so le la ita to le me le tu pune ya no winga ana le ai fa nau nei fa nau fa mana tu no winga ina o tu to lua o to lua le ya so november ya le to tasi ya so november o le mele wo to fu yo o le mele wo so le me nai lo i to matu tua ela mele ngalo ya mea mama ngalo ya va pena ya male mana tua ya ma so le ma sina male ma sina tua i ngalo a so le te foi se fa na so sonia tia o i va pena ma ya tu langa la fia fite le va lo su te ale pa ya sa o so le va ve te le alo tau sanga te le ya mo le aso mua lo no winga o an por kala men fu fonki ya le ni fo fonga yo ma futa ma fa nau yo ma fia ma o fe wa o fe wa i wan mena fe wa i tu poi fo ia fa fita uli ma fa lave ele ma fo wina yo no fe wa i fa le me le fo le por kala me na yo ya sa ma le ai no fo le fa le ma futa mo lo to do ma lo fa nau fa sa fa i me fa fine le sipito e fa sa fa i me se fa nau le sipito ya aso umar vai te me fia ma futa va pena fa pele Foi le pele, foi le no pele. O taisu.
Ia wa mantua o ta longa ia. E pe e fau ta miti o. Ia. Ale mana ia la fo ia ta alo ta miti fo le pe ma na ia la. Pe ava ai mela ta miti na ta alo to ma tu. Ioi. A se ta ia. Ola fai ia la ta ma. Tanga fai se fai o le ta isu se fa tu o te no se fa tu le no fai ta no ta isu. Le lo fa tu lo fa tu. Le lo to lo na. O ia no o ia sa la te lo se fa tu le na o te al ta isu o ia te le ma sa ni ta isu. Ia sa le ia o se fia ia ma futa fa ta si mal ta ma tina ma fa. Ia masa I toi tala no ai pe ha po le ale le tulanga sa ia le tausanga atoa. Ia wai mantua fo il te milen a mal te tausanga le na tato fa manatua le tunu po ale a fo ta ngol mele sa tatu tano le amatanga po ani resolution. Na po ani resolution le sa a matamale le tausanga. Te vai atu la tala ino le tato le ina le amatanga o januari ia. Po le hala resolution le lua fe lua tolu fa mai isi. Vili le pisi o le tato le fa mai ia. E o te lua fe fa ingo ya te sema. Ia wa lusi o kilo. Ia. Ia o kilo le ia se lau ona sfulu. Lona winga o atu ya te sema. O la mea lofa foi nai se o lua mesi au whanau. Ia o atu ia wa walu sfulu o kilo. Ia. Armere ai tai au. Ia le no winga te mine lo o mea te sema. Po o lua se lau ona sfulu kilo. Ia. Ale ma na he o tula. Ia o le taimi foi o le ta tele no morfa tau ngare mea ai ni tas. Ia sa o le le ia. Vai taimi fo i ole a tātou anga e toi le telo tau mafa. Ia le na. Ia ai o leo o tātou iai le a te sema le aso mua. Ia maua e tātou le fia. Vai taimi fo i tāpena fo i whaafeiloa i atu le pepe fau. La whanau mai. Ia sa. Ia o le na. Ia le le. O le a vai fo i se tāpese. I le nei vanga na fia. On tāta tala no ai le ia le to le ba vel ta te miso ia le wa lo to afa I tu la le to mana minute ia le tele alta mi fanta tala no ai ta to fe lo pe mele no ana ia ta stato bese It's Christmas season so there isn't any reason we can dance on Christmas burger here's sleigh bells ringing everybody's singing dancing a Christmas burger Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl dancing a Christmas burger.
Nai whawhiwhianga nei vaenga le fiafi. Ia, au whianga I whole tātou tunu I whia manga nuenga pēna masani. Iai mālolo, sai mālolo tau atai. Ia le nei vaenga le fiafi. Mālolo foi tasil tau atai. Mālolo sai nei vaenga le fiafi. Vai atu I whawhautu le tātou ofisa whasara lau o kase mā nei o le susulu o le la. Le nei aso atoa I Wellington e mpori rua. O le mā nei o le susulu mātanga o fio le la. Ia le foi e pe o le moni mawina le teimile nei. Ia o fitau I le foi ma le Creek Fest le fai a tātou I Canis Creek pori rua le na. Lu so tai ma ana fa solo ma melta to reporti. Ia. Ia ma ne foi le fiafi ave nei fa na pe wa na tu wa onga. Ia o le nei foi vai aso. Ia ave fa ta fa wa ina e fa fianga, ia le ngata ile onisi o va ngolele sia ki so fu ma lo loina. Ia ma isi por kamera o lo fa ngaso lo temi fa ta ma na ni le tu la iva. Ia lo na winga. Ia ma ne ave nei fa na ave malta ma le ainga fa ta fa wa. Ah. Tina a fa wa le nei aso no fo to ina lu mol TV. Asu runga. Asu runga ave fa mata fa fo le wa mata uri fo upure fo le ia Asu runga maria mata uri upure e terina va ai melo le lo matua fo le na le tato moe wa lu le taimi o moe tate te ia fa longo tu fa le o fa melo matua Asu runga na walilna. Upura fiafi. Upura fiafi le asu runga. Ia tina e fa fonga mai ona walu le aso mata to ina TV se asu runga. Asu runga e fa ta fa mene I Creek Fest ta to pori rua. Pe po por pai pa. Ia patalo fatia Erika ma oe ia tamane o tali vui. Ia malo le on sa inga luenga o nei tangata. Na o ta fa wa te ofu I company e te to ngia na wari. Ia tali vui. Tasi le ta fa I ta avale le company ana ia patalo fatu fa le tua Fale tua la le ia le o langi sa fot. Tasi le fale tua e se le au le. Ia langi ai mai se foi ia le sunga ia o ine sina to moli ia va be foi le sunga tom le foa ia so tau le hanga lo vai te lo pampo tau le hanga lo vai sa tua o me tua ha wa sa tua wa sa wa tua ia sa so le te lo plan ma la me lo il tangata o la ofisili I nefiafi ta fa ofisili nefiafi o le ala me lo ai wa e matua pe ero se fale o loa ia tatou ia mafuta mal temi nei ia afa tu la le toi ia le ala me wa e lo ai e wa e matua pe ero se fale o loa se fai minga so fina ngalo tatou ia mai mo mai no Facebook mai YouTube ia pe Pataro fat foi le sunga Aaron Sila fatai tele malo fatai tele laval mafuta mai ia ai o le wa tatou ia te sema Ta pena foi mo Krismasi ma tau sang fou ia o masina nei. E foi lele to e fa le ia mafutanga sa bala. Po mo meo mafutanga ti mama tina wa foi lele walu nei tau sanga o misa. Ia. Aptele lo pra mea na misa. La me la sa lo Jerry fa ta man mea ma foi ona misa. Ma foi ona tele ona misa so olta mama tina. Le tusa ia ele tusa ia fa ele tusa fra ova. Ja? La mi ngalo tara ele tu fa la onga ele tu sa le onga sa onga ta mape e vai ta matina ya le o tu langa o le tu sa o meo le ma fa ta sia o mantua o la sa ta inga ia wa ta inga na tupe mo fa ta inga wa mena le tele pisina tau mi sai tato fa ta inga sa wa me tau tupe ia le wa ta sa mo ta ma fa o se la ta la le ia e fai ai e fa tau ia le me fai le me ai le fiaf ia ai o to sa wa ta mo tina na fo sa mo ia tu sa la o le ma fu mai o no e le me le tu por vale o le me le tu por vale e le so ta inga vai sa tau fa pe mai hani ia mali o le me iPhone na tu ma wata ya ia o le me la tu mai Sāmoa ma mana o mi ale tu pe to ngel pa o to no lo matua le ala watu o le me ai ia ai tau ona avel tu pe la mana o mi le tu pe wa ale mo tu pe ia lo no winga o le ale me fai ona na to ki le pa o to ai a fa pe la vi me fe me fe le pinko tau lan fa mo na ai vai ele se ngale to fa pare ni tu ia vai ma wanga na ia te le so lo no winga la o
ole pe fa pu wala le mafua mai le o so tainga ma foi ona misa so so le la sa ufa mo ma lo me siri le mafuta mai so fartua ya le foi mo me la mata no me la ya le lo faso e fora o ya le lo faso ya sao wa tasina vai ngai ma foi ona misa so unga li ona wo le tata no vai ngai ona le tata wa ngai ya tu le fa unga ni tau sanga o me uma sa tu tupu mai tau sanga o ya imasina o tu nai taun tu e fa le te min ne ai le fa na o mo pepe fo wa le me o le fa na o mo pepe fo ya o le tamo le folanga Alai ava vau, ale vole ava vau tinal te ma. Ia. Ava vau ai to nga ava vau mai. Le mea na ya oi. Fai fa mato ainga. Pe te fatanga fai pe. O malau va pena. Pe te fai pe. O le tu mo ia le bere. To nga me mai fai fa la to ainga va vera wo fai fa la to ainga fai fa la ainga te no e pula me ama te vale un awa misa irunga li ia ai na se irunga li o misa fa pena ia o tau to fa le ai fa pe fo ye se me fo le nai lo el tama wa tasi le va en o fuanga chere ma fo ona misa so irunga li sa wa o le altu langa ona o taimine o penga te whailangi. Whanga ina o Facebook ma le YouTube. O le taimi, o le tele au ngā ri ila o mau tau le taimine. E maa fua ona misa. Ona ua maua taitai ala tina. O lawa toi ad, lawa toi friend le ia lonto o lua ma lonto o lua mua mua lunga Facebook. Ia, sa, o mea la tupu. Ia. Ai maa fua fo i lesi me maa fua i ona misa. Misa so o i le tero vai aso. Ua maua le tina. O lae like ia like ia lonto o lua i ata fo i o lonto o lua mua. Awoio? Ia. E maa fua i ona misa. Lona winga. Tele ala fale. Tele ala fale tono. Ole me na le ala ina misa so i vai aso Jerry. Ole mea mo i ale na mo le fole le mafu anga tonu ana te vai te runga ri e misa so i vai aso uma. Ole mafu anga mo lea. Ele i tau e lo mafu fole me lea. Ai sa. Ele i tau ira ngana te no fo man na. Ya. Ole tasin na mafu anga te na misa i runga ri. Mafu anga mua. Ole mafu anga mua na te fa mtalatu. Ole mafu anga mua wa mau ele tina. O lawa toi friend le Facebook ia lonto o lua malonto o lua mua. Ia tu sa e fa pe o lua friend ia fa pe o lua friend. Ia va toi for me ara ina misa. Ia mafu anga lona lua wa maua ele tama. O lawa toi la tu tama no Facebook o la like ia lonto o lua. Tina ona na fa na. Ia yata o lonto o lua mua. Ah voi. Ia. Sol. Ia. Va tu le sa o ta. Tu le boyo ya afa pela o le fai o tou ia mafuta mai tamale o MJ Tom le fau Erika Maoe oi le silia Eri rope tamale Eri tu pula tamo Eri na na omi Maria la ia tu ya o le sunga ya ta oi le silia tari tau fau salmasina ya Tafau salmasina Kaisara ya lena ya fa pe ona tupu ya wat tau ona toi fa le ya afa pe ona e mafu ona tupu me na ona misa so oi ona o me fa pena tau na fa le fa fitauli e te loka fo ngol fa fitauli o melia le ngo tato wa ai o langa ele fa tato to e se o sa swing o le o langa le mero le swing o le swing o tato fo i me ne o pe fa ilangi ia ava pe le te vai atu ala la kai alo to lo i me io e fa ai ma wala no tal no vai o le mele te le wing o me fa i no Facebook le wala tal no la le wing o la sa onga me no Facebook la te fa tu fine fa per fine ala u like fa pe te lo like ya Mariana
Tamara Chris, se tau fai te tau ola le lei ali Chris. Tasi ia tangata e whelele mafua na misi mo lato te tōlua. Ona le tā ngofi at ia whelele ia pawara le fofo, poloka. Awa pēna te rua misa so e masiu tōlua Chris. Awa pēna te rua misa so e masiu tōlua le tūlanga na poloka. Poloka ma awa te pe uma like ngai te like ai whelele ia i atao o te tōlua mua. Pa mon hale ufa mon atu. Ya, o whaafiu ulia. Ya, ele o lai, ia tamau ia sunga whaafiu ne o langa lea. Ele o lai. Ele o lai, tamasao tamai, tamalo. Ia na, langa tautitari e fua. Langa le mele le tupu. Ia. Na tere na misa i runga ali. Ai ape a tata, le fe mei ala tunu, ape a tata el telefon, ave ese telefon. To e fo il telefoni Nokia vo ia so ia. Na o le tatanga, na o telefon ia, na o le vili ia. Ia tata e fo le telefoni o le ile o ngal telefoni. Io. Pa wale mel poloka. Ma lesi mea ta ua. Wa lava lua Facebook e tasi. Ma lo to lua. A wale fai Facebook a lesi, fai Facebook a lesi. Oh, ma ma. Awa ha? E ma ma ba fo. Mai. O le fau tuanga mai a une. Ya ma ya ta ua. Mai ma o materi. Ya. A fa pe o le tulanga na na ma fu ai ona lua misa ma se to lua yaso mo le vai yaso. Ya. O te tau ona sui le fainga. Tasi lua Facebook. Ia. Tasi lua Facebook. Lato lua, tasi lua ma Facebook. Tasi lua Facebook ma ia. O era fo tasi ma Facebook. Tasi ma Facebook ya me na ma misa so o. Oh ia, la fai hani, le la tasi ta Facebook. Le to suia, le la tasi. Ole akatus. Ole akatus. Tasi Facebook. Saka Europo, tasi Facebook. Oi lesi dia. Joyce Silva, tasi Facebook Chris. Tasi Facebook. Oi lesi dia. Erika Maoe, tasi Facebook. Chris. Maima faso tauloa. Ia. Maima tasi le Facebook. Tasi Facebook. E o te ala tunane e si aki pe fia lua Facebook le. Fatiu Wila. Tasi Facebook. Manaya, Erika Maoe. Lua leila. Erika, lua pe lua Facebook maroi. Ai sea. Ngai leo roi. Maima le fa mai. Ia tasi lua Facebook mare le ila. Te lua tunane e si aki tato Facebook pe fia. Ia oi lesi dia, langisa foto, langisa. Tasi Facebook, ele fa pe ia. Vai sia pula tau. Ia, malesi va. Malesi. Tamana lea. Tu titi se lau Facebook. Ese ingoa, malesi. Tasi Facebook. Ia ole pese lea, le la tai na tu pese, mo ila tu ole a tu fata sir sakala metal fa iponga tai au. Ia. Ia. Terry. Ia manuia ia ainga fou, fa vai le tua, ia a fa pe fo yo nai lua Facebook o lua ia la fa ipo tai au. Ia o leo ma fa ya tu materi, tasi Facebook, mena o teni na vevesi e unga ali. O le like for lesi to lua lesi. Ia la tata to pese. Ia o lo fa tu ai, ia fa manuia tu ia so Sofia ila so tai au. O ila to ole atu fa tasi sakala meta o le fa ipo ponga. Ia al tato au tu na o le ia fiafi. Tasi tato Facebook, ma tato teito o lua. Ia, tasi Facebook, ma teito o lua. Manaya. Ia, na, manaya.
Tasi e sela o whalongona i tūlanga o por pesele nei vaenga le fiafiso. Sa o le mapu e alfa whawhine. So le te loa teri. Se wa e sea ulangona le pese so. Tua. Si pia. Ya langa mantu le wa fai nei lau mona fai lau tasi Facebook, tasi tōrua. No winga. Ai tai fia tō. Le alme mana yo. Tasi Facebook ese foto. Talo patu sunga sa fa ina fa fili. Vai, te longo fia tangata e poto e fika fa inga opese. Ia. Mala tu tala. Vai fa mai sunga sa fa inga. Loi mata lo iai. No inga fa pera ia sa fa inga. Tangi lo la. Ya wala tamba tangi vava. Tamala ia so le ape tala no mai nei pei so le ale. Si fio fa so po mo so la tamba. Ya fa manato le ya fi Jerry. Ya awa fo tatu anga ya tu le fa ingo le yaso ya o ma taimia fo yo fio inga ilungo o ta vale la apisi fo i ya le nei fo masina o te sema. Ya na fa manato tu pe ma tu ala lo atu. O le taimi fo le lo party fa le fa inga luenga. Ia mana ia le momori o tina le ainga po se se fa nau ia po le tina fa ainga le alu fia fa fainga luenga momori ia toi piki ai tu ta vale le fale ia mo le saunga le mu ila to mo o ta mama tina ja ana ia wale o ala ta to ia tu te mi o party o fa fainga luenga le lo po nei le ama tel party le si fa fainga luenga ia fa pena te fa fonga ma ia na tu ala lo lava ia mo fa mana tu ta to po kala me ma tu tu si fonga la mo ya fa mo tatu saunga le mu te ia auto e tupu se fa la velavi ya le ala tatu wo o le taimi o le kirsimasi e ma futa fo ima fia ma tu fa na ya ona na mana ia wa le o tatu vai ia fa fita o le tupu ia fia ia ele lo tatu po la le me tupu ia ai o le tu lo ai ma tu langa le o le tatu fo tu le tatu tunu ina ia fa te tatu a wana i so tatu le tu langa fa fita ia me se la me sa o le me le tau ma fa ino le ava malosi fe lo ai le ta vale va yaso tu ia ai na tuli mai leo le sita vale il motowe a te lon me mali tuli mai le si le tule le sa wata ta vale tuli atu ina le tusse sorry o la ki la ayo to tele o man to tele ta vale sa bot la te va tu ala embo mai ale le na na ilo o ta vale le tu se al watu le tule ata le vale le sa wa ta tu le tusse ia o mea na to tupu le tulanga Christmas ia awai ia le tulanga e ovalo fo le tulanga le ava ia le mafai ro ona fu lo tulanga le mafau fa ma tulanga me tupu fa manatu la vai non fa manatu tu pe ia na ia te o to fa ma fo le fo le alunga fo le masina ia talo fa tu se le foni ma futa mai talo le foni ta tu vai tu le te malo le foni fa pe fo le sunga ia le lunga tu Jerry o tau le ia tu la vai MJ Tom Tom le si ai lunga o fua fua lau tai fatu ia la fisili mai fa feala nga fai pe a kasi le Facebook fa feala na fai le pe a tasi le Facebook tasi Facebook o tai me foi le fai le se fai fa tasi sa fai fa tasi mal tamale ainga portina ainga le tai mo ro fia fai le Facebook ia bala te ia sa le la fai ta Facebook ia na fai ale fai fa tasi ale o mi fa tasi o lua fesida tu ia tamara ainga sei vai fora pe fia ta wona friend na no Facebook ia na tangona ia watasina me sia ki tamara ainga potina ainga ia Facebook o tanga foi le wo foi no Facebook ia
tau atu loa la tina le ainga ia Sarona. O Sharon le to lo bo mo ta ma. Tau atu loa la le to lu to ina ia po meleane. Po meleane le wo edel to ina. O na la tatu vai vesi. Oi meleane. Meleane foi leli. Vai leli. Oi meleane. Meleane foi leli. Ia la fa me asto ina. Apa sei tu mai sava no so tanga fa mamla ma tu ai meleane. E tele meleane. O meleane na te se mai sa fo mai sa mo. Al meleane le ilungo Facebook. Le tate wo. Tele lo meleane foi le sa no fotane atu I ol tatu nu ya sola. Al meleane na te pisa mai le sa fo mai sa mo. Ai sua bona va to meleane ale o FM poi meleane. Ia le mo pe afa pene te o tupu. Ma ta sina me te no vesi ai. Ole ma tele. Ai le sei fa ai mo sei fa tali sei fa me mo tala tanga tale tu ia. Ia afa pe foi ole fa ia tulto ina. La wosi aki to lo matu ia le o la wosi aki to ina le la Facebook page. Ia alulo fole ia lo matua I lungo alu vola ia o to ina I lungo Facebook la Facebook vai la wo la ta wo to ina le fa ia fa la lu pefu le sa no fo mo lo matua la ta wo to ina la va to ina la va to ina la wo ta ia to ina la na tango ia po fa ia lon to lu ta wo to la to ina o la ia le ngo oi fo o tasi ia pero mo join. Le mea la le na mana oi Facebook. Oi tasi le te. Ya la fa mesto ina. La fa mesilo matu. Pa so yete so na le wa so ta fa mamla mat. O tasi na te fa mai ai. Le sa captain il va le di Sāmoa. Ole tasi le te friend. Tasi le tio. Va ila le toi fia to ina. Va pe ma no to ina. Ia e fai tete. A wa te pipi foi tamara o le tio. Awai. Ya na chala ta tari. Ala ngai tupu me va pe so. Afa pe na tupu ya fa fo me ta to ye no Facebook mo YouTube. Ye po na fa fo me ta no ta to li tio fa no. Afa pe na tupu. O tau na fai se fo. O le fo hala. O le poloka o si au pa anga mua. Na uru tete. Ia ma poloka ma vai na like na ma foi ona like ia. Ia, ma le sila va nga wa pe te o fesili me foi la. Ia pa wa fa inga la tas. O la tas ine. Ia fa to. Tas ine ba na lo le wa to ma nga me palola. Va tutto il tassi le si ponga la muore fa bello ma tu ne hai le ba ga per polola o tassi na ti sema o tassi na ti sema yai tassi na ti sema i le na fasi mai la lo le si ya malo ale ta ma futa mai le tai ta to proclame ya manatu ya o mo pe o to fia mai le mana vai foi nga wenga le yaso ya ai o tala ta tali ai ya ya o ngaro mori mai ai ate oi sa le la to foi la ta pena foi wa fa nga malanga foi le nei foi vai yaso ya manu fa nga malanga le fa nga mo to ai o le le ata tu nga ya tu le krisi massimal tau sang fo o le vai taimi ya o le foi le fa mangalo o le loto fa mangalo le alme siel ta martina fa mangalo le alme o le van siel tina ta ma fa mangalo Ajel. Malaya. Amo ele tau le tanu yo we fa te fa ma. Na e sa no lo fa mangalo o fa pe la fa mangalo lo foi la tambaria. La fa mangalo la tambaria. E ui ai ni mena e fa ia. La fa mangalo le o langa o sta ya. La fa mangalo. Yeah. La fa mangalo. E ui ana no matui mati. Tá se fia Jerry. Tole. Ia wo martata. Oi sole. Mana ia pen fa pe fa o pe tatu talo fa tatu tinu ia la fa ta fa ma vai Jerry. Halo. Ia o le nei taimi Sāmoa le atinu pele le nganga ia mafuta mai dungo nei ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le tapo inga matua i tono mo ta malawa
Ia whapea fo i tono mo ngase o mo to tangata mātua e wha mālom wha aftai atu tātou programe o lenei fo yaso. Ai mai se fo i o lenei wa yaso wha iuna mo le manuia. Ia o le amatanga fo i o ngā luenga o le amatanga fo i le tātou fo lango lenei masina o te sema e mo le atuela ngā wha aftai teri e utou tāro sanga mo lia. Ia mo le wha aftai tele i lungo tātou wō ma paanga ma au mea ma mai alisi fonga le lau mua i lungo tātou wala hata o le Facebook ma le YouTube. Mo le atu le nganga whaaftai tele lava i lau tau fia, o lau tau lango mai, ia ma whaari mai peo tau winga fia, mo lau tau winga tau sa fia, ia o mana ia la fo le tatou maftanga e le ngata fo i o le nei aso, ai mai se fo i o le nei vai aso e panga lea Sāmoa, a ua sala fo i se ngangana, a le tatou o whainga aluenga, e hala le tau tua le si fonga lau mua, ma tau te wha maruru atu, se o tatou a le ini pepero e le maaria se mea, a Jerry, ai ma tau te wha maruru atu Sāmoa, a wha ngalo se leo lau whai ngā ruenga, ia mātou te matua atu, i lau tō whawha tupu, lau wha au tautanga, lau tō whawha tupu, wha tamari. Ia me se fo i lau wha au tautanga, wha whale polu, e mā ngalo ai se leo lau whai ngā ruenga i le lātou tautua. Ai mātou te alolofa te le atu, manuia fo i le anga i atu o le tātou patinu, i le whai ungo le nei vai aso, tātou to e whairoa i le taimi māsani le aso fau, la le vai aso fau le itu la e fitu le aso ngafua, ia e mai le taimi, mai le fionga le lipule, mai le au whainga ruenga, le siu fonga le lau mua i Wellingtone, i le tātou ofisa au tū lima se furu mani tasi mani Kevin i Porirua, mātou te whātua whāwha so i fua le mamano le atunu, mai e whaamanuia le atua, ia te uto umalawa wha so i fua ia Sāmoa. Au Terry.
sa ole loto ua fia i le ali amu ia se agama o soifua i te alama e pepe ole kirisi masio oile ngata ata e te fesini e a ia te ai o te tautino atu ua loa lava ona iai lona whana umai o mai e talisa pai whaamamai a loto e a fio ai te tautino atu ua loa lavona iai lona whana umai o mai e talisa pai whaamama